समझते हैं 80-90% खत्म हो जाता है। When it comes to the concordance in the identical twins, मतलब कि अगर राहुल का एक ट्विन भाई होता तो what was the probability that राहुल को तो हुआ ये टाइप 1 डायबिटीज, उसके भाई को भी हो जाता if there was an identical twin? The concordance will be somewhere around 30 to 70%. 30 to 70%. When it comes to the body weight in a patient of type 1 diabetes, अभी मैंने आपको बस समझाया है टाइप 1 डायबिटीज में तो इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाएगा तो बॉडी वेट भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा. There is going to be decrease in the body weight, right? So this is the basic idea behind the type 1 diabetes. This is the basic idea behind the type 1 diabetes. Now coming to the type 2 diabetes. हमारे को total we have to discuss 7 types of diabetes. Now coming to the second one, that is the type 2 diabetes. Now अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की. टाइप 2 डायबिटीज में इसको समझने से पहले we need to understand again a basic concept from the physiology. एक फिजियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट समझना है. देखिए क्या समझना है. हमारे बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन को रिलीज करना. The beta cells are having a storage of insulin. बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन भरा हुआ होता है एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे जितनी जरूरत होती है उतना इंसुलिन रिलीज हो जाता है. जितनी जरूरत होती है उतना ही रिलीज होता है, ना उससे ज्यादा होता है ना कम होता है. तो बीटा सेल को पता कैसे लगेगा, बीटा सेल को पता कैसे लगेगा कि कितने इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि बीटा सेल को कैसे पता लगेगा कि ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, मान लीजिए जैसे ही आपने खाना खाया, you have taken your meal, आपने खाना खाया, the out of that meal right now we are just concerned with the glucose. इसके अंदर जितना भी ग्लूकोज था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आ गया. now the glucose molecule is there in your blood and this blood is roaming around all over the body. ये जो ब्लड है ये पेनक्रियास तक भी जा रहा है और बीटा सेल जो होते हैं पेनक्रियास के, उनके ऊपर एक सेंसर लगा होता है. there is a sensor which is continuously sensing that how much is your glucose level right now. वो सेंस कर लेता है कि ग्लूकोज का लेवल कितना चल रहा है और उस सेंसर का नाम होता है GLUT2. the name of that sensor is GLUT2. so now what is going to happen is कि जैसे ही आपने खाना खाया, ग्लूकोज हैज रिलीज्ड इनटू द ब्लड एट दिस ब्लड जब बीटा सेल तक पहुंचेगा तो बीटा सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है जो ये पता लगा देता है कि ग्लूकोज कितना है. द मोमेंट जैसे ही बीटा सेल को पता लग जाएगा via with the help of GLUT2 कि okay the glucose level इतना चल रहा है, let's say the glucose level is 120. अब जैसे ही बीटा सेल को पता लगा कि अच्छा ग्लूकोज का लेवल 120 है, इसके अकॉर्डिंग बीटा सेल को प्रोग्राम किया गया नेचर ने. बीटा सेल the programming is done in such a way that according to the glucose level the insulin will be released. कि बीटा सेल को पता होता है कि इतना ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए कितना इंसुलिन की जरूरत होती है. नाउ द इंसुलिन विल बी रिलीज. जैसे ही इंसुलिन रिलीज होगा दिस इंसुलिन विल गो एंड विल अटैच ऑन द इंसुलिन रिसेप्टर्स. ये जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं दे आर फाउंड इन द पेरिफेरल टिश्यूज सच एज स्केलेटल मसल और मे बी द एडिपोज टिश्यू. द मोमेंट द इंसुलिन रिसेप्टर विल गेट एक्टिवेटेड, जैसे ही इंसुलिन के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, दीस आर द इंसुलिन रिसेप्टर्स इन द स्केलेटल मसल और द एडिपोज टिश्यू. तो ये रिसेप्टर जो होते हैं, ये जो रिसेप्टर होते हैं दे जनरेट अ सिग्नल. इन रिसेप्टर से सिग्नल जनरेट होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट रिसेप्टर सिग्नल. पोस्ट रिसेप्टर सिग्नल. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज जैसे ये पोस्ट रिसेप्टर सिग्नल जनरेट होगा, व्हाट इट विल डू इज दिस पोस्ट रिसेप्टर सिग्नल इज गोइंग टू ओपन. पोस्ट रिसेप्टर सिग्नल इज गोइंग टू ओपन सम चैनल्स इन द स्केलेटल मसल. ये कुछ चैनल्स को ओपन करेगा. द नेम ऑफ दीज चैनल्स आर GLUT4. GLUT4 ओपन हो जाएंगे. जैसे GLUT4 ओपन होंगे, यहाँ से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्लड से फ्रॉम द ब्लड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट एंटरिंग इन द स्केलेटल मसल. ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अंदर आने लग जाएंगे. सो बेसिकली द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैज started shifting from the blood to the muscle and this is what we wanted. हम तो यही चाह रहे थे ना यार, ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, ब्लड से ग्लूकोज जो है कहीं और चला जाए and this is what it is, what it has done, right? So the glucose has started entering in the muscle. जब ये ग्लूकोज मसल के अंदर आ जाता है, we know that the glucose can undergo glycolysis. ये जो ग्लूकोज है it can undergo glycolysis.
glycolysis, and that is going to generate the energy. That is going to generate the energy for the muscle. और ये जो post receptor signal होता है, this post receptor signal is going to stimulate the glycolysis enzyme also. It is going to stimulate the glycolysis enzyme also. So this is how the insulin works. अभी भी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इंसुलिन काम कैसे करता है. We have understood that how the insulin is decreasing the glucose level. इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कैसे कम करता है. इंसुलिन, the moment insulin attaches to the insulin receptor, a signal is generated, and that signal is going to open the GLUT4, and because of that the glucose will start entering from the blood to the muscles. मसल्स में चला जाता है, ब्लड से निकल के मसल में चला जाता है, और उसकी वजह से ग्लूकोज के लेवल कम होने लग जाते हैं. एंड ये सारी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली बीटा सेल के पास पहुंचती है, बिकॉज बीटा सेल इज कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द ग्लूकोज लेवल. बीटा सेल इज कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द ग्लूकोज लेवल. वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है, इसलिए उसको पता रहता है कि ग्लूकोज अंदर गया नहीं गया. एंड दिस इज अ वेरी गुड हार्मोनियस रिलेशनशिप दैट इज गोइंग ऑन. ये हार्मोनियस रिलेशनशिप चलता रहता है कि जितना ग्लूकोज लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन रिलीज होता रहता है. अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो बीटा सेल ज्यादा इंसुलिन रिलीज कर देगी, अगर कम होगा तो कम रिलीज करेगी. Now once we have understood this, let's understand and let's apply this concept on the type 2 diabetes. अभी तक तो केवल मैंने आपको फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझाया है. इस डायग्राम में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कैसे कम करता है. इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कैसे कम करता है. तो जैसे इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन के रिसेप्टर पर अटैच करेगा. कहाँ पे करेगा? मेनली मसल्स पे करेगा. एक सिग्नल जनरेट करेगा. ये जो सिग्नल होगा दैट इज गोइंग टू ओपन द GLUT4 चैनल. GLUT4 के चैनल ओपन होते हैं और जिससे ब्लड से ग्लूकोज जो होता है वो मसल्स के अंदर चला जाता है और ग्लूकोज के लेवल ब्लड में कम हो जाते हैं. अब हम ये सीखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज कैसे होता है. सो टू अंडरस्टैंड द टाइप 2 डायबिटीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए देयर इज 35-year-old male. His name is, let's say his name is Kalu Singh. So what happened is this 35-year-old male, what happens is कि ये जो आदमी है, he is working in a software company. And he is an assistant manager there. He is having a lot of stressful life. He is having sedentary lifestyle. He is a chronic smoker. उसके जो फादर हैं, उसके फादर को टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस हुआ था पहले. सो ही इज हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. Now why I am writing all these things? Because all these things are the risk factor to develop the type 2 diabetes. Stress, smoking, family history, genetics, बहुत सारे factors होते हैं. अब क्या हुआ कि ये जो आदमी था, ये जो कालू सिंह था, what happened was कि because of all these factors, कभी-कभी क्या होता है कि ये जो post receptor signal होते हैं, ध्यान से देखना आप इस डायग्राम में. Here is the post receptor signals, the signals which are coming from the receptors of the insulin. Sometimes what happens is कि because of all these factors ये जो post receptor signal होते हैं थोड़े से कम होने लग जाते हैं. ऐसा नहीं कि बंद हो जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, थोड़े से dim हो जाते हैं. So I can say because of all these factors in this particular individual, सबके साथ तो नहीं होता, लेकिन इस individual के साथ क्या हुआ, there is decrease in the post receptor signaling. Post receptor signaling कम हो गई. Now because there is decrease in the post receptor signaling, so there is decrease in the opening of the GLUT4. GLUT4 जो है कम ओपन होने लग जाएंगे. अब जैसे GLUT4 कम ओपन होंगे, the glucose will not be able to enter from the blood to the muscle. ये जो GLUT4 channels हैं ये ओपन नहीं होंगे अच्छे से. अगर कम ओपन होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओपन नहीं हो रहे, कम ओपन होंगे तो ग्लूकोज जो होगा it will not be able to go easily from the blood to the muscle. If the glucose will not be able to go easily, the glucose will accumulate in the blood. So I can say because the GLUT4 is not working, so there is going to be slight increase in the blood glucose level. Now once there is increase in the blood glucose level, this information कि blood के glucose के level बढ़े हुए हैं, आपको पता है कि blood glucose level is continuously monitored on the beta cell. Beta cell को continuously पता रहता है कि blood glucose level क्या चल रहा है. What is the name of the receptor that is there on the beta cell, which is sensing the glucose level in the blood? Who is sensing the glucose level for the beta
बीटा सेल को कैसे पता लगता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिसेप्टर? GLUT2. उस रिसेप्टर का क्या नाम है? यस, द नेम ऑफ दैट रिसेप्टर, वेरी गुड मिनिमल, द नेम ऑफ दैट रिसेप्टर इज द GLUT2. द नेम ऑफ दैट रिसेप्टर इज द GLUT2. सो अब GLUT2, बिकॉज ऑफ GLUT2 बीटा सेल को पता लग जाता है कि ग्लूकोज लेवल तो कम हुआ ही नहीं। बीटा सेल ने तो कहा कि मैंने इंसुलिन रिलीज कर दिया, लेकिन इंसुलिन ने अच्छे से काम नहीं किया, तो ग्लूकोज का लेवल अभी भी ज्यादा है। सो आई कैन से टू कंपनसेट, क्योंकि बीटा सेल को तो ग्लूकोज का लेवल कम करना है, सो आई कैन से टू कंपनसेट। अब बीटा सेल क्या करेगी? बीटा सेल विल ओवरवर्क। बीटा सेल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज उसने इंसुलिन रिलीज किया, लेकिन ग्लूकोज का लेवल जितना कम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, इंसुलिन का इफेक्ट अच्छा नहीं आया। सो बीटा सेल विल ओवरवर्क। बीटा सेल क्या करेगा? बीटा सेल इज गोइंग टू सिक्रीट मोर इंसुलिन, so there is going to be increase in the release of insulin. There is going to be increase in the release of insulin. अब ये इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रीट करेगी, बिकॉज इसको समझ में आ गया बीटा सेल को कि कम इंसुलिन से तो काम नहीं चल रहा, इंसुलिन का इफेक्ट कम होने लग गया, तो अब ज्यादा इंसुलिन रिलीज करो। और आपको ये भी पता है कि अगर इंसुलिन ज्यादा आता है, इंसुलिन लीड्स टू फैट बनाने में हेल्प करता है या नहीं करता है? इट हेल्प्स इन द फैट सिंथेसिस और नॉट? Yes, it is. Yanand rightly said it is going to help in the fat synthesis. So the more the insulin, अब कालू सिंह जी में क्या होने लग जाएगा? Because there is increase in the release of the insulin, because there is increase in the insulin, so there is going to be weight gain. So now he is going to develop weight gain. But ये जो ज्यादा इंसुलिन आया, ये क्या करेगा? वेट गेन तो करा लेगा, बट एक बार के लिए ग्लूकोज के लेवल भी कंट्रोल हो जाएंगे। So I can say increase release of the insulin will somehow control the glucose level. Will somehow control the glucose level. एक बार के लिए तो ग्लूकोज के लेवल जैसे तैसे करके कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा इंसुलिन ने आके उसको कंट्रोल कर लिया। अब ये ज्यादा इंसुलिन कहां से आ रहा था? बीटा सेल से। तो बीटा सेल बेसिकली ओवर टाइम कर रहा है, बीटा सेल ओवर टाइम करेगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा 10-15 साल के बाद में कि बीटा सेल थक जाएंगे और वो हाथ जोड़ लेंगे कि हम और काम नहीं कर सकते, वी कांट डू दिस एग्जॉस्टिव वर्क एनीमोर। सो आई कैन से विद टाइम द बीटा सेल विल एग्जॉस्ट। विद टाइम अराउंड 10-15 years के बाद almost 50% बीटा सेल will exhaust. बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और जैसे ही बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, नाउ देयर इज नो वन टू कंपनसेट। अब क्योंकि इंसुलिन भी नहीं आ रहा है तो कंपनसेशन होगा भी नहीं। वंस द बीटा सेल विल एग्जॉस्ट, नाउ देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाएगा, एंड द मोमेंट देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, there is going to be diabetes, and this is referred as type 2 diabetes. So what is type 2 diabetes is? Type 2 diabetes जो होता है वो उसको होने के लिए there are multiple factors. Multiple factors क्या है? जैसे कि stress, smoking, family history. Even you can add one more, that is obesity. सो स्ट्रेस, ओबेसिटी, क्रॉनिक स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ये सब जिनको होता है उनके पोस्ट रिसेप्टर सिग्नल्स कम हो जाते हैं। GLUT4 थोड़ा सा कम काम करता है, लेकिन शुरू में तो उसको जैसे जैसे वापस से ठीक कर लेते हैं। लाइक हाउ द बीटा सेल विल ओवरवर्क एंड विल सीक्रेट मोर इंसुलिन, एंड ज्यादा इंसुलिन आने से ज्यादा वेट गेन होता है, एंड यू नो दैट द मोर द वेट गेन देयर इज अ मोर चांस ऑफ डायबिटीज। सो बट शुरू के कुछ 10-15 साल, इनिशियल 10-15 years, somehow the glucose level will remain controlled. Maybe let's say for next around when this patient will become 50-55, तब तक इसका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहेगा। बट द मोमेंट 50% बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाएगा। अब ये जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, देयर इज गोइंग टू बी स्लो एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। इट्स गोइंग टू बी स्लो एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल। बट इफ यू कंपेयर विद द टाइप 1 डायबिटीज व्हिच वाज देयर इन द राहुल के लिए जब टाइप 1 डायबिटीज की बात की थी, उसमें तो मैंने बताया था 7 दिन के अंदर अंदर डायबिटीज हो जाता है। विद इन अ वीक द पेशेंट डेवलप्स अ रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल एंड द डायबिटीज डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ 7 days। बट हियर इट इज द ग्लूकोज लेवल इज स्लोली इज गोइंग टू इंक्रीज। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ग्लूकोज का लेवल जंप करके 300-400 चला जाएगा। धीरे धीरे ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ेंगे, 150, 160, 200, धीरे धीरे बढ़ेगा।
right? So let's write down the point. When it comes to the age, अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो आप बताइए। देखो आपको ये सारी चीजें ध्यान से सुननी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, मान लीजिए मेरे को ये पूरा प्रोसेस समझाने में 10-15 मिनट लग रहे हैं, आप हर 10-15 मिनट के बाद में लिखेंगे कि पूरा वापस से समझाओ, इट इज नॉट गोइंग टू बी फिजिबल, हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको एक बार ध्यान से रुक के समझना होगा बिकॉज अगर आप जैसे मान लीजिए मैंने पैथोजेनेसिस ये बेसिक आपको पहले फिजियोलॉजी समझाया, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, फिर आप वापस से मेरे को लिखेंगे चैट बॉक्स में कि सर ये वापस से समझाओ, फिर मैंने समझा दिया, फिर वापस से एक जना और लिखेगा फिर से समझाओ। इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। द सेम वे यू हैव टू बी अटेंटिव, आपको अटेंटिव रहना ही पड़ेगा। मैं हर चीज 2 बार समझा रहा हूँ, बट वी कैन नॉट मेक इट 5 टाइम्स और 7 टाइम्स, नहीं तो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे हम इसमें। Now coming to the questions on the type 2 diabetes, आप simple answer करिए that what is Greater going than to happen 25. with the type 2 diabetes, what will be the presenting age, less than 45 or more than 45? Yes, it is going to Yes, be sir. more than 45, more than 45 ईयर ऑफ द एज में पेशेंट आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, उस पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि इसको डायबिटीज चल रहा है, बिकॉज इसमें ग्लूकोज के लेवल एकदम ज्यादा नहीं बढ़ते, थोड़े थोड़े बढ़ते, तो इतना ज्यादा उसमें सिम्टम भी नहीं आता। आप एक और आंसर करिए, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस हाउ मेनी परसेंट ऑफ द बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड? ऑलमोस्ट कितने 50%. परसेंट एग्जॉस्ट हो गए थे? 50. 50%। सो द 50% were left, 50% were left. When it comes to the concordance in the identical case, concordance होता है almost 70 to 90%, 70 to 90%। When it comes to the body weight, इन पेशेंट में Increase. शुरू के 15-20 साल तक तो बॉडी वेट बढ़ता है, बिकॉज देयर इज मोर इंसुलिन, बॉडी वेट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बट लेटर ऑन व्हेन देयर इज गोइंग टू बी डिक्लाइन इन द इंसुलिन, ऐसा हो सकता है इन अ वेरी एडवांस स्टेज द वेट लॉस विल हैपन। सो इनिशियली तो वेट गेन होगा, इनिशियली फॉर अराउंड 15-20 इयर्स देयर इज गोइंग टू बी वेट गेन, बट इन वेरी एडवांस स्टेज, जब बहुत आगे एडवांस स्टेज में चले जाएंगे, जब व्हेन द इंसुलिन लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग इन वेरी एडवांस स्टेज, देयर इज डिक्रीज इन द इंसुलिन, इंसुलिन के लेवल कम होते हैं, और इंसुलिन के लेवल कम होते हैं तो वेट लॉस भी होने लग जाता है। बट अगर आपको एक ही आंसर करना है, इफ यू जस्ट हैव टू आंसर वन की टाइप 2 डायबिटीज में वेट का क्या होता है, तो वेट गेन होता है, वेट गेन होता है। सो दिस इज द टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। कंकॉर्डेंस का मतलब ये होता है कि एक जैसे ट्विन बच्चे हैं, ट्विन ब्रदर्स हैं, एक भाई को डायबिटीज है और दूसरा जो ट्विन भाई है उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस कितने, कंकॉर्डेंस मींस चांस, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70 to 90%। नाउ अगर हम कंपेयर करें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में, आप एक आंसर करना वापस से मेरे को। टाइप 1 डायबिटीज में मैंने आपको बोला था ऑलमोस्ट हाउ मच परसेंट ऑफ द बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, 10%. ऑलमोस्ट 90% बीटा सेल्स खत्म हो गए थे in type 1 diabetes, because 90% बीटा सेल खत्म हो गए थे, हार्डली 5-10% इज लेफ्ट। सो टाइप 1 डायबिटीज में तो इंसुलिन बिल्कुल है ही नहीं, या फिर हम ऐसा मान लेते हैं कि बिल्कुल इंसुलिन नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि टाइप 1 डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज? टाइप 1 डायबिटीज में शुड वी गिव मेटफॉर्मिन और वी हैव टू गिव इंसुलिन थेरेपी? यस, वी हैव टू गिव इंसुलिन थेरेपी, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, तो आपको इंसुलिन देना पड़ेगा। हम वैसे तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे आपने टाइप 1 डायबिटीज लिखा है इन द फर्स्ट पेज वेयर यू हैव रिटन द टाइप 1 डायबिटीज, वहाँ पे आप लिख लीजिए कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है टाइप 1 डायबिटीज का, वी नीड टू गिव मोर और लेस इंसुलिन थेरेपी, बिकॉज उसके अंदर इंसुलिन है ही नहीं। इंसुलिन थेरेपी कैसे देंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप केवल ये समझ लीजिए कि हमें इंसुलिन थेरेपी देना पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू टाइप 2 डायबिटीज, जब हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो आप देखो हाउ मच परसेंट ऑफ द बीटा सेल्स आर स्टिल लेफ्ट इन द बॉडी, कितने परसेंट बीटा सेल अभी भी 10%. बचे हुए होते हैं? 50%। सो स्टिल अ गुड अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज कमिंग फ्रॉम द बीटा सेल, अभी भी अच्छा खासा इंसुलिन आ रहा है, तो हमें स्टार्टिंग में इंसुलिन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव सम अदर एजेंट्स, वी कैन गिव सम अदर एजेंट्स सच एज मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, बहुत सारी दूसरी दवाइयां हैं जो हम दे सकते हैं। तो मैं अभी के लिए केवल एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि इसके ट्रीटमेंट में वी कैन गिव मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, प्लस अदर एजेंट्स सच एज ग्लिमेप्राइड और दूसरी बहुत सारी दवाइयां, हम सबको डिस्कस करेंगे। आपको अभी समझ में आ जाएगा ये पॉइंट मैं क्यों लिख रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई एम राइटिंग दिस पॉइंट।
But as of now, just remember that in type 1 diabetes, we have to give insulin, and in type 2 diabetes, we will start with metformin and other agent. नहीं ठीक होगा तो इसमें भी इंसुलिन दे देंगे बाद में चल के. अब हम बात करते हैं टाइप 1.5 डायबिटीज की. 1.5 डायबिटीज. 1.5 diabetes में there are two types. There are two types of 1.5 diabetes. 1.5 में दो टाइप होते हैं. One is called as LADA and another is called as KPD. KPD. What is LADA is? LADA stands for latent autoimmune diabetes of adult. Latent autoimmune diabetes of adult. तो पहले तो हम इस वर्ड का मीनिंग निकाल देते हैं जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके नाम से ही मिल जाए. सो दैट वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. अच्छा, तो autoimmune diabetes है. Can you answer me the question that autoimmune diabetes जो थी that was similar to what, type 1 or type 2? autoimmune हम किसको बोलते हैं? type 1 टाइप को 1 बोलते ना. थे, 2 को बोलते थे, 1 को बोलते थे. 1 was autoimmune diabetes, wrong antibody बना था. टाइप 1 was autoimmune diabetes. अच्छा, आप मेरे को एक और चीज बताइए कि टाइप 1 डायबिटीज जो था दैट वाज अ स्लो ग्रेजुअल ऑनसेट और इट वाज अ वेरी रैपिड ऑनसेट. टाइप 1 डायबिटीज वाज अ वेरी रैपिड फास्ट ऑनसेट. बहुत फास्ट ऑनसेट था. एंटीबॉडीज ने विद इन अ वीक सारे बीटा सेल्स को खत्म कर दिया था. अब देखिए टाइप 1.5 डायबिटीज के नाम में समझ में आ रहा है. इट इज अ लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज. लेटेंट का मतलब होता है हिडन. लेटेंट मींस हिडन. ये डायबिटीज में क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर इज अ रॉन्ग एंटीबॉडी दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स. बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करने वाली एंटीबॉडी बन रही है, लेकिन वो एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा नहीं है. वो एंटीबॉडीज कम है. सो द डिस्ट्रक्शन इज गोइंग टू अकर स्लोली. और वो जो डिस्ट्रक्शन होगा बहुत धीरे 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 होगा. सो आई कैन से इट इज अ हिडन डिस्ट्रक्शन ऑफ द beta cells. Hidden destruction of the beta cells, or I can say slow autoimmune destruction of the beta cells. So what is the meaning of LADA? LADA word का meaning ये निकल रहा है. It's a slow autoimmune mediated destruction of the beta cells. Slow autoimmune mediated destruction of the beta cells. अब इसमें क्या होता है कि जब ये पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है, जब ये पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है, क्योंकि इसमें तो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा है. कैन यू टेल मी व्हाट वाज द प्रेजेंटिंग एज ग्रुप ऑफ अ पेशेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज? टाइप 1 डायबिटीज का एज ग्रुप क्या लेस था? देन लेस देन 25. 25. यस, मे बी समवेयर अराउंड लेट्स से 20 ईयर, 15 ईयर, इतना ही होता है. मतलब कि यंग होती है, यंग होती है, 15-20 साल का होता है. अब इसमें तो क्या हो रहा है? धीरे 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 डिस्ट्रॉय होगा. So it is going to take time. It is going to take time. So for example, let's say a patient comes and his age is 40-45 year. 40-45 year का आदमी आपके पास में आया and he is having increase in the glucose level. He is having increase in the glucose level. अब जब 40-45 ईयर का आदमी आता है तो आपके दिमाग में कौन सी डायबिटीज आपके दिमाग में आएगी? 2. 40-45 ईयर में टाइप 1 आएगा, टाइप 2 आएगा आपके दिमाग में? आपके टाइप 2. दिमाग में तो आएगा टाइप 2 होना चाहिए. You should think that it may be type 2 because 40-45 ईयर में टाइप 2 होता है. So we think that हमें लगता है कि टाइप 2 डायबिटीज है. We think that it is a type 2 diabetes. Initially, when the patient is going to come for the first time, we think that it is type 2 diabetes because उसका एज ही ऐसा है. So we think that okay ये तो type 2 diabetes का patient होना चाहिए. So what we do is we start the treatment on, हम स्टार्टिंग में इसके ट्रीटमेंट में मेटफॉर्मिन. टाइप 2 जैसे दवाई दे देते हैं. से फॉर एग्जांपल हमने मेटफॉर्मिन दे दिया, हमने मेटफॉर्मिन दिया. But what is going to happen? You know that the autoimmune mediated destruction of the beta cells, धीरे धीरे तो इसके बीटा सेल्स सारे खत्म हो जाएंगे. अगर सारे बीटा सेल खत्म हो जाएंगे तो there is no insulin, and once there is no insulin, what you have to give in the treatment? अगर सारे बीटा सेल खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे तो फिर तो इंसुलिन मेटफॉर्मिन थेरापी. काम ही नहीं करेगा. फिर हमें क्या देना पड़ेगा? इंसुलिन देना पड़ेगा. घूम ला सो जैसे जब स्टार्टिंग में तो डाक्टर हम को मना इसमें करते हैं. मेटफॉर्मिन देते हैं, बट तुरंत हमें थोड़े ही टाइम में पता लग जाता है कि यार इसमें मेटफॉर्मिन काम नहीं कर रहा. स्टार्ट ट्रीटमेंट विद मेटफॉर्मिन बट it doesn't work for long. It doesn't work for long. ये काम ही नहीं करता. Because what happened is now the beta cell destruction has happened significantly. So it doesn't work for long as significant
destruction of the beta cell, significant autoimmune destruction of the beta cell is going to occur. जैसे ही significant autoimmune destruction हो जाएगा beta cell का, what we have to give? We have to give the treatment of insulin. हमें insulin देना पड़ेगा, हमें insulin देना पड़ेगा. So what I am saying is, आप देखिए इस patient में इनिशियली ये पेशेंट जो होता है, लाड़ा वाला जो पेशेंट होता है, इनिशियली दिस पेशेंट विल प्रेजेंट एज इफ द पेशेंट इज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. शुरू में हमको लगता है कि टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है और हम मेटफॉर्मिन देते हैं, बट दिस मेटफॉर्मिन इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सून वी आर गोइंग टू रियलाइज दैट यार इसके तो सारे बीटा सेल खत्म हो गए, अब हमें इसको इंसुलिन देना पड़ रहा है. So initially it represents like a type 2 diabetes, but ultimately it behaves like type 1. Ultimately तो ये behave कर रहा है type 1 जैसा. So ये ना तो type 2 लग रहा है ना पूरा type 1 है, इसलिए इसको 20 का बोल दिया, इसको 20 का बोल दिया, type 1.5, type 1.5. तो type 1.5 में आपको जो information याद रखनी है, ये वाली information याद नहीं रखनी है. This is just for the understanding purpose. Just for the understanding purpose. आपको जो point याद रखना है लाड़ा के अंदर, लाड़ा में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना वो ये रखना है कि लाड़ा वाला पेशेंट इनिशियली कैसे बिहेव करता है और अल्टीमेटली कैसे बिहेव करता है. दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर. सो आई कैन से लाड़ा जो होता है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज, इनिशियली आप बताइए इनिशियली कैसा था, टाइप 2 जैसा था या टाइप 1 जैसा था? यस, राइटली सेड खदीजा, इट इज इनिशियली इट इज द टाइप 2 डायबिटीज. इनिशियली इट बिहेव्स लाइक टाइप 2 डायबिटीज, बट अल्टीमेटली a patient of type LADA patient is going to behave like type 1 diabetes. Ultimately तो behave करेगा type 1 diabetes जैसा. This is called as LADA. So LADA, इसके ये वाली information आपको याद रखनी है. What is LADA? Initially presenting as type 2, but ultimately we realize that it is behaving like type 1. इसको हमने बोल दिया LADA. So LADA is a latent autoimmune, मतलब कि धीरे-धीरे autoimmune destruction हो रहा है, autoimmune destruction हो रहा है. So ultimately it is going to present like type 1. इसका उल्टा होता है KPD. LADA का उल्टा होता है KPD. The second type of 1.5 diabetes, 1.5 के अंदर दो subtypes थे, LADA and KPD. Now coming to the second one, KPD. KPD stands for ketosis prone diabetes. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, यहीं पे बीच में लाइन डाल के रख लेते हैं. KPD या फिर इस मोड़ी की जगह पे लिख लीजिए आप. मोड़ी की जगह लिख लेते हैं KPD. KPD, what is KPD is, KPD stands for ketosis prone diabetes. Ketosis prone diabetes. Ketosis prone diabetes, this is also called as Flatbush diabetes. KPD or the Flatbush diabetes. Now what is KPD is, देखिए आप अभी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. जब हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात करेंगे, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज बेसिकली द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज. डीके जो होता है वो जनरली टाइप 1 में होता है. तो क्या होता है, ये जो पेशेंट्स होते हैं केपीडी वाले, इट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ लाडा. आपको केवल यही याद रखना है, इट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ लाडा. मींस व्हाट, केपीडी वाला जो पेशेंट होता है, केपीडी पेशेंट इनिशियली जब वो हमारे पास पहली बार आता है, we think that ये it is going to behave like type 1 diabetes. Initially तो हमको लगता है कि यार ये type 1 diabetes है. Initially it looks like type 1 diabetes because that is going to present as ketoacidosis. Ketoacidosis करके आता है तो हमें लग रहा है type 1 है and we start him on insulin. But later we realize that ultimately we realize कि ये तो यार it is behaving like type 2. मतलब कि इसका जैसे मेटफॉर्मिन से काम कर जाता है, हमें इंसुलिन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती. दिस इज कॉल्ड एज KPD. सो वी हैव अंडरस्टूड दैट लाडा जो था वो अल्टीमेटली बिहेव करता है टाइप 1 जैसा बिकॉज इट्स अ ऑटोइम्यून डायबिटीज, एंड KPD अल्टीमेटली इज गोइंग टू बिहेव लाइक टाइप 2 डायबिटीज.
तो आप एक याद रख लो, चाहे लाड़ा याद रख लो, चाहे केपीडी रख लो। आई विल सजेस्ट दैट रिमेंबर लाड़ा, बिकॉज लाड़ा इज इजी टू रिमेंबर, इससे नाम में मिल जाता है, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज। ऑटो इम्यून है तो मतलब अल्टीमेटली बिहेव करेगा टाइप 1 जैसा। You just remember Lada, you automatically remember about the KPD. It's opposite of Lada, opposite of Lada. Now coming to the next type of diabetes, that is MODY. So अभी तक हमने 4 टाइप के डायबिटीज पढ़ लिए। The fifth type of diabetes we are discussing is MODY. MODY stands for the maturity onset of diabetes of young. Maturity onset of diabetes of young, MODY. Now MODY को समझने के लिए हमें बीटा फिजियोलॉजी को समझना है, और अगले 10-15 मिनट आप बहुत ही अटेंटिव रहना इसके पैथोजेनेसिस को समझने के लिए। MODY के पैथोजेनेसिस को समझने के लिए you need to be attentive. It will be very difficult for me to explain it again and again because it takes around 15-20 minutes to explain the entire MODY. अगर आपको समझ में, मतलब अगर आप साथ में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप इधर उधर ध्यान देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। Now to understand the MODY, we need to understand how the beta cell works. बीटा सेल कैसे काम करता है हमें वो समझना है, वो समझ में आ जाएगा MODY। आपको मैंने कार्डियोलॉजी के अंदर एक राइवलरी बताई थी जो हमारी बॉडी के अंदर चलती है। देयर आर टू राइवलरी मॉलिक्यूल्स, इंसुलिन एंड पोटेशियम। wherever there is more insulin, the potassium runs away. जहाँ पे भी इंसुलिन ज्यादा होता है पोटेशियम वहां से भाग जाता है। एंड वी नो दैट बीटा सेल के अंदर तो बहुत सारा इंसुलिन इज देयर इन पैक्ड इन द वेसिकल्स। बीटा सेल के अंदर तो बहुत सारा इंसुलिन भरा हुआ होता है। एंड हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बीटा सेल एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंसुलिन इज देयर। क्योंकि बीटा सेल के अंदर बहुत सारा इंसुलिन होता है तो जो भी पोटेशियम बीटा सेल के अंदर होता है वो पोटेशियम हमेशा वहां से भागता बाहर देता है। वो पोटेशियम हमेशा बाहर भागता रहता है। द पोटेशियम डज नॉट लाइक टू बी नियर टू द इंसुलिन। उसको इंसुलिन के पास रहना पसंद नहीं है। इट डजंट लाइक टू बी नियर टू द इंसुलिन। इसको इंसुलिन के पास रहना पसंद नहीं है। जहां पे भी इंसुलिन ज्यादा होता है पोटेशियम वहां से भाग जाता है। इसको साथ साथ हम एक और आपकी डेली टू डे लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ते हैं। मान लीजिए यू आर लिविंग, फोर ऑफ योर फ्रेंड्स आर लिविंग इन अ सिंगल फ्लैट और इन अ रूम। आप 4 दोस्त आपके साथ आपस में रह रहे हैं। जब शुरू में आपने फ्लैट लिया था, जब आप चारों दोस्तों ने शुरू में फ्लैट लिया था, यू ऑल वर वेरी गुड फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे दोस्त थे। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज कभी कभी दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त है ये एंड दिस अनदर फ्रेंड, इन दोनों के बीच में बिल्कुल लड़ाई हो गई। ये एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। अगर ये उस रूम में आ जाता है तो ये दूसरा वाला वहां से उठकर चला जाता है। इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब कभी कभी व्हाट हैपेंस इज, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इनको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। बट दे नेवर लाइक टू कम्युनिकेट डायरेक्टली। वो डायरेक्टली तो बात नहीं करते। फिर क्या करते हैं, वो जो दूसरे फ्रेंड्स होते हैं, जो दूसरे रूम पार्टनर होते हैं, वो मीडिएटर का काम करते हैं। मतलब मान लीजिए इसको 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 इस तक कोई बात पहुंचानी थी तो ये क्या करेगा, पहले इसको बोलेगा, ये जाएगा और ये इसको बोलेगा। मान लीजिए इसको ये बात पहुंचानी थी कि भाई आज बर्तन धोने का टर्न जो है इसका है, तो ये डायरेक्ट बोलेगा। ये क्या करेगा कि भाई हाँ पहले इसको बोलेगा तो उसको बोल दे आज बर्तन उसी को धोने। तो ये जाएगा फिर ये बोलेगा कि ऐसा बोलता है कि आज बर्तन धोने का टर्न तेरा। Right, so this is how it happens. This is how it happens, and they communicate via some other persons, mediators से बात करते हैं। तो इंसुलिन और पोटेशियम की कहानी भी ऐसी है। इंसुलिन और पोटेशियम की कहानी भी ऐसी है। पोटेशियम और इंसुलिन की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन ये है साथ में। और इनका जो मीडिएटर दोस्त है, the mediator person is going to be calcium. The mediator person is going to be calcium. So what happens is जहाँ पे भी इंसुलिन होता है हमें पता है पोटेशियम बाहर भाग जाता है। तो because in the beta cell there was more insulin, so the potassium was coming out, पोटेशियम बाहर भाग जाता है। अब क्या हुआ, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पोटेशियम जो होता है बीटा सेल से बाहर भाग रहा है। Now what happened is you have taken the meal, आपने खाना खाया। जैसे ही आपने खाना खाया, in that there was a lot of glucose was there, and these glucose molecule will get absorbed. ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आते हैं। The glucose molecule has absorbed from the intestine, they came in the blood, and they are roaming around in the blood. ये blood में roam करेंगे।
We know that on the beta cell surface we have a receptor that can continuously monitor that how much is the blood glucose is happening, and the name of that receptor is GLUT2. So what is going to happen is कि जैसे ही ग्लूकोज यहाँ पे आता है, थोड़ा सा ग्लूकोज यहाँ से a sample of the blood will be taken in. The beta cell which continuously sensing how much glucose is there, तो बीटा सेल थोड़ा सा ग्लूकोज अंदर ले लेता है और इस ग्लूकोज के फ्लो से हाउ द ग्लूकोज इज फ्लोइंग इन द बीटा सेल की फ्लो कितना फास्ट है, उससे बीटा सेल को पता लग जाता है कि ग्लूकोज का लेवल कितना है. If the glucose level is let's say 150, the glucose will slowly enter. अगर मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल 250 है ब्लड के अंदर, तो ग्लूकोज बहुत फास्ट एंटर करेगा. So this is how the beta cell is going to get to know that how much is the glucose levels are there with the help of GLUT2. अब ये जैसे ग्लूकोज यहाँ पे एंटर हुआ, what is going to happen is this glucose will undergo glycolysis. This glucose will undergo glycolysis. Glycolysis से जो प्रोडक्ट बनता है that is pyruvate and ATPs. Pyruvate and ATPs. Pyruvate and ATP. Now what happens is हमें पता है कि पोटेशियम जो था वो बीटा सेल से हमेशा बाहर भागता रहता है. The potassium is always running out from the beta cell with the help of a channel. The name of that channel is ATP sensitive potassium channel. ATP sensitive potassium channel. So now what we are going to do is हम क्या करते हैं इस पेशेंट के मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, मैं आपको फिजियोलॉजी समझा रहा हूँ. जैसे ही आपने ग्लूकोज खाया, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल कम इन द बीटा सेल ग्लूकोज से बनाएगा एटीपी, और ये एटीपी क्या करेगा, दिस एटीपी इज गोइंग टू गो एंड दैट इज गोइंग टू वर्क ऑन द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल. एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ये बंद कर देगा. इट इज गोइंग टू स्टॉप the ATP sensitive potassium channel. These ATP molecules are going to stop the ATP sensitive potassium channel. तो ऐसा नहीं कि एक ही चैनल है, बहुत सारे चैनल से, तो अकॉर्डिंगली जितने ATP बनेंगे उतने गेट्स बंद हो जाएंगे. उतने गेट बंद हो गए, उसकी वजह से what is going to happen, the potassium is going to increase. पोटेशियम के लेवल बीटा सेल के अंदर बढ़ने लग जाएंगे. The moment the potassium will increase, जैसे पोटेशियम बढ़ेगा, अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो वहां से किसको भागना पड़ेगा, who has to run out from there, because now the potassium is increasing. और पोटेशियम और किसकी बिल्कुल नहीं बनती, इंसुलिन की. So the insulin has to run out, but ये तो आपस में बात ही नहीं करते. So the message has to be given by some other mediators. Now the third person will come into action, and what is the name of the third person? Calcium. Calcium will come into action. So what is going to happen is कि ये जैसे पोटेशियम बढ़ेगा, ये पोटेशियम क्या करेगा, this increased level of potassium will lead to depolarization of beta cell. It will lead to depolarization of beta cell. Beta cell का depolarization होगा. Because of depolarization, there is going to be opening of calcium channels. Calcium channel open होंगे. The moment there is opening of the calcium channel, the calcium influx is going to happen. यहाँ से calcium अंदर आने लग जाएगा. The calcium influx is going to happen. Calcium influx is going to happen, and this calcium will come and this calcium will go and will tell. ये calcium जाएगा और इंसुलिन को बोलेगा कि भाई इंसुलिन तेरे को बाहर जाना. You have to go out. This calcium will come and it will tell the insulin that you have to go out. This calcium basically it is pushing the insulin vesicles. ये इंसुलिन के वेसिकल को जाके पुश करेगा कि तुम बाहर जाओ. But ये जो calcium बाहर से आया, the calcium which has came from outside, this calcium alone is not enough. ये calcium थोड़ा बहुत इंसुलिन को तो धक्का दे सकता है, but we want more calcium to push a significant amount of insulin vesicles. हमें तो बहुत सारे इंसुलिन को धक्का देना है, तो ये जो कैल्शियम आया, it is all alone is not enough. हमें और कैल्शियम चाहिए. अब और कैल्शियम कहाँ से आ सकता है? The more calcium can come from endoplasmic reticulum. बीटा सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. What the endoplasmic reticulum will do is, endoplasmic reticulum क्या करेगा? That it is going to secrete. It has several factors. इसके अंदर बहुत सारे factors होते हैं, and one of them is HNF1 alpha. ये HNF1 alpha क्या करता है? This HNF1 alpha is going to help in generating some more amount of calcium. यहाँ से थोड़ा सा और कैल्शियम आ जाता है. अब क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा और कैल्शियम आ गया, and now this calcium is also going to help. It is also going to join this army, and that is also going to push the insulin vesicles. ये भी इंसुलिन के वेसिकल को पुश करेगा. So now you can see that a significant pushing of the insulin is going to happen. बहुत सारे इंसुलिन पुश होगा, and now the insulin release is going to happen.
the insulin release is going to happen. जब इंसुलिन का वेसिकल रिलीज होता है तो आप देखो उसके वेसिकल के अंदर इंसुलिन तो होता ही होता है, साथ में आप मैंने येलो कलर में मॉलिक्यूल बना रखा है, द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल व्हिच इज आल्सो कमिंग आउट अलोंग विद द इंसुलिन, द नेम ऑफ दैट इज सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड. So this is how the release of the insulin is happening. मतलब कि बीटा सेल से इंसुलिन कैसे निकलता है मैंने आपको ये समझाया. ये सब समझने में हमें एक बात को दिमाग में रखना है, that who is helping to generate a extra amount of calcium, it was endoplasmic reticulum, and in the endoplasmic reticulum there are several factors. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं which helps in the releasing of the calcium, and one of that factor is HNF1 alpha. उनमें से एक फैक्टर होता है HNF1 alpha. Out of that factors there is one factor is HNF1 alpha. मोडी के पेशेंट में क्या होते हैं कि ये फैक्टर्स खराब हो जाते हैं. What is MODY is basically there is a defect in these factors, HNF1 alpha, 4 alpha, 2 alpha, ये खराब हो जाते हैं. अगर ये खराब होंगे तो कैल्शियम कम बनेगा, और अगर कैल्शियम कम बनेगा there is going to be decrease in the insulin release. So I can say is कि MODY, what is basically is the MODY is, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, what we have understood about MODY is, MODY में there is going to be defect in insulin release. इंसुलिन के रिलीज में प्रॉब्लम है, डिफेक्ट इन द इंसुलिन रिलीज, बिकॉज इंसुलिन का रिलीज कम हो रहा है, देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द शुगर लेवल, ग्लूकोज के लेवल बढ़ेंगे और डायबिटीज हो जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी डायबिटीज. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डायबिटीज, दिस इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डायबिटीज. इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डायबिटीज. ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये हो गया कि अगर ये ग्रैंडफादर को थी, इफ द मोडी वाज देयर इन द ग्रैंडफादर, तो ये फादर को भी होगा और सन को भी होगा. दिस इज द ओनली डायबिटीज व्हिच कैन कंटिन्यूअसली occur in 3 generations. The MODY is the only diabetes which can continuously come for the 3 times. MODY अकेला ऐसा है जो 3 टाइम कंटिन्यूअसली आ सकता है. इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डायबिटीज. ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ये ग्रैंडफादर को भी है, फादर को भी है, सन को भी है. अगर उन्होंने किसी भी एमसीक्यू में ऐसा लिख दिया 3 कंटिन्यूअस जनरेशन, 3 कंटिन्यूअस जनरेशन द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज. अगर फैमिली में 3 कंटिन्यूअस जनरेशन तक डायबिटीज चल रहा है, मींस मोस्ट लाइकली देयर इज गोइंग टू बी मोडी. मोडी की बात चल रही है मोस्ट लाइकली. ये जो मोडी होता है, दिस मोडी इज बेसिकली ऑफ 6 टाइप्स. मोडी जो होता है 6 टाइप का होता है. How the MODY can be of 6 types? I told you that basically MODY के अंदर इंसुलिन रिलीज नहीं हो पा रहा है. इंसुलिन रिलीज इसलिए नहीं हो पा रहा है because the factors are not working in the endoplasmic reticulum. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, HNF1 अल्फा, 4 अल्फा, 2 अल्फा, बहुत सारे. तो डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर खराब है. तो वी हैव द MODY टाइप 1, MODY टाइप 2, MODY टाइप 3. हम सब तो याद नहीं रख सकते, हमें केवल याद रखना है आउट ऑफ 6 टाइप्स द मोस्ट कॉमन इज द टाइप 3. जो 6 टाइप का मोडी होता है उसमें से मोस्ट कॉमन होता है टाइप 3. और ये जो टाइप 3 होता है इट इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ HNF1 अल्फा, जो कि हमने उस डायग्राम में लिखा है. इट इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ HNF1 अल्फा, HNF1 अल्फा, HNF1 अल्फा. नाउ एज द नेम इज सजेस्टिंग, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग. अब जैसे यंग वर्ड आ जाता है मतलब मोडी जो होगा, क्योंकि उसके नाम में ही यंग आ रहा है, नाम में यंग आ रहा है, तो द एज ऑफ ऑनसेट इज गोइंग टू बी लेस देन 25, 25 साल से पहले हो जाएगा. नाउ आप मेरे को ये बताओ, अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे तो ये बताओ दैट इन मोडी हैव आई एवर टोल्ड यू डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल. बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है कि मोडी के अंदर. आई हैव नेवर टोल्ड यू अबाउट द डिस्ट्रक्शन. मैंने ये बोला मोडी के अंदर देयर इज डिक्रीज इन द रिलीज ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन कम निकलता है. सो इफ आई आस्क यू दैट व्हाट हैपेंस टू द बीटा सेल मास, बीटा सेल के जो नंबर होंगे मोडी के अंदर कितने रहेंगे, इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल. द बीटा सेल मास और आई कैन से बीटा सेल नंबर इज गोइंग टू बी नॉर्मल. बीटा सेल का तो डिस्ट्रक्शन हुआ ही, दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम. नाउ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ मोडी. मोडी को ठीक कैसे करेंगे. इंसुलिन का रिलीज अच्छे से नहीं हो रहा है. आप मेरे को ये बता दो, अगर इंसुलिन का रिलीज बढ़ाना है, आपको पता है 2 मॉलिक्यूल ऐसे जिनकी बिल्कुल नहीं बनती. यू नो देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल नहीं बनती, पोटेशियम एंड इंसुलिन. यू वांट दैट इंसुलिन शुड गो आउट.
अगर मेरे को इंसुलिन को बाहर भगाना है, अगर मेरे को इंसुलिन को बाहर भगाना है, आई वांट टू इंक्रीज द इंसुलिन रिलीज, व्हिच मॉलिक्यूल अल्टीमेटली आई हैव टू इंक्रीज इन द बीटा सेल्स, कौन सा मॉलिक्यूल बढ़ाना होगा? पोटाशियम। पोटेशियम। अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो इंसुलिन बाहर भाग जाएगा। अब पोटेशियम को बढ़ाने के लिए मेरे को कौन से चैनल्स को ज्यादा बंद करना पड़ेगा? पोटेशियम चैनल से। आई हैव टू ब्लॉक द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। सो द ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल। मेरे को कैसे भी करके ये जो चैनल्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चैनल है बीटा सेल के अंदर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच चैनल्स। द मोर आई इनहिबिट सच चैनल्स, जितने मैं चैनल्स को इनहिबिट करूंगा पोटेशियम उतना ही बढ़ेगा। द मोर द पोटेशियम, द मोर द इंसुलिन विल रन ऑन। So the treatment is simple. Potassium channel inhibitor we have to give. So the treatment of body is the potassium channel blocker. Potassium channel blocker देना है, which leads to increase in the insulin release. আমার তো ঘুম লেগে গেল, আর তোকে কেন বলবো? जिससे कि इंसुलिन का रिलीज बढ़ जाए। তোর মতন ছেলে যখন 6বার পড়ছি তারপরেও যে আগ্রহের সঙ্গে করছে, আমাদের কি অবস্থা? So we are going to give glimepiride, gliclazide, glyburide, ये सब देंगे, and that is going to release the insulin, and this is called as MODI. Now coming to the sixth type of diabetes, that is called as bronze diabetes. Bronze diabetes. What is bronze diabetes is, देखिए, those who are having a disease called as hemochromatosis. Hemochromatosis एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर there is basically increase in the iron. Hemochromatosis is a disease जिसके अंदर बॉडी के अंदर आयरन बढ़ जाता है। Okay. কারো দেখা লিখে নে, কেউ তো একজন লিখবে। So now hemochromatosis is a condition where there is going to be increase in the iron. अब जब ये आयरन बढ़ जाता है, this iron is going to deposit in the various different organs. The iron deposition can occur in different organs. So any person who is suffering from hemochromatosis, जिसको भी hemochromatosis होगा, उसकी बॉडी में आयरन ज्यादा होगा और ये आयरन जो होगा अलग अलग जगह पे जाके डिपॉजिट होगा. It will get deposited. It will get deposited and that will create a problem. Say for example, the iron gets deposited in the skin. The skin क्या हो जाएगा? Dark हो जाएगा. The skin will become dark, or I can say brownish. Skin जो होगा brown color का हो जाएगा. See, you and me, we are already having the brown skin. We are already having the brown skin. But जो western world है, जिनका skin जो है बहुत साफ होता है, तो जब उनकी स्किन के अंदर आयरन डिपॉजिट हो जाता है तो स्किन थोड़ी सी डार्क हो जाती है, ब्राउनिश हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है. सो आई कैन से द स्किन बिकम ऑफ ब्राउन कलर. ब्राउन कलर की स्किन हो जाएगी. ब्राउन कलर की स्किन हो जाएगी. And what is also going to happen is this iron can also deposit in the liver. अगर आयरन लीवर में डिपॉजिट हो जाएगा तो लीवर will get damage. Liver damage is referred as cirrhosis. So the patient may develop cirrhosis. In the same way, the iron could have been deposited in the pancreas and that would destroy the beta cells. अगर pancreas के अंदर आयरन एक्यूमुलेट होगा तो बीटा सेल्स खराब हो जाएंगे. बीटा सेल्स खराब हो जाएंगे means there is decrease in the insulin. Once there is decrease in the insulin, that is referred as increase in the glucose, means diabetes. And this is referred as the bronze diabetes. इसको bronze diabetes इसलिए बोल दिया क्योंकि इसमें स्किन का कलर जो हो रहा है bronze कलर का हो रहा है because of iron. So it's called as bronze diabetes. अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हिंट होता है एमसीक्यू में, इन एनी एमसीक्यू इफ यू आर एबल टू सी दैट देयर इज अ पेशेंट इज हैविंग सिरोसिस विद डायबिटीज, अगर उन्होंने सिरोसिस विद डायबिटीज की बात की है, मींस मोस्ट लाइकली दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉन्ज डायबिटीज. ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू राइट द वर्ड ब्रॉन्ज स्किन, ब्राउन कलर की स्किन या ब्रॉन्ज स्किन तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लिखते तो ऑप्शन ही क्लियर हो जाता है ना. इसलिए वो हमेशा ये वाला वर्ड को हाइड ही कर देते हैं.
स्किन का कलर वो तो कभी बताते नहीं है। तो दे ऑलवेज गाइड यू टू फिगर इट आउट दैट इफ दे हैव सेड दैट कि पेशेंट को सिरोसिस और डायबिटीज साथ साथ में हो रहा है मींस इट इज गोइंग मोर और लेस टुवर्ड्स द ब्रॉन्ज डायबिटीज। कमिंग टू the last type of diabetes to be discussed is the type 3 diabetes. Type 3 diabetes is a diabetes which is not very well understood. वेरी वेल अंडरस्टूड नहीं है। इसमें केवल एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज अ हाइपोथेसिस व्हिच इज सेइंग दैट ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को अल्जाइमर डिजीज होता है, मतलब कि डिमेंशिया होता है, because of dementia the patient develops diabetes. There is some relation between dementia and diabetes. There is some relation between dementia and diabetes. अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि अल्जाइमर डिजीज और डायबिटीज के साथ में कोई रिलेशन आ रहा है, दिस इज विच टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 3। इतना वेल अंडरस्टूड नहीं है, दिस इज नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड, इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस। तो इसके लिए ज्यादा याद भी नहीं रखना है आपको, केवल ये याद रखना है अगर उन्होंने ऐसा बोला कि डिमेंशिया के साथ में डायबिटीज होता है, इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ डायबिटीज, तो टाइप 3 डायबिटीज है। Right. So these are the various things to be remembered when it comes to the pathogenesis of diabetes. एक बार हम इसको summarize कर लेंगे, then the things will be very easy for you. यहाँ पे वो सारे टाइप के डायबिटीज के बारे में लिखा हुआ है which we have discussed. मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, आप मेरे को ये बताना कि आउट ऑफ दीज डायबिटीज, ये जितने भी डायग्नोसिस लिखे हुए हैं, टोटल 7 डायग्नोसिस, सॉरी 6 डायग्नोसिस, 1 1.5 लाडा, 1.5 टीपीडी, टाइप 2 मोडी एंड ब्रोन्स, इनमें से कौन सा सेट होगा, राइट? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, if I say that there is a defect in the post receptor signaling, post receptor signal में defect है तो कौन से टाइप का डायबिटीज हो गया, post receptor signal defect, very good everyone, very good, it is type 2 diabetes, post receptor signal defect। post receptor signal defect, if I say a rapid destruction, rapid autoimmune destruction of beta cells, yes it is type 1, rapid autoimmune destruction। আমি আজ পারবো না। আরে ঘুমা, তোর ঘুমানো উচিত, তো সবই তো হয়ে গেছে, ম্যাম দেখে তো তুই ধ্বংস করে দিয়ে বলো। ঠিক বলেছিস, তাহলে তুই ঘুমা। তুই তোর ধ্বংস করতে পারছি না। তুই তোর সম্পর্কে ভালোই বললি, আমি ঘুমাবো If I say decrease in the insulin release due to defect of HNF1 alpha, yes, decrease in the insulin release due to defect in HNF1 alpha, yes, that is MODY, GES না? decrease in insulin release। মেয়ে গেল আর 30 মিনিটের ভ্যালি। HNF1 alpha, that is MODY type 3। सारे टाइप को याद नहीं रखने, केवल टाइप 3 याद रखने, मोस्ट कॉमन यही होता है। अगर वो ऐसा बोल देते cirrhosis with diabetes with dark skin, then it is going towards bronze diabetes। cirrhosis with diabetes with dark skin, it is going towards bronze diabetes, bronze diabetes। Now you are left with two options, लाडा एंड केपीडी, लाडा एंड केपीडी। अगर मैं बोलता कि लाडा की बात करेंगे तो ডিএম लाडा আর হচ্ছে ডার্ক স্কিন, এই তিনটে থাকবে বুঝলি। initially like type is diabetes, but ultimately behaves like টাইপ type 2 diabetes। হবে টাইপ নাকি? वेरी गुड। मुझे ये बता दो खाली कि लाडा जो होता है अल्टीमेटली कैसे बिहेव करेगा। लाडा इज गोइंग टू अल्टीमेटली बिहेव लाइक व्हाट, बिकॉज इट्स ऑटो इम्यून डायबिटीज, अल्टीमेटली बिहेव लाइक टाइप 1। इनिशियली टाइप 2 जैसा होता है, अल्टीमेटली टाइप 1 जैसा होता है। द अपोजिट इज केपीडी, द कीटोसिस प्रोन डायबिटीज, इट्स कीटोसिस प्रोन डायबिटीज इनिशियली टाइप 2 it टाइप is 1। going to behave like type 1। शुरू में तो टाइप 1 जैसा दिखता है क्योंकि पेशेंट को डायबिटिक कीटोसिस हो रहा होता है, बट अल्टीमेटली वी गेट टू नो दैट कि the patient is having type 2 diabetes। Ultimately it's going to behave like type 2 diabetes। Then we have discussed there is a diabetes which is related with dementia, diabetes with dementia और Alzheimer disease। अगर ये लिखा हुआ है तो type 3 diabetes।
सो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर ही ऊपर, डिमेंशिया विद डायबिटीज, dementia with diabetes. So we have discussed the 7 types of diabetes. Out of all this, the most common type of diabetes you are having in your family, that is type 2 diabetes. Type 2 diabetes is the most common. The most rare diabetes out of this is MODY. MODY is rare. So these are the various types of diabetes and their pathogenesis. Various types of diabetes and their pathogenesis. कि कैसे होता है. Once we have understood this, now let's see how the diabetes presents. Diabetes का presentation कैसे होता है, symptoms क्या आते हैं. Now what happens is uh, Gyanendra is asking about the gestational diabetes. Gestational diabetes तो आप gynecology में discuss करोगे. You discuss gestational pregnancy के साथ जो diabetes होता है, that is there. इन सब का ट्रीटमेंट वगैरह अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी खत्म नहीं हुआ डायबिटीज, अभी केवल मैंने आपको पैथोजेनेसिस समझाया है. और जहां जहां पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रिक्वायर्ड थे, इसलिए मेरे को आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट बताना पड़ा, लेकिन मैं आपको ट्रीटमेंट अलग से पढ़ाऊंगा पूरा. सो डोंट वरी अबाउट द ट्रीटमेंट. अभी जो हमने चैप्टर डिस्कस किया दैट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज. पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज. नाउ द कमिंग टू द सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज. No, HLA, Muskan is asking that HLA is present in HLA 3 or 4 is present in all the individuals. No, HLA 3 and 4 is not there in all the individuals. Not there in all the individuals. Now coming to the, अगर किसी को पैथोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. राहुल प्री डायबिटीज की अभी बात करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ. अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. चैप्टर खत्म होने के प्री बाद डायबिटीज I can take up your questions if you have any doubt in any particular type of diabetes pathogenicity that you can ask. Right? Okay, so all the diabetes is dangerous. See, ultimately, is asking that which diabetes is dangerous. Ultimately, all the types of diabetes is dangerous, but particularly the type 1 is a very rapid onset. इसके अंदर बहुत फटाफट ग्लूकोज बढ़ता है. So that is, I think, one of the most dangerous diabetes we can say, type 1. Okay, now let's see the symptoms. आपने symptoms में सुना होगा कि जो डायबिटीज के सिम्टम होते हैं, जैसे कि यू मे हैव हर्ड अबाउट पोलीफेजिया. डायबिटीज वाले पेशेंट को खाना खाने की बहुत इच्छा होती है. देयर इज इंक्रीज इन द एपेटाइट. पोलीफेजिया. देयर इज गोइंग टू बी पोलीयूरिया, इंक्रीज इन द यूरिन. पोलीडिप्सिया, मतलब कि इनको प्यास ज्यादा लगती है. डिप्सिया मींस इंक्रीज इन द थर्स्ट. So you may have heard about these things. You may have heard about these things. Polyphagia, polydipsia, polyuria. ये डायबिटीज के पेशेंट में होता है. Now, if you see the MCQ, as far as MCQ is concerned, just these points are enough for us. But मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि why these things are happening, why there is polyphagia, polydipsia, polyuria in a patient of diabetes. ऐसा क्यों होता है, वो समझ रहे हैं हम. तो ऐसा इसलिए होता है. What happens is when you eat means when you eat glucose in your diet. मान लीजिए आपने ग्लूकोज खाया. These glucose molecules get absorbed and the glucose molecules comes in the blood. Glucose blood में आ गया. Now this glucose is supposed to enter in the muscles. इनको muscles के अंदर जाना. Muscles के अंदर जाने के लिए we require the GLUT4 channel to work. GLUT4 काम करना चाहिए. Now what happens is that in a patient of diabetes, ultimately कोई सा भी diabetes हो, whatever is the name of the diabetes, ultimately what happens is the glucose molecules are unable to move from the blood to the tissue. टिश्यू में जा नहीं पाता. अगर टिश्यू में ग्लूकोज जा नहीं पाएगा तो ग्लूकोज is going to remain in the blood. ग्लूकोज ब्लड में रहेगा and the glucose level will increase. ऐसा इसलिए होता है. ये क्यों नहीं जा पाता? Because to enter the glucose in the tissue we require insulin. We require some other things also. So because in a patient of diabetes the glucose is unable to enter in the tissue,
ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा। बिकॉज द ग्लूकोज इज नॉट एंटरिंग इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर अगर ग्लूकोज नहीं जाएगा देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज ग्लूकोज इन द टिश्यू, ग्लूकोज जो है टिश्यू के अंदर कम हो जाएगा। जो ग्लूकोज कम हो जाएगा, ग्लूकोज से हमें पता है कि टिश्यू के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होना था और उसकी वजह से एनर्जी बनती थी। द एनर्जी वुड हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। बिकॉज नाउ द ग्लूकोज इज नॉट एंटरिंग इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर नहीं जाता तो एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता, अच्छे से एनर्जी नहीं बनती। एटीपी तो ना और जैसे ही एनर्जी नहीं बनेगी, अगर जैसी एनर्जी नहीं बनेगी दैट विल ठीक बोललाम इंक्रीज इन द ठीक एक्टिवेशन बोललाम ऑफ कितना द बोल सेंटर्स, क्योंकि इसकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। दैट इज गोइंग टू ट्रिगर हंगर सेंटर्स। ब्रेन के अंदर जो हंगर सेंटर्स होते हैं उन वो ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे ही हंगर सेंटर्स ट्रिगर हो जाएंगे द पेशेंट विल डेवलप पॉलीफेजिया। So we have understood that why polyphagia occurs. डायबिटीज वाले पेशेंट को ज्यादा भूख क्यों लगती है कि उनके ग्लूकोज जो है ब्लड तक तो पहुंचता है, जो खाया वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड तक तो चला गया बट आगे यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। If the glucose is unable to utilize, this patient will have decrease in the energy in the tissue. There is decrease in the ATPs in the tissue. And once there is decrease in the energy, ये सिग्नल ब्रेन के पास जाता है कि भाई एनर्जी की कमी हो रही है, तो ब्रेन क्या करेगा, हंगर सेंटर को ट्रिगर करेगा और पेशेंट को ज्यादा भूख लगेगी। The more he is going to eat, the more he is going to eat, ultimately the more glucose will come, but the more glucose blood तक तो पहुंचेगा, लेकिन अभी आगे वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं होगी। Now the glucose is increasing in the blood because there is more glucose in the blood, because blood के अंदर इतना glucose होता है, this glucose will start coming in the urine also. So that is going to happen, the glycosuria. Glycosuria is going to happen, glucose in the urine. ग्लूकोज होगा फिल्टर होकर यूरिन में आएगा। अब क्योंकि ग्लूकोज यूरिन में आएगा तो इसका यूरिन जो होगा गाढ़ा हो जाएगा। एंड वी नो दैट wherever the glucose goes, जहाँ पे भी ग्लूकोज जाता है यूरिन क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा, ग्लूकोज अट्रैक्ट्स वाटर, पानी को खींचता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज a lot of water will be lost along with the glucose. ऐसा नहीं कि खाली ग्लूकोज का लॉस होगा, वाटर इज आल्सो गोइंग टू बी लॉस्ट। The moment the water is lost, जैसे water lost होगा, the patient will go into dehydration, क्योंकि बार बार पानी बाहर जा रहा है, क्योंकि यूरिन गाढ़ा हो गया, उसने सारा पानी खींच लिया, पानी भी बाहर चला गया, the water will be lost. The moment the water will be lost, what is going to happen is, क्योंकि इतना ज्यादा water lost हो रहा है, the patient will develop polyuria, इसको यूरिन ज्यादा आएगा, और यूरिन ज्यादा आएगा, the water will be lost, that is going to activate the thirst centers, and that will lead to polypepsia. So that is how the three symptoms of diabetes is occurring. एक तो एनर्जी कम होने से इनको भूख ज्यादा लगती है और पानी बाहर चला गया, इसकी वजह से the water is going out, so it's a polyuria, and polyuria होने से the patient will develop increase in the activation of the thirst centers, polydipsia हो जाएगा। So if you have understood this, very good. If not, just remember polyphagia, polyuria, polydipsia, these are the classical symptoms of diabetes. ये सब patients में तो नहीं होता, they occur when the diabetes is going to be advanced. Now, how to make a diagnosis of diabetes? Say for example, a patient is coming with these symptoms of diabetes, polyuria, polydipsia, polyphagia करके आपके पास में आ रहा है. How you can make a diagnosis? You can check simple blood glucose level. Let's say you can check fasting sugar. अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the normal fasting sugar, आप बताइए what is the normal fasting sugar? अच्छा, यहाँ पे एक जना व्यक्ति पूछ रहा है कि ये जो ग्लूकोज है ये टिश्यू के अंदर क्यों नहीं गया। यही तो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था। आप ये देखिए, तो फिर आपने डायबिटीज के पैथोजेनेसिस में क्या समझा। मैंने आपको जब टाइप 2 डायबिटीज समझाया था, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको टाइप 2 डायबिटीज बताया था, तो ग्लूकोज जो होता है इट गोज फ्रॉम द ब्लड टू द मसल विद द हेल्प ऑफ चैनल ग्लूकोज, एंड द ग्लूकोज इज गोइंग टू ओपन विद द हेल्प ऑफ पोस्ट रिसेप्टर सिग्नल, और पोस्ट रिसेप्टर सिग्नल जो होते हैं वो कहां से आते हैं, इंसुलिन से आते हैं। You see any type of diabetes, ultimately तो इंसुलिन कम हुआ है ना, या इंसुलिन का इफेक्ट कम हुआ है। अगर इंसुलिन कम हो गया या इंसुलिन का इफेक्ट कम हो गया तो ग्लूकोज काम नहीं करते, एंड ग्लूकोज काम नहीं करेंगे तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाता। यही तो हमने इतनी देर से सीखा था डायबिटीज के पैथोजेनेसिस। सो now let's come to the normal level of the fasting sugar. Normal level of the fasting sugar, normal level of the fasting sugar is up to 99 milligram per deciliter, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 99 तक नॉर्मल है। इसको बहुत प्रिसाइजली आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे रैंडमली आप कुछ नहीं बोल सकते। अप टू 99 नॉर्मल। इफ द फास्टिंग शुगर इज 100
to 125, sorry 124, কিন্তু अगर ये আগে यहाँ तक কার্ডটা चल रहा দেখলাম है আমার ভুলে গেছি 125 तक चल रहा है, that is going to be pre-diabetes, and if it is more than this, it is diabetes. When it comes to the post-parental means blood sugar after 2 hours of meal. आपने खाना खाया और 2 घंटे बाद आप शुगर चेक कर रहे हो, उसको बोलते हैं पोस्ट पेरेंटल. Up to 139 is considered normal. खाना खाने के 2 घंटे बाद, if the blood sugar is up to 139, normal. If it is between 140 to 199, it is pre-diabetes, and it's more than or equal to 200, it is diabetes. Milligram per deciliter. Nowadays, the test that we are using more frequently is HbA1c. I will explain to you in a while कि HbA1c क्या होता है, अभी हम समझेंगे, but अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि what is the cutoff of HbA1c. If the HbA1c is up to 5.6%, it is considered normal. If it is from 5.7% to 6.4%, it is pre-diabetes, and if it is more than this, it is considered diabetes. You अभी मैं आपको HbA1c की डिटेल समझा दूंगा. What is the random sugar level which can lead to diabetes? अगर किसी का भी random sugar level आ रहा है more than 200 plus clinical features of diabetes. अगर किसी का भी random sugar, if any time the sugar level is coming more than 200 plus clinical features of diabetes is there, it is diabetes. So these are the various ways by which we can make a diagnosis of the diabetes. Fasting sugar से भी कर सकते हैं, post parental check कर सकते हैं, you can check HbA1c, or you can check random also. Out of them, one of the best tests to make the diagnosis for diabetes, best test for diabetes, HbA1c. 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 So, okay, now Shreya is asking that why to do the random sugar. See, sometimes what happens is the patient is coming. हमारे इंडिया में क्या होता है कि पेशेंट जब आता है तो जब वो हॉस्पिटल जाने वाले होते हैं उनके दिमाग में एक चीज होती है कि यार हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वी शुड गो एम्प्टी स्टमक. वी हैव दिस टेंडेंसी कि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो जनरली हम प्रेफर करते हैं कि एम्प्टी स्टमक जाए. लेकिन इंडिया में एम्प्टी स्टमक का डेफिनेशन ही अलग है. वर्ल्ड वाइड जो डेफिनेशन है एम्प्टी स्टमक का वो है 6 आवर्स ऑफ फास्टिंग. 6 घंटे से कुछ नहीं खाया होना चाहिए, उसको हम बोल देते हैं फास्टिंग चल रहा है. इंडिया में क्या होता है, उनको ये तो पता है कि भूखे पेट जाना है, कुछ खा के नहीं जाना. सुबह उठेंगे, आज उनको हॉस्पिटल जाना है, सुबह उठे ब्रश किया, चाय तो पीनी पड़ेगी, चाय के बिना प्रेशर नहीं आएगा, चाय के बिना तो सिर दर्द होगा, तो चाय तो पी लेते हैं. चाय ही तो है, कुछ नहीं है, चाय तो है, वो चाय पी लेते हैं और फिर वो हॉस्पिटल आते हैं. और जब आपसे पूछते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक आए हो, हाँ बिल्कुल एम्प्टी, कुछ नहीं खाया. लेकिन आप अगर ये पूछ लो कि चाय पी, हाँ चाय तो पी, चाय थोड़ी खाना है, चाय तो चाय पीने की, खाने की चीज तो है नहीं. So they consider chai as an empty stomach. Chai is not an empty stomach, right? So if a patient is coming and you don't know the status that whether he is empty or he has taken something, you check a random sugar. आप random check कर लो, अगर कभी भी 200 से ज़्यादा आ रहा है, along with the symptoms of diabetes, it is diabetes. That is random sugar. Now, what is HbA1c? अब हम थोड़ा सा HbA1c के बारे में बात करते हैं. HbA1c is also called as the glycated hemoglobin. And why it is a very good test. খাবার বানিয়েছি তাড়াতাড়ি ডাইজেস্ট হয়ে গেছে, আবার খেতে পেয়েছি. ভালোই তো রে ভাই তাহলে আমি Glycated hemoglobin. What happens is we know that in the blood we have RBCs. Blood के अंदर RBCs है, and in the RBCs we are having hemoglobin. Blood के अंदर RBC तो है ही है, साथ में in the blood we are having the glucose molecules also. We are having the glucose molecules are also there in the blood. So basically what happens is the glucose is continuously interacting with the RBC. Glucose और RBC आपस में टकराते रहते हैं, और जब ये आपस में टकराते रहते हैं, what happens is there is an interaction happens, and because of this interaction, RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है, RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उसके ऊपर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं. The glucose molecules are going to attach on the hemoglobin. And once the glucose molecules will attach, this entire unit is called as glycated hemoglobin.
This entire unit is called as glycated hemoglobin. Now we know that a half-life of RBC is around 3 to 4 months. RBC का half-life होता है 90 to 120 days. So basically अगर एक RBC blood में आता है, the RBC is going to have a continuous interaction with the glucose for next around at least 90 to 100 days. 90 to 120 days तक interaction चलता रहेगा. And there is continuous interaction की वजह से glucose उसके ऊपर चिपकता रहेगा. And there is some amount of the surface area of the आरबीसी दैट विल बी कवर्ड बाय द ग्लूकोज, कुछ सरफेस एरिया कवर हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, इफ आई वांट टू चेक दैट हाउ इज द शुगर लेवल दैट इज देयर फॉर द पेशेंट फॉर लास्ट 90 डेज, लास्ट 90 डेज से उसका शुगर का लेवल कैसा रहा, तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ ब्लड सैंपल एंड वी पुट इन द एनालाइजर. हम ब्लड सैंपल को लेके एनालाइजर में डालते हैं. What this analyzer will do is it will take out the RBC and it will see that on the RBC how much percent surface area has been covered. और बहुत सारे आरबीसी का सरफेस एरिया कितना कवर हुआ है ग्लूकोज से वो निकाला जाता है, उसकी एक मीन वैल्यू निकाली जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन. सो बेसिकली व्हाट इज एचबीएवनसी इज, एचबीएवनसी का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज जो है आरबीसी का कितना परसेंट सरफेस एरिया कवर कर रहा है, ये हम देखते हैं. And that is going to take you the average of last 90 to 120 days because RBC की half life 90 to 120 days होती है. So I can say the glycated hemoglobin is going to show average blood sugar of last 90 to 120 days. Last 3 to 4 months का आपको एवरेज बताता है. It doesn't show you the current blood glucose level, but it tells you that what was the probable blood sugar level in the last 3 months. Last 3-4 months में blood sugar के लेवल कैसे रहे ये वो बताता है. अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, अब आप एक आंसर करना. आई एम गिविंग यू 2 पेशेंट्स, आपके सामने 2 पेशेंट है, आपके सामने 2 पेशेंट्स है. वन इज सोहन एंड अनदर इज मोहन. सोहन एंड मोहन. Now look at these Sohan and Mohan and look at their blood sugar level. दोनों का blood sugar level बिल्कुल ठीक है. Let's say 95. Means both of them are non-diabetic. Both of them are non-diabetic. दोनों को diabetes नहीं है. These are the non-diabetic. Sohan and Mohan both are non-diabetic. But there is a difference. The difference is Sohan का जो hemoglobin है वो है 15, means normal. Whereas the Mohan, the hemoglobin is 5. Means Mohan is a patient of anemia. Mohan को anemia है. Mohan is a patient of anemia. RBC बढ़ाने कम. Now because both are having the same glucose levels. दोनों के 95 का glucose level, दोनों का glucose तो same था blood के अंदर. Now this glucose is going to interact with the hemoglobin. Hemoglobin के साथ interact करेगा. Hemoglobin के साथ interact करेगा. Now, say for example, आपने सोहन का HbA1c check किया and you will find that कि okay, this much amount of the surface area has been covered of the RBC from the glucose. इतना cover हो रखा है. But what is going to happen with the Mohan? Because in the Mohan, the number of the hemoglobin was less. क्योंकि hemoglobin का volume कम था, तो ग्लूकोज के पास अटैच करने के लिए साइड there was limited RBCs were available. ग्लूकोज तो उतना ही है. आप देखो ग्लूकोज तो सोहन और मोहन के ब्लड में सेम है. बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज नाउ द आरबीसीज आर लेस, तो जितना भी ग्लूकोज है सब उसी आरबीसी के ऊपर चिपक जाएगा. सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज इसका जो सरफेस एरिया आरबीसी का सरफेस एरिया होगा, अ सिग्निफिकेंट सरफेस एरिया विल बी कवर्ड बाय द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. इसका जब आप HbA1c आप चेक करोगे, दिस HbA1c इज गोइंग टू कम वेरी हाई. इसका HbA1c तो ज्यादा है. कोई परसेंटेज से बेशक सोहन का HbA1c तो नॉर्मली आना चाहिए था because he was non-diabetic and his HbA1c is going to come normal. There is no problem. But Mohan was also a non-diabetic, but उसका HbA1c जो होगा वो ज्यादा आएगा. It is a false high HbA1c. It's a false high HbA1c. मोहन इज नॉट हैविंग डायबिटीज. मोहन को डायबिटीज नहीं है लेकिन इसका HbA1c ज्यादा आएगा. क्यों आएगा? द आरबीसीज वर लेस, तो सारा ग्लूकोज उसी के ऊपर चिपक गया. एंड व्हेन यू विल टेक द सरफेस एरिया, हाउ मच इज कवर्ड, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया कवर हो रखा होगा. HbA1c इज गोइंग टू कम हाई. सो एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉल्स हाई HbA1c? व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉल्स हाई HbA1c? इट इज एनीमिया. सो फॉर योर प्रैक्टिस ऑल्सो, जब भी आपको घर से कोई HbA1c की रिपोर्ट भेजे, एनीवन सेंड्स यू द रिपोर्ट ऑफ HbA1c,
ask for them that what is your hemoglobin level, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, एनीमिया भी बहुत कॉमन है, इफ यू सी द फीमेल्स पर्टिकुलरली द एनीमिया इज कॉमन, और अगर एक एनीमिक फीमेल HbA1c कराओगे, उसका डायबिटीज नहीं है तो भी डायबिटीज की रेंज में आ जाएगा. So whenever you check the value of HbA1c, always simultaneously check the value of hemoglobin also. अगर hemoglobin कम है तो फिर उस HbA1c की कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. hemoglobin नॉर्मल है तभी उस HbA1c को हमें कंसीडर करना है, नहीं तो नहीं करना. राइट. द सेम जैसा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरीके का एक और टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकेटेड एल्बुमिन. ग्लाइकेटेड एल्बुमिन which is basically is a part of a test called as serum fructosamine test. आप ऐसा मान लीजिए कि serum fructosamine test और the glycated albumin is the same. Now what is glycated albumin is, glycated albumin का जो concept है वो बिल्कुल glycated hemoglobin जैसा ही है. For example, here is the blood and blood के अंदर we are having the albumin molecules. In the blood we are having the albumin molecules. These albumin molecules जो होते हैं ये blood के अंदर घूमते रहते हैं. एल्बुमिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्लड के अंदर घूमते रहते हैं, एंड दीज एल्बुमिन मॉलिक्यूल्स हैव अ टेंडेंसी टू कनेक्ट विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ये ग्लूकोज से टकराते रहते हैं, एंड द ग्लूकोज इज गोइंग टू अटैच ऑन द एल्बुमिन. सो ओवर अ पीरियड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द एल्बुमिन सरफेस विल बी कवर्ड विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, एल्बुमिन के ऊपर थोड़ा बहुत ग्लूकोज जो होता है चिपक जाता है, उसके सरफेस को कवर कर लेता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकेटेड एल्बुमिन. is referred as glycated albumin. So basically आप glycated albumin चेक करके ये पता करते हैं कि एल्बुमिन का कितना परसेंट सरफेस एरिया कवर हो रहा है, और इसको देख के भी आप बता सकते हैं अगर ज्यादा कवर हो गया तो ज्यादा ग्लूकोज है, कम है तो कम है. राइट. सो दैट वे आल्सो वी कैन चेक द शुगर लेवल. Why we are doing this? This is going to show you the average of last 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks का एवरेज बताएगा, because the half life of albumin is almost around 20 to 21 days. So basically अगर आपको 3 हफ्ते का एवरेज चेक करना है, go for glycated albumin. If you want to check a blood sugar average of 3 months, go for glycated hemoglobin. So the concept behind the glycated albumin or glycated hemoglobin is the surface area. Now a very good question is coming from Rutika. Rutika बोला कि यार इसका जो टेस्ट का नाम है वो ग्लाइकेटेड एल्बुमिन ही रख लेते हैं, इसका नाम ये सीरम फ्रक्टोसामाइन टेस्ट क्यों रखा? सीरम फ्रक्टोसामाइन टेस्ट क्यों रखा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब यहाँ पे तो आपके पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे सबसे नीचे थोड़ा सा स्पेस है, आप चाहो तो वहाँ पे लिख लो. सीरम फ्रक्टोसामाइन क्यों रखा वो समझा रहा हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल हियर इज द ब्लड. In the blood we have the albumin molecules. In the blood we have glucose molecules. ब्रेक दे संग संग टाइप कर दिया. In the blood we have one more protein that is called as globulin. So we have albumin is there, globulin is there, we have the RBCs are there. और ये जो ग्लूकोज होता है ये एल्बुमिन से कनेक्ट करता है. अगर ग्लूकोज और एल्बुमिन कनेक्ट करेंगे तो ओवर अ पीरियड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज समथिंग लाइक दिस, कि एल्बुमिन के ऊपर कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए होते हैं, एंड दैट इज रेफर्ड एज ग्लाइकेटेड एल्बुमिन. इन द सेम वे द ग्लूकोज कैन अटैच विद द ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन के ऊपर भी चिपक सकता है. Globulin is also a protein, and on the globulin the glucose molecules can attach. अगर globulin के ऊपर चिपकता है that is called as glycated globulin. Glycated globulin. Glycated albumin plus glycated globulin, अगर इन दोनों की वैल्यू को आप जोड़ देते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल को साथ में मिला के हम बोलते हैं glycated albumin plus glycated globulin. This is called as fructosamine. This molecule is called as fructosamine. So basically इस टेस्ट का नाम रख दिया हमने सीरम फ्रक्टोसामाइन टेस्ट. सीरम फ्रक्टोसामाइन टेस्ट. So because ये हम ग्लाइकेटेड ग्लोबुलिन जो होता है ना वो हम इतना कॉमनली चेक नहीं करते, तो इसलिए मैंने आपको ये डिटेल नहीं बताया. मैंने केवल ये बता दिया कि ग्लाइकेटेड एल्बुमिन जो होता है वो हम कॉमनली ज़्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू ग्लाइकेटेड ग्लोबुलिन.
and glycated albumin is a component of the serum fructosamine test. What is serum fructosamine test के दो component हो गए, glycated albumin plus glycated globulin, right? ঠিক হ্যাঁ স্যার, আপনি কোশ্চেন কেন করছেন না? কোশ্চেন করেন, ধরে बस ধরেন 5-10 मिनट लो and ধরে যান বা। नहीं लैग नहीं कर रहा, वो मैंने बोलना बंद कर दिया था हिमांशु बीच में। Just 5-10 minutes more and we'll take a break। Yes! 5 मिनट के बाद ब्रेक लेंगे। আমার 10 মিনিটের কথা কি 1 ঘন্টা ট্রেন নিয়ে যাবে? বলে যে 2 What মিনিট if glucose will 10 takes মিনিট to বলবো more তো on সেটাকে any of 40 the মিনিট ট্রেন নিয়ে যাবে। more একদম ये চালাক बताएगा कि basically একদম चालाक माल। ये बताएगा कि बेसिकली ग्लूकोज के लेवल ज्यादा है, अगर ग्लाइकेटेड एल्बुमिन ज्यादा आ रहा है, more sugar, then basically the patient is having diabetes। Okay, now let's come to a test that we were doing earlier। तो भी करते हैं, पहले करते थे, अभी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम करते हैं। That is called as oral glucose tolerance test। হ্যাঁ তো What is oral glucose tolerance test is, we call the patient, let's say you have called a patient at 4 p.m. जानते हैं ना मेडिकल आप क्या करते हैं उसको, you give 75 ग्राम of oral glucose। हाँ आप उसको 75 ग्राम of sugar देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये खा ले। The patient is going to eat 75 ग्राम of glucose। और उसको क्या करेंगे, now the patient is going to sit for 2 hours। 2 घंटे के लिए आपकी क्लिनिक में बैठेगा and after 2 hours you are going to check the blood sugar। The blood sugar which you are checking after 2 hours, this is referred as the postprandial sugar। इसको भी हम postprandial sugar बोलते हैं। अगर ये postprandial sugar के लेवल्स जो मैंने आपको कट ऑफ बताए थे, the postprandial sugar is coming more than 200 milligram per deciliter, then you will label the patient as diabetes mellitus। और इस टेस्ट का नाम रख दिया हमने oral glucose tolerance test, called as oral glucose tolerance test। So basically a patient is coming to us, हमें नहीं पता कि उसको डायबिटीज है या नहीं, हमें नहीं पता, हमें तो पता करना है अभी कि उसको डायबिटीज है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाया और उसका शुगर लेवल चेक किया आफ्टर 2 hours and if it is more than 200 it is called as the diabetes and this test is called as oral glucose tolerance। সঙ্গে সঙ্গে করাটাকে প্রোস্ট্যান্ডিয়াল বলে। Now এইটাকে বলা let's হয় take an example of ভ্যালু। let's take the example of Karthik। We know that Karthik is a healthy individual। Karthik जो है ওগুলোকে মারোয়াই প্রধান দেব। is a healthy individual। He is not having diabetes, he is not having anything and he is very happy in his life। बहुत खुश है अपनी लाइफ में। नेमेও আলাদা করে দিছিল। Okay, he is very happy in his life। One day he came to my clinic, वो मेरी क्लिनिक में आया और उसने कहा सर मेरे को पता है कि मेरे को डायबिटीज नहीं है, but I just want you to do OGTT। आप OGTT करो एक बार और चेक करो कि मेरे को डायबिटीज है या नहीं है। I said okay fine। He came very much prepared। I gave him 75 gram of oral glucose and I told him to wait outside my clinic for 2 hours। उसको बोला कि 2 घंटे आप मेरी क्लिनिक के बाहर वेट करो। He came very well prepared। Very well prepared means he came, उसको पता था कि उसको मेरी क्लिनिक में 2 घंटे बैठना पड़ेगा, तो वो अपना मोबाइल वगैरह सब चार्ज करके आया था एंड वो आराम से बाहर बैठा और बैठा आराम से इंस्टाग्राम पे रीलें देख रहा है। 4 बजे वो बैठ, उसने शुगर खाया था, मैंने उसको कहा था 6 बजे अंदर आ जाना, कम 6 o'clock inside the clinic। He was watching reels outside, he was enjoying his life। He came at 6 inside my clinic and he was looking like this। मैंने उसको पूछा कि यार तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? Karthik said no, it's nothing, do your business, check my sugar level and tell me whether I am a diabetic or not। I said okay fine, let's check your blood sugar। मैंने उसका ब्लड शुगर चेक किया and the blood sugar was coming more than 200 milligram per deciliter means diabetes। more than 200 आ रहा है, according to ये तो diabetes हो गया। So now मैंने उसको कहा कार्तिक को कि यार तुम तो डायबिटीज की रेंज में आ रहे हो, आर यू डायबिटिक? कार्तिक said no, I am healthy individual, I am not a diabetic। मैं तो कभी डायबिटीज था ही नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? Then I asked interrogated कि क्या हुआ बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ, ये क्यों है? फिर उसने मेरे को बताया कि अराउंड 5:55 PM पे he got a text message from his girlfriend। उसकी गर्लफ्रेंड से मैसेज आया
यस, शाहनवाज ने बिल्कुल सही इमोजी बना के भेजा है। शाहनवाज ने जो इमोजी बना के भेजा है कि इसका दिल टूट गया था, दिल टूट गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था कि शी इज ब्रेकिंग अप विद कार्तिक। एंड उस मैसेज से तो ठीक है कि ब्रेकअप कर दी, तब तक तो ठीक था, लेकिन जो जो मेन बात से उसको प्रॉब्लम हुई वो अब उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। नाउ शी इज गोइंग टू स्टार्ट विथ हिज बेस्ट फ्रेंड ऑफ कार्तिक, एंड दैट हैज गिवन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। उसकी वजह से कार्तिक को बहुत स्ट्रेस हो गया, और ये जो बहुत स्ट्रेस हुआ, और जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो जो हार्मोन निकलता है दैट इज कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल इंक्रीजेस द शुगर लेवल। cortisol increases the sugar level. Cortisol increases the sugar level. So what happened is, because the patient has went into stress, patient बीच में stress में चला गया टेस्ट के दौरान। if the patient goes into the stress, the blood sugar is going to come high, and this will be referred as false positive OGTT. This is false positive OGTT. False positive oral glucose tolerance test. Karthik was not a diabetic. It is false positive. The false positive, it is seen in which condition? It is seen is whenever the patient is under stress. जब भी पेशेंट को बहुत स्ट्रेस है, या फिर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो रखा है, इन्फेक्शन इज ऑल्सो अ स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर द बॉडी। whenever we are under any infection, the cortisol levels are on the higher side. So stress, infection, whenever you are under any stress, the the cortisol will be more, and once the cortisol is more, the OGTT is going to be false positive, false positive. But let's take the same thing in the opposite direction. Opposite direction में लेते हैं, बात करते हैं हिमांशु की। हिमांशु जो था, हिमांशु was a diabetic individual. हिमांशु मेरे पास आया, हिमांशु मेरे पास आया, और what happened was, हिमांशु को पता है कि उसको डायबिटीज है, बट वो ज्यादा परेशान नहीं होता है, तो है क्या कर सकता है। he was enjoying his life. he came to my clinic and he said कि सर मेरा OGTT करके एक बार चेक करना है कि यार मेरे को डायबिटीज मेरा कैसा है, सब बोल रहे हैं मेरे को डायबिटीज है, HbA1c ज्यादा आ रहा है, and everyone is saying I am a diabetic, so let's confirm with OGTT. I said okay fine, let's confirm with OGTT. So what I did was I gave him 75 gram of oral glucose. मैंने उसको 75 gram of oral glucose दिया, and I told him that okay you wait for 2 hours. आपको मेरी क्लिनिक के बाद 2 घंटे बैठना है, 2 घंटे बाद आप आ जाना। हिमांशु हैज नॉट केम प्रिपेयर्ड। हिमांशु प्रिपेयर होके नहीं आया था। प्रिपेयर होके नहीं आया था मींस हिज फोन वाज नॉट चार्ज। वो थोड़ी देर तक के बैठा क्लिनिक के बाद, बट व्हाट हैपेंड वाज उसका फोन डिस्चार्ज हो गया। अब फोन डिस्चार्ज हो गया, ही वाज नॉट हैविंग द चार्जर एट द टाइम। अब 2 घंटे तो बिना फोन के निकालना तो बिल्कुल खत्म है जीवन। तो इसने सोचा यार ऐसे तो 2 घंटे कटेंगे नहीं, एंड हिमांशु को जिम जाने का भी बहुत शौक है, और उसकी जिम भी पास में ही थी क्लिनिक के। तो उसने सोचा कि यार 2 घंटे में तो बीच में मैं जिम जाके आ जाता हूँ। सो व्हाट ही डिड वाज, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बीच में वो जिम चला गया। ही डिड एक्सरसाइज, वो तो गोलू को धरला जो আছে उसको नहीं करना चाहिए था, वो एक्सरसाइज करने चला गया जस्ट बिफोर 6 PM। वो 6 PM से पहले आया, और नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आई विल चेक द शुगर लेवल। मैं तो मान के चल रहा था यार हिमांशु को डायबिटीज है, इसका शुगर लेवल ज्यादा आना चाहिए, बट व्हाट आई फाउंड इज कि इसका ब्लड शुगर लेवल जो आ रहा था नॉर्मल आ रहा था। ब्लड शुगर वाज कमिंग नॉर्मल, इट वाज कमिंग नॉन डायबिटिक। सो आई आस्क्ड हिमांशु कि यार तुझे डायबिटीज है, इसमें नॉर्मल कैसा आ रहा है, व्हाट यू डिड इन बिटवीन। So basically, he told that I have went to do exercise. और अगर if a patient does exercise in between the test, अगर exercise कर लेगा तो glucose will get utilized. Glucose utilize हो जाएगा, glucose के level normal आने लग जाएंगे, and this is referred as false negative OGTT. This is a false negative oral glucose tolerance test. The false negative OGTT, it is seen if the patient does exercise in between the test. बीच में अगर उसने exercise कर लिया तो false negative आ जाएगा. Because the muscles, yes, Jnanendra rightly said, the muscles are going to use the glucose. Muscle glucose को use कर लेंगे, glucose normal आने लग जाएगा, and that is seen if the patient does exercise. So the 2 points to remember when it comes to oral glucose tolerance test, oral glucose tolerance test से 2 point याद रखिए। false positive किसमें आता है? अगर patient को बीच में stress हो गया, infection हो गया, the patient will have false positive OGTT, and false negative it is seen if a patient will do exercise in between the test. अगर बीच में exercise कर लेगा तो false negative आएगा। Right, so it is है ना करा टाइम नहीं Next. 3:54. We'll take a break now and we'll start at 4:50. 15 not 50
এই চলো কিছু খাই কি খাবে তা তুমি বলে आप में से किसी का मैसेज आया कि क्या नंबर है, एक तो ये 777 जेम्स बॉन्ड। तुम अपना नाम तो लिखते हैं? इन्होंने मैसेज किया, सर सर हमसे भी मिल लो, लड़कियों से तो मिलते ही रहते हो, मैं किससे कब मिला यार? ना तो तुमने तुम्हारा नाम लिखा ना कुछ लिखा, तुम बुला लेते, मैं कभी मना करता। Anyways, so now let's say what happened was कि मान लेते हैं दोनों आज बहुत मोटिवेटेड थे and we finished the class around 7 p.m. and then they thought that okay, we are going to revise cardio, neuro and the endo also. We are going to revise all the systems and so what they did was both were very much motivated. They started revising the notes and what happened was Karthik within next half an hour he got very hungry. So he took the dinner around 7:30 to 8 p.m. He took the dinner and then he was continuing the revision part. What happened was, meanwhile, in next couple of hours, he falls asleep and the next day morning he gets up around 8 a.m. And if I check the sugar level of Karthik, who was a healthy individual, the sugar level is going to be normal. Because he's healthy, the fasting sugar level will be normal. But now coming to Himanshu, what happened was Himanshu also started revising the notes and he was very much well motivated and he thought that I am going to revise the entire notes today. Then what is going to happen is he forgot to take the dinner. वो खाना खाना भूल गया, वो revision कर रहा था and he fall asleep and then he morning get up. When he gets up in the morning, I check the sugar level. When we check the sugar level, that is going to be on the higher side since he is a diabetic. Now what I want you to understand here is, आप देखो कि कार्तिक का तो समझ में आता है कि कार्तिक तो नॉन डायबिटिक है, इसलिए इसका शुगर लेवल नॉर्मल लाना था. बट व्हाट आई वांट यू टू आंसर इज कि हिमांशु ने तो खाना भी नहीं खाया, he has not taken the meal, but despite that his sugar level is coming high. मीन्स ये शुगर उसके ब्लड में आया कहां से? जब उसने खाया ही नहीं तो आ कहां से आया? मीन्स व्हाट, इन आवर ब्लड द शुगर इज नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम द फूड दैट वी आर ईटिंग. खाली खाने से शुगर नहीं आ रहा है, शुगर कहीं और से भी आ रहा है. क्योंकि देखो ये वाला आदमी जो है हिमांशु, इसने तो खाना नहीं खाया बट इसका फिर भी शुगर ज्यादा आ रहा है. तो कहां से आ रहा है? दैट इज कमिंग फ्रॉम लीवर. इन द लीवर वी हैव अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता भी है. इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट में, इवन अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज इज फास्टिंग, हिज शुगर लेवल विल बी हाई. द रीजन इज इन अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज देयर इज इंक्रीज इन ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लूकोनियोजेनेसिस. डायबिटीज वाले पेशेंट में ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ज्यादा होता है. देयर इज इंक्रीज इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस. द मोर द ग्लूकोनियोजेनेसिस द मोर द ग्लूकोज. तो वी हैव अंडरस्टूड कि डायबिटीज के पेशेंट में फास्टिंग शुगर ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है. सो in our blood the glucose is just not coming from the food which you are eating. खाली खाने से नहीं आता, आपका लीवर भी बनाता है और डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा बनाता है, इसलिए फास्टिंग शुगर ज्यादा आता है. मतलब कि अगर डायबिटीज वाला पेशेंट खाना नहीं भी खाएगा तो भी उसका ग्लूकोज ज्यादा है. नाउ कमिंग टू द पोस्ट पेरिडियल हाइपरग्लाइसेमिया. पोस्ट पेरिडियल हाइपरग्लाइसेमिया मींस कि खाना खाने के बाद शुगर कैसे बढ़ती है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल, कार्तिक एंड हिमांशु. What happened is Karthik has taken, let's say, the lunch, and after the lunch, after 2 hours, and checking the sugar level, the blood sugar of Karthik after 2 hours is going to be normal. blood sugar बिल्कुल normal आएगा. blood sugar normal इसलिए आ जाता है कि in a non-diabetic person, what happens is whatever glucose we are going to eat, that will be utilized very fast. So in a patient, in a normal healthy individual, the glucose utilization occurs very rapidly. और क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है तो ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू द डायबिटिक पेशेंट, से फॉर एग्जांपल हिमांशु, इफ ही टेक्स अ मील, जब वो खाना खाता है आफ्टर 2 hours, when you are going to check the sugar level, the blood sugar will be on the higher side.
the blood sugar will be on the higher side, because in a diabetic patient the glucose utilization does not occur properly, क्योंकि glucose अंदर ही नहीं जा पाता. So in a diabetic patient there is decrease in the glucose utilization, that leads to increase in the postprandial sugar. So यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं. There are two question that comes. One, why there is in the fasting sugar in a diabetic patient? Fasting sugar क्यों ज़्यादा आता है? It's because of gluconeogenesis. There is more gluconeogenesis. Yes. Why is increase in the postprandial sugar in a diabetic patient? Diabetic patient में postprandial sugar क्यों ज़्यादा आता है? Because decrease in the glucose utilization. Decrease in the glucose utilization. So now we have understood कि fasting sugar ज़्यादा आता है because of gluconeogenesis, and खाना खाने के बाद sugar ज़्यादा इसलिए आता है because of decreased glucose utilization. Now diabetes की वजह से a lot of complication occurs, and that is the most problematic part when it comes to diabetes. Diabetes का सबसे problematic part ही होता है उसके complications. So now starting with the complication, इस बार ये छोटा सा टॉपिक है एक पेज का और 3 क्वेश्चन आए थे. लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज से. Now what are the complication of diabetes? Diabetes की वजह से क्या होता है? Blood vessels खराब होते हैं. There is going to be damage to the blood vessels. Just not the smaller blood vessels, but also the big blood vessels. बड़े blood vessels भी खराब होते हैं, छोटे भी खराब होते हैं. अगर बड़े blood vessels खराब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस. এই রোগটার নামটা কি যেন ভুলে গেছে, ওই পাপ হচ্ছে কিছু Macrovascular complications. Gangrene. For हाँ, example, हाँ. here is the aorta. সবই তো মনে রাখছে And from aorta, various big arteries are coming out, such as the artery which is going to the আমি বললাম myocardium is the coronary artery. তাহলে আমার The বেলা তো artery which ভালোই is taking the blood to the brain is the carotid artery, and the artery which is taking the blood to the peripheral or structures is the peripheral arteries. So what happens is कि diabetes की वजह से ফাঁসাচ্ছে, ये ও सारे জ্ঞান blood আছে বলে vessels ফাঁসাচ্ছে, खराब होते हैं. জ্ঞান না থাকলে अगर ফাঁসাতে পারতো। coronary artery खराब हो जाता है, if there is a atherosclerosis formation because of diabetes, there is going to be atherosclerosis, and because of atherosclerosis, the in the diabetes patient there is going to be decrease in the blood supply to the myocardium, and that is referred as the coronary artery disease. না or ওটা ischemic heart কালি disease. নেই তো, কালি নেই না খালি স্যার স্যাস। So one of the complication of the diabetes is the coronary artery disease. Coronary artery disease. कैड In the same way, the atherosclerosis could have happened in the carotid artery. अगर blood brain में कम जाएगा, अगर brain में कम blood जाएगा तो ischemia हो जाएगा. Means that is the stroke. Patient can develop stroke. In the same way, if the blood goes lesser to the peripheral parts, the peripheral organs, the patient can develop gangrene. ভাজন একটা জোরদার হাততালি, Vascular disease, ভাজন একটা জোরদার হাততালি। PVD. গ্যাংগ্রিন বলে দিচ্ছে। ফটো দেখে বলবো এটা কে রুহুল বলবো হাতে নিয়ে হুম, PVD हो जाएगा. এতটা জ্ঞান অর্জন করে ফেললে In PVD there is going to be वाह, gangrene आवाज एक formation, हाथ ताली। gangrene बन जाता है. And in the surgery you will discuss कि अगर किसी को PVD होता है, if someone is having PVD, we use a classification that is called as Texas classification. तो PVD में gangrene बन जाता है और उसके लिए हम Texas classification यूज करते हैं. This is a question from surgery. Texas classification is used for the PVD gangrene. So these are the macrovascular complications. बड़े-बड़े blood vessels खराब हो सकते हैं, and because of that the patient can develop coronary artery disease, stroke and PVD. What happens is diabetes के patient में in diabetes mellitus there is decrease in the pain sensation. আচ্ছা ওখানে কিউ মার্ক দিয়ে কেন ওটা? The pain sensations are going to decrease, and because of that what happens is if myocardial infarction develops, अगर डायबिटीज के पेशेंट को MI आता है तो जनरली तो MI में पेन होता है, जनरली the myocardial infarction has pain, but in a patient of diabetes sometimes the pain sensations are not there. The pain sensations are not there. तो अगर डायबिटीज के पेशेंट को MI होता है तो कभी-कभी there is no chest pain. Sometimes, not always, but sometimes no chest pain. मतलब उसको myocardial infarction तो होता है but chest pain नहीं होता है, and this is called as silent MI. Silent myocardial infarction. So a diabetes patient can have silent MI, means the patient is not having the pain sensation.
Now coming to the microvascular complications. মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন। Microvascular complications. Small blood vessels can get damaged. Say for example, the blood vessel which is going in the nephrons. Nephrons के blood vessels खराब हो जाते हैं, तो nephron खराब हो जाता है, and that is referred नेफ्रोपैथी। as diabetic nephropathy. What happens is अगर रेटिनोपैथी diabetes की वजह से এটা it's because of रेटिनोपैथी ना? diabetes the nephrons are getting damaged. अगर diabetes की वजह से nephron खराब होते हैं, तो there are several changes that is going to happen. Several changes आते हैं. The earliest change that is going to come, जो सबसे पहला change आता है diabetes की वजह से अगर किडनी खराब हो रही है, अगर diabetes की वजह से किडनी खराब हो रही है, तो सबसे पहले GFR जो होता है वो बढ़ने लग जाता है. For some time, there is a transient increase in the GFR that is going to happen. If they ask this question that what is the earliest change of diabetic nephropathy and increase in the GFR is not given in the choice. अगर increase GFR choice में नहीं दिया, then you will select microalbuminuria. That albumin will start coming in the urine. Microalbuminuria. The most specific change, ये question आया था जनवरी एग्जाम में. Most specific change of diabetes. अगर डायबिटीज की वजह से नेफ्रॉन खराब हो गए तो कैसे पता लगता है? The most specific change is what happens is जो ग्लोमेरुलस होता है, the glomerulus becomes stiff. ग्लोमेरुलस जो होता है वो कड़क हो जाता है. ग्लोमेरुलस जो होता है कड़क हो जाता है. It becomes sclerosed and उसके अंदर कुछ इस तरीके के नोड्यूल्स बन जाते हैं. There is going to be nodule formation, something like this. There are nodule formation like this. ये नोड्यूल्स बन जाते हैं कुछ इस तरीके के. So the glomerulus becomes stiff and there is a nodular formation and that is called as nodular glomerulosclerosis. Nodular glomerulosclerosis. This nodular glomerulosclerosis, this is also referred as Kimmel-Stinn-Wilson bodies. Kimmel-Stinn-Wilson body. So diabetes can damage the nephron. Diabetes की वजह से nephrons खराब हो सकते हैं. Nephron खराब हो जाते हैं तो earliest change आता है increase in the GFR. If not microalbuminuria and the most specific is Kimmel-Stinn-Wilson bodies. Diabetes की वजह से the small blood vessels of the retina can get damaged and that is referred as diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy. अगर diabetes की वजह से retina खराब हो गए, the earliest change that you will see is there is going to be formation of the small abnormal dilatation in the retinal blood vessels and that is called as microaneurysm. छोटे dilatations आ जाते हैं, that is called as microaneurysm. And ultimately the what happens is कि diabetes की वजह से ऐसा देखा जाता है कि retina के ऊपर नए blood vessels बन जाते हैं. The most specific change is going to be new blood vessel formation on the retina, that is neovascularization. এটাই আসবে আমাদের পরীক্ষায়। Neovascularization. কিছু না। अगर आज किसी को डायबिटीज होता है, it's not that कि उसको रेटिना जो है it's going to damage very early. It takes almost 5, 7, 10 years to damage the retina. मतलब अगर आज किसी का शुगर लेवल बढ़ने लग गया, it goes into the range of diabetes. He will develop the diabetic retinopathy at least after 5 years. उससे पहले नहीं हो सकता. Now why I am saying so. See for example, मैं यहाँ पे 2 patient दे रहा हूँ. There is one patient who is having type 1 diabetes and another is having type 2 diabetes. ये दोनों patient आपके पास पहली बार आज hospital में आए हैं. These 2 patients came first time to you in the hospital and you are making the diagnosis, one with the type 1 diabetes, another with the type 2 diabetes. जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, आप मेरे को बताओ टाइप 1 डायबिटीज इज इट रैपिड और स्लो ग्रेजुअल ऑनसेट? Yes, it is very rapid onset. And type 2 diabetes it has slow onset. मुझे ये बताओ that if someone is having type 1 diabetes, आज अगर type 1 diabetes का diagnosis कर रहे हैं, means he started having the problem how much time back. मतलब अगर आज आपने टाइप 1 डायबिटीज का डायग्नोस किया, आज उसको वो आपके पास आया है, तो उसको प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ होगा इट वुड बी अराउंड 7 to 10 days back.
7 से 10 दिन पहले उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, द autoimmune destruction happened, and within a week he will come to you. But if you remember the type 2 diabetes, Kalu Singh, what happened was he started having the problem at the age of 35, but धीरे धीरे compensation चल रहा था, फिर compensation कम हो गया, and ultimately the patient has developed the diabetes. The patient has developed diabetes. Took around 10, 15, 20 years, right? From the point of diagnosis, the diabetes was started maybe 10 years back, 15 years back. तो मुझे ये बताओ कि जब ये पेशेंट आज आपके पास में आ रहा है, right now we are at this point, you are making the diagnosis, and you know that retinopathy होने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं. So the type 1 diabetes patient will develop the retinopathy down the line 5 years from the point of onset. मतलब इस point से लेके जब उसको 5 साल हो जाएंगे तब तक उसके बाद में रेटिनोपैथी होने के चांसेस है. And here the type 2 diabetes, the onset was here, so he would have developed the retinopathy somewhere here, right? So my point is कि किसके अंदर you want to do the retinal examination at the time of diagnosis. At the time of diagnosis, किसमें आपको रेटिनोपैथी दिखने के चांसेस ज्यादा है? टाइप 1 का डायग्नोस कर रहे हो उस टाइम पे आपको देखने के चांसेस ज्यादा है या टाइप 2 वाले में देखने के चांसेस ज्यादा है? टाइप 2 वाले में दिखने के चांसेस ज्यादा है. टाइप 1 में तो टाइम लगेगा ना. मैं बोल रहा हूँ अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अब उसको रेटिनोपैथी होने में कम से कम 5 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, राइट? बट टाइप 2 में तो क्या हो गया कि उसको डायबिटीज तो पहले ही 10 साल से था, उसको पता ही नहीं था. सो ही वुड हैव ऑलरेडी डेवलप्ड. सो ये क्वेश्चन आता है कि बिकॉज टाइप 1 कैन नेवर रिमेन हिडन, टाइप 2 कभी छिपा हुआ नहीं रह सकता. सो टाइप 1 कैन नेवर रिमेन हिडन, टाइप 2 कैन बी रिमेन हिडन, राइट? बिकॉज टाइप 2 इज अ स्लो ऑनसेट डायबिटीज जिसमें ग्लूकोज लेवल इतना नहीं बढ़ता. सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू आर मेकिंग अ डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, you will do the retinal examination after 5 years. आप उस पेशेंट को बोलो कि we will do the retinal examination after 5 years. But if you are making a diagnosis of type 2 diabetes, अगर आपके पास में पेशेंट आ रहा है जिसको type 2 diabetes आज diagnose कर रहे हो, he might be already having the retinopathy. So in type 2 diabetes, you will do the retinal examination immediately. You will do the retinal examination immediately. Type 1 diabetes after 5 years, and in type 2 diabetes immediately. Now ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था पहले, way back around 3-4 years back. Now coming to diabetes की वजह से peripheral nerves खराब हो जाती है, and that is called as the diabetic neuropathy. সেটাও জানিস বা তুই? And even in your family also you have seen that those who are having diabetes, they will have the burning sensation in the feet, sometimes stinging sensation, burning sensation, or maybe loss of sensation. अगर किसी को burning sensation, stinging sensation, loss of sensation होता है, this is neuropathy, and if it is because of diabetes, ऐसा नहीं कि न्यूरोपैथी केवल डायबिटीज की वजह से होता है, लेकिन अगर डायबिटीज की वजह से हो रहा है, इट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी. एंड व्हेनेवर देयर इज अ न्यूरोपैथी फॉर द न्यूरोपैथिक पेन, क्योंकि ये लोग रात को सो नहीं पाते because of the neuropathic pain, the treatment that you are going to give, even in your family, if someone is having a neuropathic pain, nerve की वजह से pain हो रहा है, then you can give them gabapentin. It is one of the very safe drug for the neuropathic pain. We can give pregabalin. Pregabalin से थोड़ा सा sedation होता है, so generally we prefer gabapentin. Or you can give duloxetine. But overall, a very safe drug that even you can prescribe is gabapentin. आप आराम से gabapentin दे सकते हैं किसी को भी. There is no problem. If someone is having a neuropathic pain, prescribe gabapentin. টি দেয় কেন রে বা ট্রিটমেন্ট? The microvascular complications. The microvascular complications are the microvascular complications can be diabetic nephropathy, diabetic retinopathy, or diabetic neuropathy. Yes, we can give these drugs also. Amitriptyline वगैरह भी दे सकते हैं. Alprazolam को दे देते हैं, उससे नहीं आएगा. But the safe is the gabapentin. Now coming to diabetes की वजह से ऐसा नहीं कि केवल blood vessels खराब होते हैं. It's just not the blood vessels are damaged. There are some other complications also which are called as the non-vascular complication. Non-vascular complication. নিচে লিখে নেবো নাকি ধানে? আচ্ছা তো নোটে হ্যাঁ বলছো ওই নিচে লিখে নেবো। Non-vascular complication. যেভাবে লিখছো What happens is in the diabetes patient, the lens of the eye দেখো ওই পেজে আছে gets opaque. आँख का जो लेंस होता है वो खराब हो जाता है. आँख का जो लेंस है वो खराब हो जाता है, and the patient develops
the opacity in the lens, and that is referred as the snowflake cataract. Snow. It is due to deposition of, what happens is in diabetes there is going to be deposition of uh, sorbitol and fucosin. इट इज सीन दैट कि डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है बहुत सारा, वो कन्वर्ट हो जाता है सॉर्बिटोल में और आंख के अंदर जाके जम जाता है, एंड दैट लीड्स टू अ कैटरेक्ट। और ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्नो का फ्लैक हो, इट्स कॉल्ड एज द स्नो फ्लैक कैटरेक्ट। ये आपके जनवरी एग्जाम में आया था। द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वाज स्नो फ्लैक कैटरेक्ट। स्नो फ्लैक कैटरेक्ट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस सब्सटेंस इन द आई, इट इज द Orbital and डिपोजिशन ऑफ सॉर्बिटोल एंड फ्रूक्टोज। मेनली इज द सॉर्बिटोल, मेनली इज द सॉर्बिटोल। दिस इज अ नॉन वस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। इस बार जो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, दो क्वेश्चन यहाँ से आए थे। व्हाट वर दीस क्वेश्चंस वाज, डायबिटीज की वजह से, बिकॉज ऑफ डायबिटीज देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। Diabetes increases the risk of serious fungal infections, and one of them is like this: the black color mass that you can see in the eye and the retroorbital area, or maybe in the nasal canal, that is the mucormycosis. Mucormycosis. And even you have seen in the COVID patients also, post-COVID there was increase in the sugar level बढ़ जाता था, and this serious fungal infection was happening, and ये जो fungus था, it was very aggressive, it was spreading to the brain, और ये fungus brain में चला जाता था और पूरे brain को भी खराब कर देता था, right? So this was the mucormycosis. This image was given, और उन्होंने ये बोला था, simple question आया था, अभी 30 जुलाई के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। The language of question was, there is a patient, he is a non-case of diabetes, he is having a black color mass in the nasal cavity and the retroorbital area. What is the most likely cause? It is mucormycosis. When it comes to the treatment you are going to give is amphotericin B. Amphotericin B, or that is the drug of choice, or you can give pociconazole. মেনিনজাইটিসেও দেওয়া হয় না অ্যাম্পুটেশন দিয়ে, যখন Pociconazole, ব্যাকটেরিয়াল amphotericin B. ইনফেকশন করে। Yes, obviously we have to give the IV drugs because it's a very aggressive infection and we cannot take a risk, and it has a very poor prognosis. डायबिटीज की वजह से ऐसा नहीं कि केवल ये वाला इंफेक्शन ही होता है, डायबिटीज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंफेक्शन इन द एक्सटर्नल ईयर। অস্কনাজয়িক নাকি লিগাজ রে? डायबिटीज की वजह से अगर एक्सटर्नल ईयर में इंफेक्शन होता है, डायबिटीज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाता है, एक्सटर्नल ईयर में इंफेक्शन हो जाता है। The etiology of the malignant otitis externa is the infection of Pseudomonas. Pseudomonas का infection होता है। So you can see that because of diabetes, there are serious infections that can happen. It can be mucormycosis, it can be malignant otitis externa, right? So when it comes to the hallmark of malignant otitis externa, and उसमें पढ़ेंगे वैसे तो ENT में, जब आप malignant otitis externa में external ear को check करते, you are going to see the granulation tissues. You will see the granulation tissue in the external ear canal, granulation tissue. So these two questions that came, that they were basically overlapping with the এটা কি ENT লিখেছে diabetes. ইটিও নাকি? So diabetes के अंदर दो serious infections हैं which are related with the ENT. One is the mucormycosis and second is the malignant otitis externa. ये दोनों क्वेश्चन अभी एग्जाम में आए हैं। Now coming to the management of diabetes. When it comes to the management of diabetes, first we need to understand the goal of treatment. मतलब कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, what we try to achieve from the diabetes management. See, we want to achieve that the fasting blood sugar should come below 130. कैसे भी करके हम ये चाहते हैं कि शुगर का लेवल, फास्टिंग शुगर 130 से कम हो जाए, और we want that HbA1c should come down below 7%. देखो 6.5 से कम हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, तो पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गया, बहुत अच्छी बात है। बट द टारगेट इज लाइक दिस, वी वांट टू ब्रिंग फास्टिंग शुगर समवेयर बिलो 130 के नीचे आएगा, हम खुश हैं।
और HbA1c कैसे भी करके 7 से नीचे चला रहा है. These are the targets. Yes, that will be referred as the good control. That will be referred as a very good control that we are having. Now, what are the drugs that we are having to do all these things? The first drug that we are having is the biguanides. The biguanide that we are giving is the metformin. Metformin, metformin, and the if what happens is आप कोई सा भी drug दो, ultimately the HbA1c is going to decrease. That is what we want. We want to decrease the HbA1c, and metformin is going to decrease the HbA1c. It is going to decrease by ग्लूकोज around 2 to 2.5%. मतलब मेटफॉर्मिन देने से HbA1c जो होता है वो 2 to 2.5% तक कम हो जाता है. Means if a patient is having a HbA1c of let's say 9.5, and if you give metformin, the HbA1c level will 6 come to 7, 7.5, something like that. And this is the maximum reduction. This is the maximum reduction seen by any drug, any oral drug. Oral drug में अगर सबसे ज़्यादा reduction कोई करता है, that is metformin. The side effect of metformin is metformin खाने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है. The more you eat metformin, the more is the production of lactic acid. But you and me will not have much problem because of lactic acid because the kidneys are working nice. So metformin खाने से lactic acid ज़्यादा तो बनता है लेकिन kidneys उसको बाहर फेंक देती है. लेकिन जिनकी किडनी खराब है उनको अगर आपने metformin खिला दिया तो फिर वो बाहर ही नहीं जा गया पाएगा, lactic acid और बढ़ जाएगा. So there is गया going to be lactic acidosis. Lactic acidosis. The contraindication, as I told you, if someone is having a GFR of less than 30, अगर किसी का यूरिन नहीं बनता है, GFR is less than 30, then don't give metformin because now the lactic acid will build up. It is also seen that if you give metformin, there is vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 की deficiency हो जाती है. Vitamin B12 deficiency occurs. When it comes to the sulfonylureas, the second drug that we are having is the sulfonylureas. Sulfonylurea का mechanism of action होता है. These are the potassium channel blockers. If you remember Modi, तब मैंने आपको बताया था sulfonylurea के बारे में. Potassium channel blockers. Just give me a minute. ফোন করে নেন, কোনো সমস্যা নেই. 5 মিনিট নয়, আপনি 1 ঘন্টা রিল্যাক্স করুন. স্লাইড দেখালে স্যার? হানিফ, এখানে HbA1c, হ্যাঁ এটা তো কমালো, ঠিক আছে, কিন্তু ওখান থেকে ওই ব্লাড সুগারের রেঞ্জটা কি কমবে? কমবে না, মানে ওটা কিভাবে কমছে? এইটা কমলো মানে তো ওটা কমে গেল, টোটাল গ্লুকোজ কমে গেল. মানে কত পার্সেন্ট কি একটা আছে সম্পর্ক, কত পার্সেন্ট কমবে এটা গেলে ব্লাড সুগার লেভেল, না কিছুটা একটা পরিমাণ মতন কমবে? আরে এইখানে 2% কমলো মানে ওখানে ধরিলে তো 170 থেকে ধরিলে 130-35 চলে গেল. না, বলছে যে 130-এ কমাতে আমাদের টার্গেটটাই থাকবে. So I was saying, अच्छा মানে ये 20-30 यहाँ पे একটা মানে অ্যাভারেজ কমবে metformin নাকি? मैंने यहाँ पे example लिख दिया mechanism of action की जगह. The biguanide example is metformin. Metformin का जो mechanism होता है, there are several ways by which metformin works. The mechanism of action is it increases the insulin sensitivity. Insulin sensitivity को बढ़ाता है. It also leads to আমার সেটা কিন্তু মনে হলো, decrease the সিরিয়াসলি বলছি. gluconeogenesis. Metformin decreases হ্যাঁ ওটা তো স্বাভাবিক, gluconeogenesis. অস্বাভাবিক কিছু না. And there are several other mechanisms by which the metformin works. Now coming to the second drug that we can give in diabetes is sulfonylureas. These are the potassium channel blocker, and we know that the potassium channel को block करेंगे, potassium will increase in the beta cell and the insulin will be secreted out. The first generation potassium channel blockers such as tolbutamide. টলবুটামাইড. The second generation we have such as glimepiride, glyburide, glyburide. The side effect of sulfonylureas is
whenever you give sulfonylurea, और आप देखो कि डायबिटीज की एनी ड्रग विच इज एंडिंग विद आईडीई, डायबिटीज की वो सारी दवाइयां जिसके नाम में आईडीई आता है, दे लीड्स टू hypoglycemia. If you give sulfonylurea, there is a chance that the patient may develop hypoglycemia. Any drug which is ending with IDE can lead to hypoglycemia. So you can write here drug ending with IDE. The most potent out of them is glyburide. Most potent. The third drug that we are nowadays very frequently used, SGLT2 inhibitors. मैंने आपको जब कार्डियोलॉजी की फर्स्ट क्लास पढ़ाया था तब भी मैंने हार्ट फेलियर में आपको SGLT2 ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म बताया था. The example of SGLT2 blockers such as the empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin, the drugs which are ending with gliflozins, the drugs which are ending with gliflozin. What happens is, how the SGLT2 blocker works is, when the blood reaches in the nephron, so what happens is the glucose, because in a patient of diabetes there is more glucose in the blood, so the glucose get filtered. Glucose filter होके यहाँ पे आ जाता है. We want that this glucose जो है filter जो हुआ है ये glucose कैसे भी करके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाना चाहिए. We want like this, that this glucose should go out in the urine. We want that the glucose should go out in the urine in a patient of diabetes. But what happened is कि नेफ्रॉन के अंदर एक चैनल होता है that is called as SGLT2, that is found in the PCT part. इस SGLT2 का काम ये होता है कि जो भी ग्लूकोज नेफ्रॉन में आता है, this glucose will be absorbed back and it is sent back to the blood. And in a patient of diabetes, we don't want this to happen. हम नहीं चाहते कि डायबिटीज के पेशेंट में ऐसा हो. हम तो ये चाहते हैं कि ग्लूकोज जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए. So what we do is we give this drug empagliflozin, canagliflozin, that is going to block this channel. अगर आप इस चैनल को ब्लॉक कर दोगे, if you are going to block this SGLT2, then now the glucose will not get absorbed. अब ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये यहीं पे रहेंगे नेफ्रॉन से होते हुए. These glucose molecules will go out in the urine. Now what happens is when the glucose is coming in the urine becomes very thick. और हमें पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है. So because now the glucose is coming in the urine, it is going to attract water. तो ये पानी को खींचता है and whatever water is available nearby blood vessels, वहाँ से सारा water जो है that will be pulled and that will also go in the urine. पानी भी जो है बाहर निकल जाता है. So basically there are two things which are going to be lost in the urine, the glucose and water. Because now the water is lost, so what happens with the blood volume? The blood volume becomes less. Blood का volume कम हो जाता है. Blood volume becomes less. So what I can say is SGLT2 blocker देने से there are two things which are going out from the body. One is the glucose and second is the water. दो चीजें बाहर चली जाती है. अब क्योंकि ग्लूकोज बाहर चला गया तो शुगर कंट्रोल हो गया, पानी बाहर चला गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया. एंड देयर इज अ डिजीज वेयर वी वांट द ब्लड वॉल्यूम टू बी ऑन द लोअर साइड, दैट इज हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर के पेशेंट में द हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड वॉल्यूम, और दैट वी वांट कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में ब्लड का वॉल्यूम कम रहे. सो व्हाट हैपेंस इज इफ अ पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज विद हार्ट फेलियर, अगर डायबिटीज और हार्ट फेलियर दोनों हैं तो उसको SGLT2 ब्लॉकर दे दो तो ग्लूकोज बाहर चला जाएगा, जिससे डायबिटीज ठीक हो जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा तो हार्ट फेलियर के लिए ठीक रहेगा. सो दैट इज व्हाई द SGLT2 blockers are preferred if a patient is having diabetes with heart failure. अगर डायबिटीज के साथ हार्ट फेलियर है तो हम ये दे देते हैं. The problem with this drug is because now the glucose is coming in the urine. Glucose जो होता है यूरिन में आता है तो यूरिन जो है वो चिपचिपा हो जाता है. यूरिन becomes sticky, यूरिन becomes thick, sticky, चिपचिपा हो जाता है जिससे कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है. So the side effect is UTI, urinary tract infection. Urinary tract infection. Yes, obviously that will also happen. क्योंकि पानी शरीर से बाहर चला जाता है. पानी बाहर चला जाएगा, अगर पानी बाहर चला जाएगा बॉडी वेट कम हो जाता है. So that is going to lead to weight loss because the water is going out. Now coming to the thiazolidinediones.
The thiazolidine the example of thiazolidine such as pioglitazone. Pioglitazone, rosiglitazone, the drugs which are ending with glitazones. The mechanism is they increases the activity of PPAR. They increases the activity of PPAR gamma. PPAR gamma की activity बढ़ने से there is increase in the insulin effect. इंसुलिन जो है वो अच्छे से काम कर देता है. The insulin works better if the PPAR gamma is there. So pioglitazone देने से what we figured out that there is increase in the PPAR gamma, the insulin works better. The problem with the pioglitazone is it is a cardiotoxic drug. It is a cardiotoxic drug. So what will happens is if a patient is having any cardiac disease and he is having diabetes, अगर पेशेंट को डायबिटीज और कोई भी कार्डियक डिजीज है डायबिटीज के साथ में वी नेवर गिव पायोग्लिटाजोन. हम कभी भी पायोग्लिटाजोन नहीं देते. पायोग्लिटाजोन देने से कार्डियक डिजीज खराब हो जाते हैं बिकॉज इट्स अ कार्डियोटॉक्सिक ड्रग. सो अगर उन्होंने एमसीक्यू में ऐसा लिख दिया कि पेशेंट को डायबिटीज के साथ में कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर लिखा हुआ है, नेवर गिव पायोग्लिटाजोन, नेवर गिव पायोग्लिटाजोन. Pioglitazone जो होता है, they also increases the risk of, like we said, Osman, increases the risk of urinary bladder cancer, increases the risk of bladder cancer. Increases risk of bladder cancer. The next group of drug that can be used in diabetes is incretin. Incretin. First, we need to understand the physiology of incretin. जब पहली बार इंक्रेटिन का डिस्कवरी हुई थी ना, तब सबको ऐसा लग रहा था कि यार इंक्रेटिन इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज, कि डायबिटीज अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ व्हाई एवरीवन वाज सो हैप्पी अबाउट इंक्रेटिन वाज see how the incretin was working. Basically incretin is a physiological molecule. What happens is when you take your meal, जब आप आपका खाना खाते हो which is containing basically the carbohydrate glucose, तो जैसे ही आपने खाना खाया the meal will go in the intestine and because of this meal ये खाना जब वहां तक पहुंचता है it will lead to stretch in the wall of intestine. There is going to be stretch in the intestinal wall. इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है और आपके और मेरे अंदर सबके अंदर whenever there is a stretch in the intestinal wall there is a substance which is secreted from the intestine physiologically and the name of that molecule is incretin. The example of incretin, one of the example of incretin is GLP-1. तो बेसिकली आपका जो इंटेस्टाइन होता है, आपका जो इंटेस्टाइन होता है, जैसे ही आप खाना खाते हो तो इंटेस्टाइन की वॉल से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है GLP-1. ये जो GLP-1 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, these GLP-1 which are called as the incretins, these GLP-1 will go to the pancreas and will work on the pancreas. They are going to stimulate the beta cells. बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं. बीटा सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ इंसुलिन. और डायबिटीज के पेशेंट में तो हम यही चाहते हैं कि इंसुलिन ज्यादा आए, यही तो हम चाहते थे. At the same time, these GLP-1 analogs, they are doing one more thing. They inhibit the alpha cells, and from the alpha cell, the substance that is coming is glucagon. तो ग्लूकागोन का सिक्रेशन कम हो जाता है. सो बिकॉज इंसुलिन बढ़ गया, इंसुलिन बढ़ जाएगा, उससे भी ग्लूकोज ठीक हो जाएगा, और ग्लूकागोन कम हो गया, उससे भी ग्लूकोज ठीक हो जाएगा. सो the incretins were basically working by two methods. They were increasing the insulin and they were decreasing the glucagon. और ultimately दोनों चीजें होने से ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा हो जाएगा. Both of them is going to decrease the glucose level, and this is what we want in diabetes. इंसुलिन बढ़ जाना चाहिए और ग्लूकागोन कम हो जाना चाहिए. सो हमें ये फिजियोलॉजी के बारे में पता लगा कि यार ये GLP-1 जो है ये बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है. ये दो तरीके से काम करता है, इंसुलिन बढ़ाता है, ग्लूकागोन कम करता है. सो व्हाट वी फिगर्ड आउट कि यार हम क्या करें, ये जो GLP-1 है वी मेक दिस GLP-1 इन द लैब. इस GLP-1 को लैब में बना देते हैं एंड वी आर गोइंग टू गिव दिस टू द पेशेंट. जैसे ही हम पेशेंट को GLP-1 देंगे, this GLP-1 will go and will work on the beta cells and the alpha cells and that will help with the sugar control.
तो सबको ये लग रहा था यार GLP-1 देने से डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकागोन कम हो जाएगा. So we made a synthetic molecule which is very similar to GLP-1 and that is called as GLP-1 analog. Analogs means similar. So GLP-1 was like a hero. GLP-1 हमारे लिए हीरो की तरह था. तो हमने GLP-1 के कॉपी बना दिए और उन कॉपी के नाम थे एक्सेनाटाइड, लीराग्लूटाइड, एक्सेनाटाइड, लीराग्लूटाइड. These are the GLP-1 analogs. So now we were thinking that we'll give these injections and the things will be very fine. तो हमने एक्सेनाटाइड का इंजेक्शन लगाया. हमने जैसे एक्सेनाटाइड का इंजेक्शन लगाया, it works like a GLP-1 और GLP-1 की तरह काम हुआ. And we were thinking that अब तो सारा काम ठीक हो जाएगा. But what we found out कि जैसे ही we were giving the injection of एक्सेनाटाइड, ये थोड़ी देर तक तो काम करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देता है, थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देता है. तो फिर हमें फिजियोलॉजी का एक और चीज पता लगी कि ये जो GLP-1 होते हैं, ये ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनको कोई खत्म कर देता है. और इनको खत्म करने का काम जो कर रहा है, देयर इज वन मॉलिक्यूल व्हिच कैन डिस्ट्रॉय the GLP-1 and the name of that molecule is DPP-4. There is a molecule called as DPP-4. It is working like a villain and it is leading to catabolism of GLP-1. ये GLP-1 को जाके और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो अब हमें पता लग गया कि यार ये जो DPP-4 है ये विलन है और ये हमारे हीरो को काम नहीं करने देता. तो फिर हमने इस विलन को रोकने के लिए दवाई बना दी, दैट इज DPP-4 inhibitors. So the DPP-4 inhibitors that we are having available in the market, such as Teneligliptin, Sitagliptin, Sapagliptin. Basically, हमने gliptin group of drugs बना दिए. And these gliptin group of drugs, they are going to inhibit the DPP. So there are two drugs which comes under this group. One is the GLP-1 analog, एक्सेनाटाइड, लीराग्लूटाइड, बट वो ज्यादा देर तक काम नहीं करते. तो फिर हमने एक और ड्रग बनाया, टेनालिग्लिप्टिन, सीताग्लिप्टिन. Now what happens is, अगर मैं आपको GLP-1 एनालॉग की बात करूं, आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं GLP-1 एनालॉग दूंगा, GLP-1 एनालॉग is going to work on which organ? कौन से organ को वो जाके काम करेंगे? GLP-1 is going to work on which organ? Pancreas. तो अगर बार बार GLP-1 एनालॉग दोगे तो बार बार पेनक्रियास इरिटेट होता है. So one of the side effect that happens with the GLP-1 analog, the GLP-1 analogs leads to pancreatitis. Pancreatitis हो जाता है. The mechanism of action we have already discussed that it leads to stimulation of the beta cell and inhibition of alpha cells. There is one more side effect that is there with the GLP-1 analog. Any drug which is ending with IDE will lead to hypoglycemia. So I can say that these various drugs will lead to hypoglycemia. It is also seen that exenatide, liraglutide खाने वाले patient में there was increase in the risk of medullary cancer of thyroid. Medullary cancer ज़्यादा हो रही है. There was increase in the risk of medullary cancer of thyroid. When it comes to the DPP-4 inhibitors, the teneligliptin or sitagliptin, sapagliptin, if I ask you which is the most renal safe, which was asked in the January exam from pharmacology, the most renal safe कौन सा होगा? teneligliptin, sitagliptin or sapagliptin. Most renal safe, just rightly said, Pranub and Osama. It is the none of them. It is linagliptin. Linagliptin is the most renal safe. Linagliptin. The next group of drug that is there for the management of diabetes is the alpha glucosidase inhibitor. Alpha glucosidase inhibitor कैसे काम करता है ये देखते हैं. Now what happens is you are taking the glucose in two formats. आप जो भी खाना खाते हो आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो जा रहा है वो दो तरीके से जाता है. एक तो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है if the glucose molecules are attached with some other carbohydrate. If the glucose molecules are attached with some other carbohydrate, so that is called as complex carbohydrate. Or you might be eating a direct glucose molecule. अगर आप direct glucose molecule खाते हैं, that is called as simple carbohydrate.
So we have two types of carbohydrate which we are eating. Either we are eating the glucose molecules directly, that is called a simple carbohydrate, and if you are eating the glucose molecule with something else, मतलब कि ग्लूकोज जो है किसी और कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा हुआ है और आपने वो खाना खाया, that is called as complex carbohydrate. Now, right now is the story of the complex carbohydrate. What happens is when we eat the complex carbohydrate molecules, the complex carbohydrate will reach in the intestine. Once the complex carbohydrate reaches in the intestine, complex carbohydrate जो होते हैं उनका absorption जो होता है, the complex carbohydrate molecules they are not absorbed very easily. वो इतने easily absorb नहीं होते. Now, what happens is because the absorption doesn't happen easily, to absorb the complex carbohydrate we require one enzyme. एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज. ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या करता है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों को अलग अलग कर देता है. So in the intestine we have one enzyme called as alpha glucosidase that is going to separate, that is going to break the complex carbohydrate. Complex carbohydrate को तोड़ देगा, and once you break the complex carbohydrate, now these molecules can easily get absorbed and they can easily come in the blood. So basically what we have learned is that if you want to absorb the complex carbohydrate, which it requires a enzyme alpha glucosidase. अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. So what we have did is we have made a drug that is an alpha glucosidase inhibitor. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज. अगर अल्फा ग्लूकोसाइडेज काम नहीं करेगा तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होगा. The example of alpha glucosidase inhibitor that we have is something called as voglibose. এটা খাওয়ার লাভ কি হলো? Voglibose, acarbose. যা খেলো তো হজম হলো না. These are the drugs which are going to inhibit the enzyme alpha glucosidase. आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये एंजाइम काम नहीं करे, अगर अल्फा ग्लूकोसाइडेज काम नहीं करेगा, अगर अल्फा ग्लूकोसाइडेज काम नहीं करेगा, then the complex carbohydrate will not be absorbed and this complex carbohydrate will remain in the intestine, or intestine से होते हुए these complex carbohydrate molecules will ultimately will reach to the colon. They will reach to the colon and they will be lost in the stool. These complex carbohydrate molecules will be lost in the stool. Complex carbohydrate in the stool means the glucose is getting lost in the stool. Complex carbohydrate का बाहर जाना मतलब कि ग्लूकोज का बाहर जाना. तो ये दवाई देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, इट इज लुकिंग सो नाइस. मतलब कि आप देखो पेशेंट ग्लूकोज खाएगा भी और उसका ग्लूकोज एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था. लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही थी. मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि आप पेशेंट जो है अगर उसको ग्लूकोज खाने की क्रेविंग हो रही है, मान लीजिए उसको ग्लूकोज गुलाब जामुन खाना है, वो गुलाब जामुन खा ले और साथ में क्या करे, एक टेबलेट खा ले वोगलीबोस का टेबलेट खा ले गुलाब जामुन के पीछे पीछे, तो गुलाब जामुन खाने का मजा भी आ जाएगा उसको और ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा. सो व्हाट हैपेंस इज दैट द प्रॉब्लम इज अगर ये दवाई हम यूज कर रहे थे तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब तो नहीं हो रहा था, बट दीस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट व्हेन दे आर रीचिंग इन द कॉलर दे वर इरिटेटिंग द कॉलर. क्योंकि नॉर्मली in the colon means in the large intestine the but not reaches आपके उतार में पहुंचने वो पहले ही तो हो जाता है. सो तो এটাই বলছে যে যখন ওখানে পৌঁছাবে ওটা ভেঙে ভেঙে পৌঁছায়, কিন্তু এটা একদম আখাড়া ভাবে পৌঁছাচ্ছে, নিয়ে গিয়ে ওটাকে ইরিটেট করবে. बताएं হবে না, চলবো না নাকি? ঘুমাচ্ছে রে ভাই, ঘুমাচ্ছে. ফোনটা তো তোর ফোনটা তো ও এখানে চলছে না, চলছে না, চলছে না, নেটওয়ার্কের প্রবলেম না, এখানে অফ হয়ে গেছে. নেটওয়ার্কের প্রবলেম হবে. নেটওয়ার্কই তো কানেকশন হচ্ছে না. কেটে গেছে নেটওয়ার্ক, কিছুতেই হচ্ছে না. বালে নেটওয়ার্ক খুব বেশি 26
20 39 55 মানে এটা বলছি না বলবা এই মাউসটা নিয়ে গিয়ে ওই 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 যে দুটো দাগ করা আছে না এদিকে এটা হ্যাঁ জানি জানি যে যা স্যারের নিকেরই বোধহয় কিছু হয়েছে স্যার হয়েছে তো আমাদের হলো যে ও হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদেরই। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যারের হতে পারে হ্যাঁ তা আমাদের যে নেটওয়ার্ক কি আছে আমার না ধর স্যারের কিছু একটা হলো তোমার ড্রাগনই আছে কেন না স্যারের যদি জুমটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের এফেক্ট পড়বে না আমাদের ড্রাগন কেটে গেছে আমাদের ড্রাগনই তো নেই এখানে কানেক্টেড দেখাচ্ছে যে ড্রাগন আমাদের এবার আমি এবার কানেক্টেড হলো এই যে এসছে এই যে বাবা Now what happens is जब आप अमाइलिन देते हैं, when you give अमाइलिन एनालॉग, what is going to happen is, पहले तो आप ये समझ लेते हैं हम कि अमाइलिन क्या होता है. अमाइलिन आपकी और मेरी बॉडी सबके अंदर सीक्रेट होता है. It's a physiological substance. अमाइलिन is a physiological substance. So when you take your meal, जब आप खाना खाते हैं, আর পারিস the না meal reaches in the intestine. जैसे ही खाना जो है হানি তুই কি জানিস তোর particularly পাঁচটা রেকর্ডিং হয়ে গেছে আবার সাউন্ড হইছে না because of the food there is a stretch কি জানি in the stomach. ডিজাইন লাগছে स्ट्रेच होता है स्टमक में जैसे ही the abdomen is going to be বলছি আমার সব রেকর্ডিং হচ্ছে মেরে পাঁচটা রেকর্ডিং হয়ে গেল going to be stretched स्टमक की जो মেরে ওর পাঁচটা রেকর্ডিং হয়ে গেল उसकी वजह से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम बोलते हैं अमाइलिन. ये अमाइलिन क्या करता है? दिस अमाइलिन is going to decrease the gastric emptying. এই জন্য আমাকে টার্গেটেড What is the রেখেছে meaning of gastric emptying? जो खाना हम खाते हैं ये खाना थोड़ी देर तक तो स्टमक में रहता है और फिर धीरे धीरे डोनेटर में चला जाता है. इसीलिए आप देखो कि जैसे हम खाना खाते हैं थोड़ी देर तक हमको भूख नहीं लगती. वापस से पेट भर के खाना खा लिया, you will not feel hungry for next couple of hours. But what is going to happen is slowly the food will go in the duodenum. Again your stomach gets empty and you feel hungry. Now the good thing is अमाइलिन क्या करता है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर देता है. अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाएगी, the food is going to remain for a longer time in the stomach. अगर ज्यादा टाइम तक रहेगा तो पेशेंट को बार-बार भूख नहीं लगेगी. There is a decrease in the food and gastric emptying, so there is decrease in the hunger. इसको बार-बार भूख नहीं लगेगी, ये पेशेंट कम खाएगा. डायबिटीज के पेशेंट में तो हम यही चाहते हैं कि वो in a patient of diabetes we always want that the patient should eat less. So what happens is we understood that amylin is such a good molecule that is going to decrease the gastric emptying, so the patient will not feel hungry again and again. उसको बार-बार भूख नहीं लगेगी. So what we did is we have made this molecule in the lab. Amylin is the physiological molecule which is always there in our body, but to control the diabetes, what we did is we have made the amylin in the lab, and the synthetic form of the amylin, the example of that is pramlintide. Amylin जो होता है, this amylin is going to decrease the gastric emptying, that is good, but at the same time this amylin is also doing one more thing. Amylin is inhibiting the alpha cells of the pancreas, and if you inhibit the alpha cells of the pancreas, alpha cells से glucagon निकलता है. So if you inhibit the alpha cell, there is going to be decrease in the glucagon, and decrease in the glucagon means decrease in the glucose. So there are two benefits that is happening with the amylin analog देने से there are two benefits. One, एक तो gastric emptying कम हो जाएगी, there is going to be decrease in the gastric emptying, and there is going to be decrease in the glucagon also. So the synthetic form of the amylin analog is pramlintide. When it comes to the side effect of pramlintide, any drug ending with IDE will lead to hypoglycemia. আগে তো ধোকা So it will lead to hypoglycemia. যা খেতে তাই বেরোচ্ছে It will lead to hypoglycemia. So these were the various other agents that Hypoglycemia হলে তার কি বাড় we খেতে can বাড়ে use নাকি in the management of diabetes other than insulin. হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে हम ये इंसुलिन के अलावा ये सारे ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं. इंसुलिन तो है ही एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज इज गोइंग टू बी इंसुलिन. ব্লাডে So now first না এমনি अगर हम इंसुलिन थेरेपी चालू करना है, if we want to start the insulin,
What হঠাৎ happens করে সে is, এনার্জি লাগবে first we need to understand the তাহলে ওর থেকে physiology of প্রচুর ইনসুলিন insulin কাজ in a করছে, normal ও healthy খাচ্ছে যত individual. তার থেকে বেশি বার করে Let's দিচ্ছে। say Karthik. Karthik was a normal healthy individual who is not having diabetes. মানে আমি জাস্ট উদাহরণ দিচ্ছি। Healthy. তো To understand the বন্ধ খাই না, physiology, what we did is, हमने Karthik को बोला, you come in the morning to us and we will check your insulin level, not glucose level, but we are going to check insulin level in the blood. And you have told him to come fasting. গোস নিয়ে যা। So आज का नहीं Karthik भाई। came fasting, उसने कुछ भी नहीं खाया. He हाथे came in the गोस निয়ে morning বেশি টেস্ট হবে and না। you check the insulin level in his दाना blood, একটা and আনছি you were নজর রাখবে surprised না that even he has not taken anything, নজর still লেগে there is দেখি some খাচ্ছে amount বড় of glucose was, still some amount of insulin was there in his blood in the morning. He has not taken anything in his diet, but still the insulin was there. Then you have taken one more sample at 9 a.m. ध्यान and बोले again देखिए there was सर some amount of insulin was still there. Still some amount of insulin was there. Now what you did is, you have given him breakfast at 9. You have given him breakfast. आपने उसको meal दिया. The moment you have given the meal, and after around 15 to 20 minutes or maybe half an hour, आपने वापस से insulin का level check किया and you were surprised that there was a significant increase in the level of insulin happened. Now the insulin level has came to this point, and this insulin will remain on this higher side for, let's say, around next 1 hour, and slowly the insulin will become like this. And now the insulin will remain somewhere here. The moment Karthik is going to eat something, whenever he is going to take the meal, just after the meal, there is a sudden spike in the level of insulin is going to happen, and again the insulin level will come to the বাড়ছে baseline. আর কমছে So you can see that the insulin is always there. Some amount of insulin is always there in the blood. Whether the patient is eating something or not eating something, some insulin is always there, and this particular insulin level is called as the basal insulin level. This is the basal insulin level. So that much amount of insulin is always there in the blood. And whenever the patient takes meal, there is a peak that is going to happen. There is a peak that is going to come. And this is called as prandial peak. These are called as the prandial peaks. Prandial peak of insulin. So generally what happens is, whenever we give insulin therapy, जब भी हम किसी को insulin चालू करना चाहते हैं, we always try to mimic the normal physiology. हम normal physiology को mimic करना चाहते हैं. So what we do is, whenever we give insulin therapy, we try to give two types of insulin. One is the basal insulin, and second is the prandial insulin. So let's take an example. For example, a patient is coming to you. His beta cells are completely destroyed. He's having zero beta cells. Just for the simplicity, let's consider he is having zero beta cells. If the beta cells are not there, means there is no insulin, and you have to give the insulin from outside. So what you did is, you have to mimic the normal physiology. Then to mimic the normal physiology, you have to give two types of insulin. One is the basal insulin, and second is the prandial insulin. So you will ask the food habit of the patient. आप patient से पूछेंगे कि आप खाना कितनी बार खाते हैं दिन में. The patient says, say for example, I take 2 meals. Then what you are going to tell him that I am giving you two types of insulin. One is a long-acting insulin which is going to work like a basal insulin. आपको केवल एक बार वो इंजेक्शन लगाना है, और वो इंजेक्शन क्या करेगा, आपके इंसुलिन लेवल का, ये जो बेसल इंसुलिन का लेवल है इसको मेंटेन करके रखेगा. Always that much amount of insulin is always going to be there in the blood. So one we are going to give the basal insulin, that is going to be a long-acting one. And then we will say that कि जब भी आप खाना खाओगे, उससे पहले आपको एक इंसुलिन लगाना है, just with the meal or just before the meal. जब भी आपके सामने खाना आ जाए, एक short acting insulin देंगे, that is just going to work for 1 hour or even sometimes less. That is a short acting. Suddenly insulin के level बढ़ेंगे और फिर वापस से कम हो जाएंगे. So we are going to give two insulins, long acting and short acting. Long acting and short acting. The long acting ones are the basal insulin, and the short acting ones are the prandial insulin. So the basal insulin, they are long acting, such as NPH, Glargine, Degludec, Beltamine, these are the long acting ones. Among them, generally the one that we are using is Glargine. The reason is, the half-life of the Glargine is, if you give an injection of Glargine, the half-life is around 22 to 24 hours.
एक बार अगर आपने ग्लासिन का इंजेक्शन लगा दिया पेशेंट को, the basal insulin will be maintained for 24 hours. So you just have to give glargine once a day. Once a day. When it comes to prandial insulins are going to be the short-acting one. Short-acting one. The examples are regular insulin, Lispro, Aspart, and how many times this insulin is to be given, it will depend कि patient खाना कितनी बार खाता है. आपको पहले patient को पूछ लेना है, आप 2 बार खाते हो, 3 बार खाते हो. अगर वो patient says that I am going to eat for 2 times, then you are going to say कि prandial insulin खाने से पहले लेना है. The moment your food comes in front of you, you take this insulin and take your meal. That insulin is going to help in the digestion of the food. तो जो prandial insulin होता है, ये तो खाने को digest करने में help करेगा, और basal insulin जो है, वो insulin के level को maintain करके रखता है. Now when we give the insulin therapy, there are 2 complications that can happen. Insulin लेने से 2 complications हो सकती है. We have understood that whenever we want to give the insulin therapy, we have to give 2 insulin, basal and prandial insulin. How much insulin is to be given? That will be decided on the food habit, the weight of the patient, and there are several other factors. Because those आपके exam में आता है, तो those discuss करने का point नहीं है. Yes. The longest acting insulin is the Degludec, the longest one. The longest acting Degludec. It works for almost around 48 hours. The half-life 48 hours. Degludec is a long acting insulin. Now, there are 2 complications that can happen with the insulin therapy. One is called as Down phenomena, another is called as Somogai phenomena. Down and Somogai phenomena. First, I will explain the Down phenomena, then I will explain the Somogai phenomena. To explain this, let's take the example. Let's take the example of one of you. Say, for example, let's say Dr. Gyanendra. Dr. Gyanendra is the most famous endocrinologist or the diabetologist in the country. Diabetologist in the country. His consultation fees is 12,000 rupees per consultation, and there are 2 patients who are coming to him for the first time. There is one person is coming from a village, and he is more or less illiterate, but he is a quite rich person. He's a quite rich person. Is coming from the village background, and another patient is coming to Gyanendra. He is a software engineer. He is a software engineer. And he's coming to us. Now what happens is, first let's talk about this villager. This villager was diagnosed and with diabetes, and Gyanendra said that, okay, for your diabetes, you have to take insulin. You have to take insulin. The Gyanendra has told that you are not having any beta cell left in your body, so we have to give insulin to you. And Gyanendra asked that, what is your food habit? And based on that, he calculated the dose of the insulin, and he told the patient that, okay, you have to take the insulin. The villager said, okay, fine, I will take the insulin as you are saying. The Gyanendra also told him that buy a glucometer and check the fasting sugar level. Check the fasting sugar level and write down on a paper on the daily basis. So when you come after 15 days for the follow-up, what you do is you bring that paper, that what was your sugar level on 13th of October को कितना था, 14th को कितना था, 15th को कितना था, ये सब लिख के लेके आना, so that मेरे को ये पता लग जाएगा कि मेरे को इंसुलिन की डोज कम करनी है या ज़्यादा करनी है. The villager said, okay, fine, I will come and will do this. Now what happened was, the doctor has told the patient that every day night, say for example, the prescription was like this, that every day night this patient is supposed to take 30 minutes of insulin. For example, 30 minutes is quite high, let's say 20 minutes. 20 minutes of insulin. 20 minutes of insulin. The villager said, okay, fine, I will take. He went home, and you know that he was illiterate. And Gyanendra told 20 minutes, he said, okay, fine, I will take 20 minutes. And when he was taking the insulin in the syringe,
because he was not knowing the numbers well. So he was not taking 20 minutes instead of 20 minutes. He was just taking 10 minutes. এবার 10 কাকে minutes আঁকিছে in there. So basically, what happened was one of the complication of insulin therapy that can happen is what this villager was doing was at the night he was taking less insulin than required. He was আর taking ঠান্ডা less হয়ে গেছে insulin পুরা than ঠান্ডা হয়ে required. গেছে চালাস বন্ধ না হয়েছে ঠান্ডার জন্য করছি নাকি? Means he was requiring 20 units, but he is just taking 10 units. So now what happened was, for example, at 10 p.m. his glucose level was, let's say, like this, around 150. His glucose level was like 150 because he has taken less insulin than required. So what is going to happen is he will take the injection and he will go to sleep. And because he has taken less insulin, so the glucose level will start increasing in his blood in the night. তার মানে বুঝে যারা And the জ্ঞানী glucose পুরুষ level তারাই will ভুল increase, করে will increase, will increase, and in the morning when he will get up and he is going to check the sugar level, the sugar level is going to be very high, and this is called as fasting hyperglycemia. The fasting sugar is going to come high, that is fasting hyperglycemia. The reason of this fasting hyperglycemia because he was taking less insulin, and it's very obvious that if you take less insulin, अगर आप कम insulin लोगे तो sugar तो ज़्यादा ही आना था. So what is the why we are discussing this? Why we are discussing this? What is the problem with this? कम insulin लेंगे तो ज़्यादा ही आना था. The reason we are discussing this is because of the next complication, and that is called as Somogai phenomenon. What is Somogai phenomenon? Now let's come to this, the second one, the software engineer. The software engineer was diagnosed with the diabetes, and Gyanendra asked that what is your food habit. The software engineer said that okay, I eat for so many times, and this is my body weight. And accordingly, the insulin was calculated, and the insulin was given. And he was told that every day night he is supposed to take, let's say, 10 unit of insulin, or let's say 15 unit of insulin. 15 unit of insulin. Gyanendra also told the same thing, that you buy a glucometer and every day in the morning you check the fasting sugar and write down on the paper and come after 15 days. The software engineer went home and Gyanendra has calculated that night insulin has to be 15 units, and you know that the consultation fees for Gyanendra was around 12,000. Now what happened was, software engineer he searched on Google that what is insulin, how insulin works, and so and so. He got to know that insulin is a molecule that can decrease the glucose level. So now what happens is, the first day night he has taken 15 units of insulin, and in the morning he checked the sugar level, and the sugar level was coming slightly high. So what he thought is कि why to visit Gyanendra again and again? कि हमें तो पता है कि इंसुलिन लेने से ग्लूकोज कम होता है, और अभी मैं जो इंसुलिन ले रहा हूँ 15 यूनिट, इससे मेरा ग्लूकोज का कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, तो व्हाट आई डू इज आई इंक्रीज द डोज और मेरा ग्लूकोज का कंट्रोल अच्छा हो जाएगा. सो व्हाट ही डिड इज ही हैज डेलिबरेटली इंक्रीज्ड हिज इंसुलिन ऑन हिज ओन. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, द सेकंड पर्सन व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज टेकिंग मोर इंसुलिन देन रिक्वायर्ड इन नाइट, more insulin than required. He is taking more insulin than required. Now because he has taken more insulin, for example at 10 p.m. the glucose level at 10 p.m. was, let's say, around till this point. Now because he has taken more insulin, अगर ज़्यादा insulin ले लेगा जाके सो गया, insulin लगा कभी सो गया, now what is going to happen is the glucose level will start decreasing down, कम होने लग जाएगा. रात को धीरे धीरे कम होते होते रात को 2-3 बजे that he go into hypoglycemia, but he is in sleep. He went into hypoglycemia, but he is in sleep, deep sleep. Now whenever there is a hypoglycemia, this hypoglycemia is a stressful event for the body. And मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस होता है, which hormone comes into action? Cortisol. So in the midnight, the cortisol is going to increase, and because cortisol बढ़ेगा, cortisol is going to increase the glucose level. Cortisol is going to increase the glucose. So now the glucose level, because of the hypoglycemia, the cortisol levels were triggered, and the glucose level will start increasing. And in the morning when he will get up, this software engineer, and when he will check the sugar level, he will have fasting hyperglycemia.
So you can see that he has taken more insulin, and that is leading to fasting hyperglycemia. Because midnight hypoglycemia happened and that has triggered the cortisol. And if you see the villagers, the villager, उसके अंदर problem हो रही थी. He was also having fasting hyperglycemia, but the reason was less insulin. So if you take less insulin, that will also lead to fasting hyperglycemia. If you take more insulin, that will also lead to fasting hyperglycemia. अगर less insulin की वजह से fasting hyperglycemia होता है, this is called as down phenomena. And if you are taking more insulin and leading to fasting hyperglycemia, that is called as the Somogai phenomena. Somogai phenomena. Now, what is the treatment? When it comes to the treatment of Down phenomena, because the villager was taking less insulin, that was the problem. So the treatment of Down phenomena increased the dose of night insulin. Increase the dose of night insulin. Whereas the treatment of Somogai decrease the dose of night insulin. Decrease the dose of night insulin. अच्छा मेरे को ये बताओ, ये तो समझ में आ गया कि यार कम इंसुलिन लेंगे तो भी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ज्यादा देते तो भी होता है, एंड यू हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म आल्सो. बट मेरे को ये बताओ कि अगर आपके पास में पेशेंट आ रहा है, ही इज टेकिंग इंसुलिन थेरेपी, ही इज हैविंग मॉर्निंग शुगर हाई, कैसे पता लगेगा कि उसको डाउन हो रहा है या सोमोगाई हो रहा है? Which test you want to do to confirm that he is having a Down phenomena or Somogai phenomena? What do you want to check? Yes, very good. Very good, Pranav. What we are going to do is, हम patient को बोलेंगे कि put a alarm and get up at 3 a.m. 3 बजे रात को जगना है, 2-3 बजे, and check your sugar level. If around 2-3 a.m. if you are going into hypoglycemia, means you are having Somogai. And if at 2-3 a.m. your sugar level is high, means you are having Down phenomena. Right? So we will tell them to check the midnight sugar level. Check the midnight sugar level, and if you are having a midnight hypoglycemia, it's Somogai. If you are not having midnight hypoglycemia, it's a Down phenomena. Right? So midnight sugar level. So let's see how we are going to manage the patients. When it comes to type 1 diabetes, for the management of type 1 diabetes, you can use insulin. Along with that, we can use amylin analog, that is pramlintide. Which I have discussed towards the last, amylin analog. When it comes to the type 2 diabetes, initially you will add metformin. Initially you give metformin. Analog. If metformin देने से ठीक नहीं हो रहा है, add other agents. अगर other agents such as glimepiride, teneligliptin, if it is not controlled, add insulin. When it comes to MODI, the MODI treatment already discussed, potassium channel blocker, glimepiride. Then when it comes to the type 1.5 diabetes, and we are talking about LADA, because LADA is an autoimmune diabetes. So ultimately, for the treatment of LADA, what you have to give, insulin or metformin for LADA? LADA is ultimately autoimmune diabetes. So what you have to give for LADA? Yes, you have to give insulin. You need to give insulin. But when it comes to the KPD, which is ultimately a type 2 diabetes, which can be easily managed even with the metformin. So if you see that, when it comes to the type 1 and 2 diabetes, these are the main two types of diabetes, 1 and 2. The agents which are common in both of the diabetes that can be used, one is obviously insulin. Insulin can be used in any type of diabetes. Pramlintide is also a drug. Pramlintide, apart from insulin, pramlintide is also a drug which can be used in type 1 as well as type 2. So I can say like this, where we have written even the pramlintide, there itself you can write. जहाँ पे आपने pramlintide लिखा है वहीं पे लिख लेते हैं. Pramlintide can be used in type 1 and type 2.
can be used in type 1 and type 2 diabetes both. Pramlintide is a drug that can be used in type 1 as well as type 2 both. Type 1 or type 2 दोनों में use कर सकते. Insulin is obviously can be used anywhere. Samsung is saying that can we give steroid for autoimmune diabetes? One of the side effects of steroid is hyperglycemia. Samsung, one of the side effect of steroid is hyperglycemia. Steroid की वजह से डायबिटीज होता था, इसलिए कभी भी steroid को डायबिटीज में लेना ही नहीं, never ever. पहले Because steroid is going to increase the glucose level. What is steroid? Steroid is cortisol only. If you give cortisol, that is going to increase the sugar level. Why do you want to? Right? Now let's write down the summary. আচ্ছা দেখো সারাদিন সে কত বছরই পুরে এখনো ডায়াবেটিস শেষ হয়নি, এখনো অনেক বাকি আছে, চ্যাপ্টার 3 তে ঢুকবে নাকি? এখনো ডায়াবেটিস এই যে I'm writing some options for the question number 6. আর অপশন লিখতে হবে, You can select out of them. ওখানে করুন যারা ভালো লাগে ডাইরেক্ট লিখে দিন তো পারবো না লিখতে। প্রথমে 2 to 3 উইক নাকি এবার হজম না করলে ওটাই আবার লিখে ভিতর দিয়ে যা খাবো তাই বের করে দেবো। স্যার বিশাল চালাক, বলে এই অপশনটা ওই না, ওই অপশন এ না বি দি, সবাই বলে এ, কে বলে বি, বলে কিছুই নাই এখানে অন্যটা। অ্যানসারটা আমি ফার্স্ট বেঞ্চ থেকে শুনলাম, ওইটার বলে দেয় খিদে পেয়েছে রে, আর কথাই বলি না, তোর ঘুমিয়ে খাবার পড়ে থাকি বলছি অ্যানসার এত টেন্ডার রান্না করেছিলিস তুই হ্যাঁ? যে পেটে যাওয়া মাত্র হজম হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো মারবি কোকে নাম তাহলে তো আমাকে একটা গিফট দেওয়া দরকার রে ভাই, পুরো মারবি না তো আমরা প্রাইজ কিছু পাই যাবো না। তোকে গিফট হচ্ছে তো আবার আজকে রান্না কর, তোর রান্নায় আমরা খেতে চাই। না না, ওটা কোনো গিফট হলো? জানি গিফটের তুমি সঙ্গে, খেতে চাও তো? গিফটের সঙ্গে হলো আমাকে একটা করে শর্মা খাওয়া। দে টাকা দে, খুব প্রশংসা করছিস, টাকা দে, একটা করে দুটো সস খাবো। আবার তাহলে প্রশংসা করিস না ভাই, আমাকে যদি টাকা দিতে এবার সুমান তো তো চারটে শুরু করার করো তো রুলের টাকা মুখে যাচ্ছে না, এইটা বারণ করবো আমি। কেন বে? ওই স্যারের টাকা ঢুকেছে, এই স্যারের টাকা, চারটে শর্মা খাওয়াচ্ছে, এই স্যারের টাকা ঢুকেছে, 1 কেজি 2 কেজি গোস খাওয়া অনেক ভালো। স্যারের ব্যাংক মাই ট্রিপ, ওইখান থেকে আমরা ট্রেনের ফ্লাইটের টিকিট করে Average 2 to 3 week প্রথমে একটা, তারপরে অ্যামোনিয়া is false, anemia lead to falls in the dash is BSC। কি কি হবে রোল এটা বলে দাও। প্রথমে 2 to 3 হবে মনে হচ্ছে। HB1C তো আরবিসির মতো দেখায়, ওটা 3 মাসের মতো ইয়ে দেখায়, এবার এই মানে 90 দিন, ওইটা মানে ওই তোর হচ্ছে এবার 2 থেকে 2.5 মাস। তার মানে 4 8 HB1C মানে হচ্ছে তো যেটা আরবিসি তে মানে 10 সপ্তাহ বলছিস, 9-10 সপ্তাহ বা ওরকম। 12 থেকে 15 সপ্তাহ। হ্যাঁ Anemia leads to false positive HB on AC, false positive OGTT, false আচ্ছা false positive ওইটা হচ্ছে তোমার এতে এক্সারসাইজ, এই এক্সারসাইজ কেন এই স্ট্রেস false negative of exercise, fasting glycemia in diabetic mellitus is due to নেগেটিভ হচ্ছিল কিসে? ওই এক্সারসাইজে, তাই তো? fasting hyperglycemia False. in diabetes is due to down phenomenon and false Somogai phenomena. OGTT false negative না পজিটিভ? হ্যাঁ পজিটিভ হলে স্ট্রেস, নেগেটিভ হলে ফাস্টিং। মানে সে বলছে না যে আমার চাপ এটা বেড়ে গেছে, পজিটিভ এসেছিল, Positive পরে হলে বলছে আরে তুমি stress, ব্রেকআপ negative হয়েছে। হলে হবে exercise। তারপরে ফাস্টিং হাইপারগ্লাইসেমিয়া, সোমোগাই এন্ড ডাউন, কি সোমোগাই এন্ড ডাউন দুটোর জন্যই হয়। অ্যানিমিয়া লিডস টু ফল পজিটিভ। স্যার শুরু করুন বেশি ফাঁকি অত দেন না, ফাঁকি দিয়ে মুতে গেছিল, মুতে গেছিল। Okay, so HbA1c will tell you the average of around 3 to 4 months. So I can say somewhere around 9 to 12 weeks. Anemia leads to false high or false low. হাই Anemia. Anemia leads to false high HbA1c. False high HbA1c. False positive OGTT. False positive, if you remember Karthik, it was, yes, rightly said, it was কার্ডিয়াক stress, ব্রেকআপ, স্ট্রেস। infections. False negative, that was Himanshu, who did exercise in between the test.
fasting hyperglycemia in diabetes is due to what? Glycolysis, gluconeogenesis. Yes, it is increase in gluconeogenesis. এখানে তো হবে এই যে এটা ফাস্টিং হাইপারগ্লাইসেমিয়া What is the answer to the first question that is written here? মানে এটা আরাম से বেরিয়ে যাবো যারা শুধু বার করতে क्या आंसर लिखा है इसमें? এই তো এটা হচ্ছে Furkan has given the correct SGLT answer till this point only. Furkan. ও অ্যাভয়েড মানে ওর প্রথমেরটাই হবে Moon is also given the correct answer. Akshay, Heart Moon, failure, SGLT2. Nandya, Anurag, হ্যাঁ হ্যাঁ Nandini. প্রথমেরটা এটা The নন্দিনী meaning is not correct. নন্দিনী not correct. What they are asking is which drug to avoid. ওটা কোন নন্দিনী Which সবচেয়ে drug to avoid. They are not saying which drug to give. না The anti-diabetic to avoid if a patient is having diabetes with heart failure. Heart failure is a cardiac condition, so we need to avoid a cardiotoxic drug, and the cardiotoxic drug among them is 5-metazone. আরে ওখানে They are not অ্যাভয়েড saying Oh, which yeah, drug to avoid. give, they are Oh, saying good. which drug to avoid. সরি So we will avoid 5-metazone in a patient of heart failure. এত মানে ই হয়ে গেছি মানে কোথায় কি রাখছি The drug to avoid in a patient of pancreatitis, it is in the medullary cancer, it is the GLP-1 analog. GLP-1 analogs. The drug to avoid in UTI, it is the SGLT2 blockers. In the myocardial infarction, again the 5-metazone because it's a cardiotoxic drug. And in pancreatitis, it is the GLP-1 analogs. GLP-1 analogs. The maximum HbA1c reduction is seen in the metformin. The longest acting insulin Degludec. এই ওই প্যানক্রিয়াটাইটিস ওটা কি লিখেছে জিএলপি Down phenomena में there is going to be fasting hyperglycemia. Whether it is down or somogai, दोनों में fasting sugar ज़्यादा आता है. You answer the question. What do you want to do in down? Increase the dose or decrease the dose? Down में क्या करेंगे? Increase करेंगे या decrease करेंगे? Yes, we are going to increase the dose of nitrogen. increase dose increase dose And in somogai, decrease the dose of nitrogen. এই সামারি নাকি ওই যে বাবু আজকের মতো ছেড়ে দাও যাকে কি বললো ডাউন ফেনোমেনাটা Decrease the dose of nitrogen. দুটোতেই বাড়ে এই মানে So this is all about the দুটোতে management of hyperglycemia diabetes. The management of diabetes. ওটা নাইট ডোজ দাও ওটা And বাড়ে আর various ওই side effects are গেলে the কমে। of the drugs. यहाँ पे एक point और लिख আর্লি लेते हैं. মর্নিং এ তোমার সোমোগাই হবে হাইপোগ্লাইসেমিয়া When it comes to the type 2 diabetes, ডিক্রিজ ইনসুলিন এটা আবার কি লিখছে if HbA1c, अगर HbA1c जो होता है, it is up to 9%. If up to 9%, then give one drug such as metformin. अगर HbA1c 9 के अंदर है, मतलब कि 7 to 9 है, give one drug. If the HbA1c is 9 to 10%, give 2 drugs such as metformin with glimepiride or metformin with phenylalanine. Then if the HbA1c is more than 10%, then what you need to do is give 2 drugs along with the insulin. And once the HbA1c comes return back to normal, 7 से अंदर आ जाए, इंसुलिन मत कर दो. So आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कभी कभी डायबिटीज के पेशेंट में खाली मेटफॉर्मिन देते हैं कभी मेटफॉर्मिन के साथ ग्लिमेप्राइड दे रहे हैं कभी इंसुलिन भी दे रहे हैं हाउ इट इज डिसाइडेड इज बाय लाइक दिस अप टू 9 one drug 9 to 10 2 drugs and more than 10 2 drugs plus insulin right okay so we'll give you a break but before going to break 10 minutes 5 minutes yes, I will give you a break, just 2 minutes. What happened was, when I had my first class, that was September 2015, that was of orthopedics. একটু জ্ঞান দেবে আমি একটু তুই বললি সব জেনে গেছি ওরা हाँ मेरे कान कर रहे हैं আমি বললাম জ্ঞান দেবে একটু মোবাইলে বাহার বলছে একটু জ্ঞান দেবে একটু পানি খেয়ে নি So September 2015 की बात थी पहली क्लास थी फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ा सा ऐसा
ओके, थैंक यू। একটু অ্যাড फर्स्ट দিচ্ছি क्लास আর थी কি। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा আরে नर्वस করবো भी এটা था তো আমাদেরই कि यार कैसा কাছাকাছি होगा, क्या होगा। সাইকোলজি তো यू नो সবাই दैट বুঝি पीएचडी আর मिल কি। गया था दिल्ली में रहने के लिए, বলো एंड হুম this ওই the তো last আমার chance I চাইতে was যায় waiting কখন that কি whether তো this is আমাদেরই to click পয়সা or একটু not. বেশি। So what happened was আকাশের in স্টারে কি Delhi রেখে the classrooms are very congested, very congested. RX का classroom तो relatively बहुत better है, আচ্ছা but তার মানে जो এরাই दूसरे গেছে classroom ফার্স্ট। थे जहाँ पे मैं पहले पढ़ा, they were very congested. Now what happens is here was the stage and the chairs were like this. এগুলো সত্যি ঘটে, এটা বানায়। একটু বানাই একটু So পিস very ডাউনের কথা congested বলো, নাহলে classroom. হবে না। There was a very narrow passage to go to the stage. বাজার জমবে না। और यहाँ पे एक छोटा सा गेट था जहाँ से टीचर और स्टूडेंट की एंट्री के लिए कॉमन गेट था. तो what happens is the moment the classroom opens, आपके यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जैसे ही क्लासरूम खुलता है तो जैसे ही क्लासरूम खुलता है तो बहुत सारे बच्चे अंदर आ जाते हैं और यहाँ कॉरिडोर के अंदर इसमें खड़े हो जाएंगे पैसेज में, एंड दे आर गोइंग टू रिजर्व द सीट. कोई पेन फेंक रहा है, कोई कॉपी रजिस्टर खोल के फेंक रहा है, तो मैं यहाँ बैठूंगा, माई गर्लफ्रेंड, माई फादर मदर फैमिली, पूरा भाई सब फैमिली साथ में बैठ के पढ़ेंगे. एंड दिस इज हाउ द थिंग्स हैपेंस. नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि मेरी क्लास थी 4 बजे के आसपास, 4 p.m. आई रीच्ड एट अराउंड 3:50 p.m. आई रीच्ड टू द ऑफिस. वहाँ क्लासरूम में पहुंच गया एंड उन्होंने क्लासरूम खोला था अराउंड लेट्स से 3:55 के आसपास. मैं यहाँ पे बाहर एक चैम्बर बना हुआ था फैकल्टी के लिए, उसमें मैं बैठा हुआ था. उन्होंने क्लासरूम खोला होगा, जैसे ही क्लासरूम खोला वो बच्चे जो सीढ़ियों में खड़े थे वो अंदर घुस गए और यहाँ पे वो पेन फेंक रहे हैं, वही सीट रिजर्वेशन चल रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस वाज कि अब 3:57 के आसपास हो गए थे, 3:55 57 के आसपास चल रहा था. तो मुझे लगा कि यार आई शुड गो नाउ टू द क्लासरूम बिकॉज वो कंप्यूटर लगाएंगे, प्रोजेक्टर चालू करेंगे, ये वो टाइम लगेगा. सो आई शुड गो टू द क्लासरूम नाउ. टिल दिस पॉइंट ये जो लाइन थी यहाँ तक आ गई थी, मतलब कि द लास्ट स्टूडेंट वाज स्टैंडिंग समवेयर नियर टू द गेट. यहाँ पे गेट के यहाँ पे खड़ा था, यहाँ तक लाइन लगी हुई थी. आई एंटर, मैं यहाँ पे पहुंचा, जो सबसे लास्ट स्टूडेंट था जो गेट के वहां पे खड़ा था लाइन में, मैंने उसके शोल्डर पे टैप किया ও বলবে कि স্টুডেন্ট मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो. तो वो पीछे मुड़ा और वो मेरी तरफ देखता है, वो मेरे को बोलता है तू कहाँ जा रहा है, हम पहले आए हैं. আজম আজম তাহলে যেমন করবে আবার लोकेशन भेज दो. খালি গিয়ে হ্যাঁ 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 হবে, কাজেরটা কিছু হবে না। আমি প্রথম দিন দেখে আসবো, যদি রেজাল্টে ভালো পাই নেক্সটে, নাহলে মানে ভালো তো লাগবে কিন্তু এফেক্টিভ আলটিমেটলি সব যদি না করাতে পারে তখন তো বিপদ। আরে যাবি রে ভাই যাবি। কলেজে এলাম আছে আমাদের সব পণ্ডিত হয়ে গেছে, আমার আর যাওয়ার অবস্থা লাগবে সে না। ভাসছি আমরা। আমার যাওয়ার দরকার নেই, আমি তো সব বুঝি শেষ একবার করে দিছি। Now coming to the CJD, CJD की बात कर रहे थे. CJD. The brain is going to become like a sponge. Yes, that is called as spongiform. Bovine spongiform. Histopathic. Yes, very good, very good. In the MRI, it will look like what? In the MRI, it will look like 14:33 prohys, 14:33 and cortical rhythm. Very good, cortical rhythm. Then we have discussed about the Parkinsonism. The difference between Parkinsonism and Parkinson. Very good. Parkinsonism is a combination of two things: bradykinesia and rigidity. Bradykinesia and rigidity. BR. If Parkinsonism is idiopathic, Parkinson disease. It is secondary. It can be due to something. কালকেরটা একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে ছেড়ে দেবো আমার মনে হচ্ছে, কারণ টাইম তো নেই আর। If the symptoms are more there in the limbs, typical or atypical. If the symptoms are in the limbs, typical. If the symptoms are in the axis, A for axis, atypical. The example of typical Parkinsonism is Parkinson disease. The atypical Parkinsonism, MSA, CBD, PSP. Let's first complete atypical. Atypical को पहले पढ़ लेते हैं. If a patient is having atypical Parkinsonism with dementia, these are the three options: MSA, PSP, CBD. Atypical Parkinsonism with dementia, CBD, corticobasal degeneration. Cortex आ रहा है ना यार उसमें वो. Atypical Parkinsonism with vertical gaze palsy. उसकी आँख eyeball move नहीं करती, vertical gaze palsy.
in MSA, atypical Parkinson with what? In MSA, what is there? Orthostatic hypotension. Very good. Orthostatic hypotension. Hot burn cross time. MSA or PSP? Hot burn cross time. MSA. MSA. And the hummingbird sign. সবই ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা লাগছে রে। PSP. Hummingbird sign. PSP. Now let's talk about Parkinson disease. PD. In Parkinson disease, কি করতে গিয়ে তো আবার একটা বেজে যাবে যেমন হলো তো আছে the first and খুব স্লোতে করা আছে, and the patient will have slowness in the খুব স্লোতে রিভিশন দিচ্ছে। There is one theory. না ঠিক আছে রিভিশনটা, Starts from abdomen. আমরা যে কালকে থেকে শুরু করেছি। Part में ज़्यादा नीचे जाता है. Then, what is the first symptom of Parkinson? Tremor or constipation? কনস্টিটিউশন What is the first symptom of Parkinson? Tremor, constipation? Constipation. But if I say motor symptom, then নেউর হবে না, এটাই তো আবিষ্কার করেছিলিস। কিছুই করিনি। Mehboob Rahman is devoted of which disease? পিটি পিটি Option B, myasthenia gravis. এগুলো যখনই বললাম যে বাহাকাম বলি যে কি একটা রোগ হয়েছে, আর একটা রোগ হয় না, বাহাকে বললাম যে সিকেলস ম্যালেরিয়া হলে সিকেলস হয় না, দিয়ে তারপর এটা বানিয়ে ভাই ট্যালেন্টেড লোক, সিরিয়াসলি মাথায় কটাক করে একটা চলে আসলো। আসবে না কেন, সারা জীবন দেখছি, দেখে আসছে। এত আমরা লজ্জা দিয়েছি, তারপরে কোনো কাজ করে সাকসেস পেলাম না আমরা। Vomiting, nausea, vomiting, migraine. নজি Nausea. The moment you see headache with nausea, vomiting, headache, nausea, vomiting. Now, let's talk about variant of migraine. Headache with dysphagia. Focal. Headache with dysphagia. হুম Focal migraine. Very good. Focal migraine. Very good. Headache with vertigo. জেনারেল Generalized, নাকি? Basilar migraine. জিএস Basal. Headache মুখস্থ করতে হবে এমন with ব্যাপার। ঠিক আছে। blindness. Migraine headache with blindness. Ophthalmology. Retinal migraine. Not ophthalmoplegic. Retinal migraine, na? ও রেটিনাল অপশনে আছে? Blindness. ও, Retinal. আর রেটিনাল If তো there is a আছে, paralysis এটা of তো হবে। ophthalmic nerve, ophthalmoplegia. হুম। Confuse नहीं करना, right? In the migraine prophylaxis, listen to the words carefully. Which drug has no role? No role. SSRI or verapamil? SSRI has no role. And which does not have any proven efficacy? Which does not have any proven efficacy will be used for it? Verapamil. Very good. Can you tell me a drug? of SSRI migraine কোনো ইয়ে নেই, তাই না? to weight loss? কি বললো? মানে কোন Migraine prophylaxis is a way of weight loss करती है. ও আচ্ছা, লাস্টে যেটা ছিল কি দিয়েছে? Right? অপশন বলে দিছে। Then comes the TSC. TSC means ওই যে ওখানে cluster দিন। headache, paroxysmal hemicranial headache and stunting. इन तीनों में मेन डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का। क्लस्टर हेडेक में फ्रीक्वेंसी होती है 2 से 4, पैरोक्सिस्मल में होती है somewhere around 10 to 20 and stunting में होती है somewhere এগুলো around আওয়ার্সে বলছে নাকি? right? The main difference is that only. That is the frequency. What is the drug of choice for cluster headache? Drug of choice. কি? Not verapamil. Indomethacin. For prophylaxis, verapamil is ये देखो आप, ये हमने लिखा था cluster headache में acute headache में drug of choice Sumatriptan. prevention drug of choice Verapamil. verapamil. Right. Very good. If I say a patient is having a pain in the trigeminal nerve area but he is not having vertigo, he is not having salivation नहीं हो रहा है, खाली trigeminal nerve area में pain हो रहा है, is it trigeminal autonomic sephagia or trigeminal neuralgia? Trigeminal neuralgia. What is the drug of choice for trigeminal neuralgia? সোমাটো ওইটি Carbamazepine. Very good. Carbamazepine. Right. The next was aphasia. Aphasia तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से आता है. Aphasia आपको बहुत अच्छे से आता है. Yes. So can you tell me? Okay, I will tell you the symptom. आप मेरे को diagnose बताएं. এফএসিয়াতে আমি আমার The ছিল patient is unable, is not understanding what is said to him. उसको समझ में नहीं आता उसको क्या बोल रहे हैं. और वो जो बोल रहा है वो बहुत फास्ट बोल रहा है. He's speaking like anything. এখান থেকে অনেক ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন দেবে বুঝলি আমার মনে হয়। General speech. He's speaking very fast, general speech. But उसको जो बोल रहे वो समझ में नहीं आ रहा. उसको जो बोल रहे समझ में नहीं आ रहा. If he is unable to understand, means where is the problem? Please correct that. And I'm saying that his fluency is increased. Means vertigo is increased. If I say that जो भी patient को बोल रहा है वो वापस बोल रहा है. Whatever we are saying to the patient
repeating the same thing. That is called as isolation APJ. Isolation APJ. Equilibrium. Very good. Very good. Very good. Madana. Yes. Isolation APJ. Equilibrium. Which is the most common APJ? The most common APJ? Enemy. গ্যালাক্সি Very good. Anomic APJ. चल दो. Yes, आ गया. একবার চলে যান তো বাপু, আমাদেরকে ছেড়ে যান। আমরা বলছি আপনি বলছেন आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे? PDF 5 ঘন্টা 35 মিনিট। ওকে 6 ঘন্টা সব করতে হবে। 6 ঘন্টা সব করতে হবে। Okay. No, it's not Shashwat sir नहीं है. Shashwat sir नहीं है. Just give me couple of minutes. मुझे वो लेके आना पड़ेगा. couple of minutes Music doesn't work without the chip. So I'll just go and will come. Just 2 minutes. And आपको চলে যান না একবার। দৌড়ে কি আছে আর কি করছি কি দৌড়ে আছে আপনি যা এই তোরা যাবি তো যাকে এটা নিয়ে আই যা। যা। ঠিক আছে বেশ গ্রুপ থেকে দেবে না হ্যাঁ গ্রুপ থেকে আটটা নিয়ে আই, সব দুটো দুটো করে দিয়ে দিবি। গ্রুপ থেকে আনো ওই লাল রঙের চিনতে পারবি তো? এবং এটাই তো বিপদ ফেলে আমি দিল দেখিয়ে দিছি 23 টাকা করে সাইকেল কবে আনবি? ছবি আছে কি? ডাইরেক্ট প্যাকেট দেখাচ্ছি, তাড়াতাড়ি রেডি হও তুই। ঠিক আছে তুই দে এটা খুলে ওকে পকেট দিয়ে দাও পকেট। হ্যাঁ একটা খুলে দিলেই হবে নাহলে মোবাইলে ছবি তুলে নে। ছবি তুললে সবচেয়ে বেস্ট দেখ একটা মাথায় ভর্তি তাও তো গুরুত্ব। ওখানে পাওয়া যায় জানিস তো? আরে গুরুত্ব দিয়ে রে ভাই এটা লে আমাদের কথা গুরুত্ব দেয় না কিছু। গুরুত্ব দে, তবে গুরুত্ব দিয়ে আপনাকে ছবি তোল, তুই হ্যাঁ। 100% ভুলে যাবি। ওরে ছবি তোল। যাচ্ছি রে ভাই তুই দেখ 23 বা 25 সালে নিবি। দাদা 40 টাকা করে আলবিকন আবার ভুলে যাবি তো মোবাইলে ছবি তুললে না। আরে যাচ্ছি রে ভাই ওখানে তুই আরো দিনই কাটটা দাও, আর কাটটা দাও তোমার। নাহলে ভুটকু খরচা কিছু না, ভুটকু দিয়ে দে। তুমি দিবে নাকি? দাও আমায় দে, ওখানে আছে। দুটো ডিম নিয়ে আসবি। আর কি বল একটা টমেটো আনিস, সুন্দর দেখে একটা মোটা দেখে টমেটো আনিস। হ্যাঁ আরে ওইটাতেই 50 টাকা পড়ে যাবে। এটার নাম কি? আলবেন কোচব নাকি আছে এটা দেখছো বলছি ছবি তুললে। আরে ছবি নিচ্ছি তো তুলে ওখানে 10 রকমের আছে এরকম, বুঝলি? না, নারদানি কাটার জন্য নেই। আমার কাছে আছে শোন, আরেকটা যেটা সবুজটা আছে ওইটাও যদি সস্তায় পাস, এটা না হলে ওটা নিয়ে আসবি। নেম তো সেম তাই না চিপ ঠিক আছে, ওই উপর দিয়ে খুবই করবি না। ঠিক আছে এই কাছে 45। তোর উঠতে উঠতে আবার স্যার ফিরি চলে আসবি। দেখ এত স্লো তুই এই টাইম দিয়েছিস আমাকে যে এই টাইমে ফাঁকে নিয়ে চলাই তাহলে তোর পড়াশোনার ডিস্টার্ব হবে না। আমার নাই হবে স্যারের কি হবে আমি তো পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি এ, আর জোর করে 700 ঢুকে গেছি এই লাইনে আর বেরোতে পারছি না 500 টাকা কিসের? ওই 700 এসছে ওই সাথে আড়াইশো বড় আছে। नতুন अराइज है तो उसे अब जो प्रेपरेटर पढ़ते हो ना वो मैंने इन्वेंट किया। नहीं मैंने नहीं, आपकी ये है कि जो बोले ये बोल रहे आपके प्रेपरेटर और मैंने दोनों ने ही किया है। প্রথমে বলবে ও मैंने बनाया है, তারপরে বলবে প্রেপরেটর কে মিলकर ये तो ओके बेर कर दिया से अपन বের করে কাউকে দেয়নি, সব পালিয়ে গেছে টাকা বেশি দিয়ে। ये लोग हमारा केटे का ना की बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई है। ला 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 ला। তোমার টাকাটা তো সিগারেট দিয়েছিল পেট। তুমি দাও সিগারেটের টাকাটা এইদিকে বেরোবে না। আমার কাছে হয়ে ওই গেছে টাকা কেটে excess। নে রে উঠকো হ্যাঁ? আমার কাছে 12 টাকা 500 টাকা কেটে না 1200 টাকা পাই। এই 200 টাকা না ওখান থেকে কাটবো না। তাহলে তাহাতে। এদিকে মাছাবো ওদিকে মাছাবো না একটা এক প্যাকেট নিয়ে আসিস তাহলে। তোদের কার কাছে কিছু পাই আমি আর আমার কাছে পাও তুমি। আমার কাছে পাস না দেখি তো। দিলাম তোকে কাটটা? আহ, না দে আমি নিই তোমাকে দিলাম কাটটা? এখন নিই না আমি তো আরে আছে যেখানে তো যা বাবা- বলা সে জয়েন করে দাও তো। কার এটা কাছে? তোমার ওই লিংকটা দেখবা তুমি। আমার কাছে কিন্তু তোর কাছে 30 টাকা। তোমার কাছে কত? ও আচ্ছা সেই ঘুরতে গেছিলাম ওইটা ঠিক আছে হানিফ সব মিটিয়ে দিয়েছে নাকি? মিটিয়ে দিয়েছে। মিটিয়ে দিলে কি মানে তার জন্য কোনো ইয়ে আছে নাকি ছাড় ছুটির বা ছাড়। 5% ছাড় আছে নাকি আমি এখন মানে কি করে দেখা শুনে দিলে পদ্মা
আচ্ছা দেখাই, হ্যাঁ ভালো লাগে। ও আছে কালো পন দেখাই। হয়েছে দেখো না, কালো পথ বলে আঘাত পেল। হয়েছে। দেখছি দেখছি, মিটিং এর পাসকোড এখানেও চাইছে গো, কোনো পাসওয়ার্ড চাইছে? 26 39 55। তো তুমি একবার ঢুকে দেখো। ম্যাগি কটা ক প্যাকেট নিয়ে আসবি এলে? আমি আনতে পারলাম না। আরে ভাই অত মাথা মোটা ভাবিস ক না। প্যাকেট নিয়ে আসবি সেটা বল। আটা আটা অত মাথা মোটা ভাবলি? তোকে মাথা মোটা ভাবিনি, তুই আমাদের প্রতি ধ্যান দিস না। আরে এটাই বললাম না, আমি দিই হয়তো একটু অন্য মানুষকে থাকি, এটা আমার ফ্যামিলির দোষ। আমার আব্বা ওরকম থাকে, আমি দেখছো নিজের দোষটা বাজে আমার আব্বা বাপকে দোষ অন্য- দিচ্ছে। না, আমার আব্বা অন্যধান থাকে, সত্যি কথা, এটা আমার মা বলে। বড় আছে বল। কত বললাম বলতো? 26 39 55 নাকি? কিসে কি বলছিস? কত বললাম? আমি বললাম হয়তো পাসকোড। পাসওয়ার্ডটা তোকে কত বললাম? হুম পাসওয়ার্ডটা কত? হয়তো এখন জানতে চাইছিলাম কত বলতো? সামনে কি না বললাম? না কত বললাম? 81 45 তোকে বললাম না। হয়েছে? ওরকমই দেখাচ্ছে এখানে। ও তাহলে ঠিকই আছে। बेकरार करके हमें यूं न जाइए। ভালো দেখে ক্লিয়ার কর। ঠিক আছে বল দোস্ত। 15 মিনিট ব্রেক স্যার। আইভিএফ রুতরাজ সিং। ভালো কোন? ये रातें एक चाबी फाड़ मेरे को। আমি এবার এটা কোন দুঃখে নিয়ে যাচ্ছে দেখে। शिवानी मर गई। कार को मिनटा ये रातें এখানে কথা যাবে না না? ना ये मौसम শুধু চেক করে দেবে। नदी का किनारा रे चंचल हवा। ও এইখানে করা যাবে তো, তাই তো এরকম করা হলো না। কি টিভিতে এবারে হবে আবার কিছু? তুমি করতে পারোনি নাকি? দেখুন তখন দেখিনি আমি এদিকে, করতে পারোনি বলো। আমি জুমটাই খুলিনি আমি ওরকম করে। পারোনি করতে আর কি কারণ? আমি পারবো না এমন কোনো জিনিস নেই, ওরে শালা, বুঝলে? না পারোনি এক কথায়। অবশ্যই পেরেছি, এটা ভালো। তখন তো বললাম যাও যাও করো 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 করো, হয় না হয় না। তুমি তো তখন আমাকে যে বললে তো ওই এইখানে না, তুমি যে তখন বললে, আচ্ছা তুমি তখন বললে না যে এখন আচ্ছা, করা ভাই, সময়। পারিনি। তুমি বলো, তোমার কথা তো আমি তুমি বিশ্বাস তখন করি না না। না তুমি তখন কি বললে বলো তো, যে ও হয় না তাই বললে, যে ওইটা টিভি সাথে কি আমাকে একটা বুঝিয়ে দিলে যে ওই টিভিটা ওইটা হচ্ছে অডিও না কি, ওটা ল্যাপটপের সঙ্গে টিভির সঙ্গে হয় না। তুমি বললে কিনা বলো তো? হ্যাঁ আমি এদিকে খুঁজে দেখিনি না মানে তখন জানতে না, তুমি এখন দেখলে বলে বললে। স্বীকার করেছি জানতাম না। सर अच्छे ऑफिसर हैं, तो सर हम थैंक्स बोलना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए सर 15 अगस्त आ रही है, तो सर ये हमारे साथ ही आके स्कूल में যা টিচারকে জিজ্ঞেস করবো যাও। এক্ষুনি নেমে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ গ্যারান্টি। অন্য কেউ হলে বড় খুলবে না তো, অন্য কেউ হলে খুলবে না। এবার Something unexpected Yeah. happened when this guy accidentally kicked this girl's crutches. Look at him. He didn't even stop to এক help. প্যাকেট সিগারেট নিয়ে বললাম না, But then this car ওয়েস্টার্ন stopped সিনি and kept ব্লু। pressing the horn, telling her to move away. হ্যাঁ ওইটাই She উল্টো was পাল্টা নিয়ে আসিস না ভাই আমার wondering প্লিজ, what to do in this situation. ওইটাই নিবি। Looked around to see if someone would come to help. এসআর এসে গেছে, স্যার এসে গেছে। Was there. হ্যাঁ Then a lady saw her from a distance তো and ওইটা ran ধরা নিস তাহলে এই নিস না ওইটা ধরা। on the street. She picked her up and crossed the road. But it doesn't end there. ডিম as নিবি এক she কথা, left the lady. She gave her a वही तो क्या तालियां बजा रहे हो? I think she deserves more. ডিম আছে তাহলে নিতে হবে না। Something unexpected happened when this guy Just saying. खरीद से तो नहीं लग रहा है मेरे को ये। কি ও না দিন ওই আমরা না দিই। পুড়িয়ে বড় हाय एवरीवन, कैसे हो सब? ओहो কমেন্ট গুলো দেখি না। তখন আসছে না আমাদের। ए पूरे जोश में हो सब एकदम है। वहाँ पे भीड़ लगी है, आप एकदम ओहो हेलो 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 एवरीवन। जबरदस्त। এর মুখ দেখতে ভালো লাগে না। অনেকদিন হলো আর दोस्त ভালো লাগে না। প্রচুর দেখলাম এর।
आवाज चलो चलो I love from this student भाई I love you all thank you so much नमकीन लेके आ गए भाई सर सोडोमी का क्या होता है किसी को मौका नहीं था भागे साला तेरी चलो नहीं अच्छा सर लगा भी मिस कर रहे थे आपको। देखो सर ध्यान से ब्रेक नहीं देते समझाओ इनको টিভিতে তো করতে হয় বলে ओहो, आगे भरा है देख करके थैंक यू सो मच কি রে ভাই স্যার শুধু বিস্কে কে ঘুরে বেড়া যাবে বাড়ি যাবে তা वो मैं दिन अभी बोला अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा देखते भालो लगा। अरे नहीं, 5 तारीख सब मजा आएगा अभी 25 देखो तारीख আসছে এখানে আমার अभी আজম बहुत স্যার सारे ইচ্ছে फैक्ट করছে आने वाले हैं দেখি কেমন ভালো अभी प्रियांश सर हैं फिर नेक्स्ट आपके फिर अनाटॉमी है और दिसंबर से पहले ईएनटी भी है पीडीएफ भी है ऑप्थेल्मोलॉजी भी है उसके बाद फिर साइकेट्री करेंगे बीच में साथ में करते रहेंगे बीच में कुछ ना कुछ लगते रहेंगे स्टूडेंट लग रहे हो सर छोटे लग रहा हूँ फिर ठीक है सर गोवा में कैसा लगा अच्छा मतलब पूरा नजर रखे तुम लोग हैं कि मैं गोवा गोवा बेच रहा सर सर्जरी करवा दो आप ठीक है देखते हैं सर हमेशा सूट में ही रहते हैं, चाहे फ्लाइट में आए चाहे क्लास में सूट में आए, नहीं देखो। सोते भी सूट में हैं सर। फिर देखो सुबह में डेली में अपना अराइज पे जो है ना 2 बैच में सभी के साथ में इंटरेक्टिव सेशन हुआ तो सूट पहना ब्लेजर पहना था उसके बाद वहीं से मैं एयरपोर्ट भाग के आया एयरपोर्ट से डायरेक्टली सर के पास पहुंचा हूं मैं ও ये গেছিল ইন্ডিয়া থেকে আবার এসেছে चलो ठीक है बहुत बढ़िया हाय एनाटॉमी हो जाएगा आपका जो है ना 8 से 10 दिन में जो है ना स्टार्ट हो जाएगा सर कितना मेहनत करते हो नहीं है ये सब नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा सब एकदम फुल ऑफ फायर एक बार हॉस्पिटल पहुंचो देखो पूरा माहौल बन गया नहीं एकदम है अरे डॉक्टर कशिश मस्त नहीं अच्छा कर देखो सर है यहाँ पे ना सर के घर का मस्त खाना रहता है यहाँ पे सर के आपके दोस्त का बर्थडे नाम बताओ क्या है दोस्त का नाम सर को भूख भी बहुत लग रही है तो जिसको भी सर के लिए कुछ वेज खाना भिजवाना है तो भिजवा सकते हैं सर लोकेशन नाइस বলছে না अच्छा डॉक्टर अंजलि का बर्थडे चलो डॉक्टर अंजलि हैप्पी बर्थडे बेस्ट विशेस आप जो हजारों साल दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करो आप चलो थैंक यू सो मच ठीक है फिर आप लोग पढ़ाई फिनिश कर लो आज का जो कंटेंट है वो तो फिनिश कर लो अब भेज दो लगेगा मेरे पास। सर। भेज दीजिए। आपको देख लिया ना, हिंदी में आपको बोलो। लगना है इनका। भेजिए सर सही है अच्छा मेरा बर्थडे नहीं था तुम लोग जो लिख रहे हो ना अरे कुछ स्टूडेंट्स अरे वो सब लिखता है अरे वो सब लिखो सर, सर ये- मेरा भी खाली लोकेशन सर का बर्थडे भेजिए मनाया सर। था मस्ती में सो मेरा वो सिर्फ मस्ती था और कुछ नहीं आपने आजम सर का जो लिखा में से है ना आजम सर का जो न्यूज़ फैला था वो फेक है वो सब चीजें है ना जो कुछ लोगों ने रूमर उड़ा दिया ऐसे करके ना कि वो सर की तबीयत खराब हो गई कुछ ऐसा सर इज वेरी मच हेल्दी मैं कल बात करके आया हूं उनसे सर इज वेरी हेल्दी घर पे आराम से है ठीक है आज डॉक्टर श्री राम का भी बर्थडे है ओके डॉक्टर श्री राम हैप्पी बर्थडे मस्त रहो एंजॉय करो सब वेरी गुड इतनी बार क्लास में तो होनी मारी आप तो कर लेते हो क्या मेरे से तो होती नहीं है অন্যটা উড়ে तो ये चैट बॉक्स सर मैं में क्लास में सिर्फ मैं बात ही करता हूं मैं पढ़ सकता हूं मेरी तो आज पहली बार बात हुई थी क्लास में इनको तो बोलने का मौका नहीं मिलता है क्लास में चलिए सही है एक मिनट को सोचिए आज एक काम देखो पूरा यहाँ पे पहुंचा ही पूरा नहीं। मैसेज ना धन ও, सारे मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहे हम लोग आपके लिए है ना चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बड़ा मिलकर मैसेज तो पोस्ट करेंगे ठीक है तो ठीक है आप सर की क्लास कंटिन्यू कर लो लेकिन सर स्टोरी बताओ ना मस्त वाली सेलिब्रिटी सभी क्या पोस्ट के चल हैप्पी बर्थडे डॉक्टर शिल्पी डॉक्टर कुलदीप और सबका बर्थडे आज ही है क्या सर का इंडियन कैलेंडर से बर्थडे था कल इंडियन कैलेंडर से वेस्टर्न कैलेंडर से नहीं था इसलिए कल सर गए थे वाइफ ने बुलाया था सर की कि बर्थडे यहीं पे मनाना है तो सर एक दिन के लिए इंडिया गए फिर वापस आए बता नहीं रहे आपको लेकिन ये सब अंदर की बात है ऐसा मेरा बर्थडे 7 सितंबर को है, नहीं ठीक है ना? इंडियन कैलेंडर से था सर
और कच्चू कैलेंडर से आज ही है इनका बर्थडे। ओके क्लास तो कोई असर मुश्किल नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। आप लोग और सबके लिए सेलिब्रेशन के लिए सर ने केक रखा है आधा तो स्क्वायर पे, सबको आधा तो स्क्वायर पहुंचना है चाय पानी खाओ और वहीं पे सेलिब्रेशन करेंगे। जब आ जाओगे तब वहाँ पे 24 आवर चल रहा है सेलिब्रेशन, कभी भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ। ये आप लोग चलो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई से मेरा फेवरेट है मेरे लिए, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे आप लोग, बहुत फुल ऑफ एनर्जी हो, है ना। जो आप लोग जो एक एनर्जी है ना, टू गुड है, इसको मेंटेन करो, ठीक है। जो मैं समझो जो आने वाले फ्यूचर में भी जो सारे जो टॉप क्लास के डॉक्टर निकलोगे आप, ओके। आपके इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द मैसेजेस पढ़ भी पा रहे, सब दम आ रहा, बट यस। अब गोवा का पूछ रहे हो, गोवा में कॉन्फ्रेंस के लिए गया था। ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। ये आंसर मुझे बहुत मार साइकेट्री कब होगी? साइकेट्री होगी आई थिंक दिसंबर के लास्ट में या जनवरी बड़ा साला पांचटा क्वेश्चन है साइकेट्रीতে পড়ে আছে साला, বড় বড় সাবজেক্ট আছে बड़ा। साइकेट्री पूरा होगा, साइकेट्री पूरा करेंगे और साइकेट्री के साथ में मतलब फॉरेंसिक तो होगा, उसका रिविजन भी कर लेंगे, ठीक है। दाल बाटी, ओके। अच्छा, फॉरेंसिक का एग्जाम के लिए दूसरे ऐप पे हम लोग कर रहे हैं एग्जाम का, ओके। एक बार पहले आप मेडिसिन भी तो कर लो अच्छे से। अगर वो ऐप पे 0.1% नहीं हो पाएगा ना, तो क्वेश्चन में आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, ओके। मारा जाता चार्ज करছে রে ভাই सर क्या लिख रहा আমি বারণ করলাম না, ওই বারণ করে তো আমি ওটা কাটতে যাচ্ছে আমি একদিনও কাটাই না, ই থেকে কাটাই। मेडिसिन एग्जाम तो होगा, बाद में होगा। प्राइवेट कॉन्फ्रेंस नहीं था, पूरा रियल कॉन्फ्रेंस था वो। साला की बात हो रही है। सर्जरी करवा दो सर, सर्जरी का देखते हैं। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू फॉर दैट। साइकेट्री तो पक्का 100% पक्का है साइकेट्री, ठीक है। ये खूबसूरती का राज सर से पूछो। सर मतलब आप आज भी देखो सर एकदम यंग दिख रहे हैं, 45 की एज में भी ऐसा लग रहा है कि 30 की। आपको पता है मेरे और सर के एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं, कितना लगता है आपको? डिफरेंस बताओ सर। व्हाट अबाउट अच्छा बात ना 50 Sweet 16, ये अच्छा आंसर था। 2 years together. নাদিম স্যারের সঙ্গে পিয়ন স্যারের ভালো সম্পর্ক বোধহয়। नहीं अच्छा ठीक पूरा भी दिखा देखिए। कुछ बात ही बता दो सर, इंडिया में कैसा चल रहा है, क्या है? नहीं इंडिया में देखो आज क्या हुआ ना, आज हाँ चलो सीनियर लोग से मैं बताता हूँ, चलो ठीक। मैं आपको आज का ही बताता हूँ। आज मॉर्निंग आज में देखो, मैं कल गोवा से मैं और खलीसा साथ में पहुंचे वहां पे दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में फिर हम लोग कल कुछ स्टूडेंट्स के साथ में थोड़ा डिनर विनर हो गया हमारा, ओके। आज मॉर्निंग में दिल्ली में 2 बैच है, बैच 1 बैच 2, दोनों में 500 है। तो सुबह में आधा घंटा सेशन मैंने दोनों जगह लिया, ठीक है ना। तो उसके बाद से वहां पे मोस्ट, क्योंकि अब देखो 2 महीने में सबका एग्जाम है। अब जो सबका मैसेज, सबके जैसे ना क्वेरीज आते थे मेरे पास में ना, तो अब जाकर के सबका यही किया हमने डिस्कशन, सबका ये था सर हाथ पांव कांप रहा है, अब क्या करें अब, ठीक है। सबका ये था सर दिल की धड़कन तेज हो गई है ना। अब तो ये भी नहीं बोल सकते तुम्हारे उम्र में तुम लोग को मोहब्बत हो गया है, कुछ नहीं, सबका है नहीं, ये रियलिटी है, ये लाइफ जो ये रियल है। अरे ब्रैडिकार्डिया नहीं टैकिकार्डिया हो रहा सबको, समझ रहे हो? तो ये रियलिटी है। आज जो है ना मैक्सिमम जो सब आज जो स्टार्टिंग बैच जब स्टार्ट होता है तो वो टाइम पे तो सब लोग पूरे एनर्जी में होते हैं, लेकिन आज जो मैं मिला लोगों से, मैं जिंदगी बता रहा हूँ आप लोग को, सब लोग बहुत सबकी हालत खराब थी। देखो 2 महीने में एग्जाम है, 2 महीने में। तो अब आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ यार कि देखो बिल्कुल सही टाइम है,
एकदम सही टाइम है एकदम। अभी जितना अच्छे से कर सकते हो कर लो। देखो प्रियांश सर कितना सुकून से टी शर्ट में बैठ कर पढ़ा रहे हैं। देखो ये भी दिया जाएगा शर्ट पहन लो। हाँ लेकिन ओवरऑल देखो, ओवरऑल रियलिटी यही है कि भाई आज ना कल तो पढ़ाई तो करना ही है बहुत सारा, है ना। आज अगर आप सुकून से कर लोगे ना सब दिमाग में जाएगा। सबका ये पोजीशन रिवाइज हो रहा है, याद नहीं हो रहा है ना। तो सबको याद देखो आज दिल्ली में एक छोटी सी कहानी सुना गया है सबको। इधर आते नहीं सलमान के सर लगते हैं हमारे। ठीक है देखो सबका यही था ना, जैसे होता है ना, देखो जैसे सब लोग खूब पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। इंडिया में जाओगे ना लाइब्रेरी में दिन रात सब बैठे रहते हैं वहां पे, दिन रात। ओके दिन रात सब बैठे होते हैं वहां पे। लेकिन अब जो सबकी हालत है ना, ठीक है, जो सबकी हालत अब ऐसी सिचुएशन है कि यार मतलब जैसे खूब सारा पढ़ाई तो कर लिया लेकिन अब लोग को रिवाइज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो देखो जैसे ना जो एक राजा था उसके जमाने में एक बंदा था ना, वो जमीन का बड़ा लालची आदमी था, बहुत लालची आदमी था जमीन का। सबकी जमीन हड़पता था। राजा उसको पनिशमेंट देने के लिए बोला क्या काम करो, सुनो मैं तुमको जमीन दूंगा, सूरज उगने के बाद ये जो पूरा जितना जमीन है, जितना जितना आगे तुम दौड़ जाओ, ठीक है, जितना आगे तुम दौड़ जाओ, ठीक है, सब तुम्हारा, लेकिन सूरज डूबने से पहले आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जहां से शुरू किया है वहां से अगर तुम सूरज डूबने तक अगर वापस नहीं आ पाए तो तुम गए, उसके बाद तुम मर जाओगे। तुम समझ रहे हो बात को। वो लालची था, भागता गया, लेकिन सूरज डूबने से पहले ना वापस नहीं पाया। यही इम्पोर्टेंट है, यही समझना बस। पूरा स्टोरी यही है, जो शुरू कर रहे हो रिवाइज नहीं कर पाओगे ना, वापस नहीं आओगे सूरज डूबने के पहले ना। और ये पूरे इंडिया की पूरी सारी कहानी यही है। आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हो सर के साथ में रिवाइज करो, आपने जो फॉर्मूला से किया रिवाइज करो, सेकंड जो किया रिवाइज करो, है ना, जो सब भी किया, ठीक है। आप कह रहे हो सर पॉलिसी रिवाइज करो, क्लास चली सभी क्लास है, ठीक है। तो बस यही है और कुछ नहीं है। आज मैं ये बात करके आया बच्चों से वहाँ पे, वो जो मैं आज जो सुबह स्टार्ट करके आया वो भी रियलिटी था, जो आपके साथ में यहाँ पे क्लासेस हुई वो भी रियलिटी। अभी जब सुकून वाले टाइम पे हो, अच्छे से पढ़ो, सब दिमाग में जाएगा, बात का टेंशन नहीं लेना। अभी यहीं पे पूरा फिनिश करो 12 से 15 सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपके साथ पार्टी करेंगे पूरा फुल होगा, सब होगा। আর বাড়া হল রে ভাই 23টা করে নিচে। ठीक है। ओके डॉक्टर अदनान, हैप्पी बर्थडे। देखो इस बार वर्ल्ड कप भी इंडिया ही जीत रही है, ठीक है ना, और इस बार भी बट 10th में व्हाट इज गोइंग टू यू हैव टू सी ऊला को देखना है। और जिस साइड में पैरालिसिस होगा, जैसे मान लीजिए ऊला यहाँ पे किया, ऊला शुड बी देयर इन द मिड लाइन। नॉर्मली तो ऊला बीच में होता है क्योंकि राइट और लेफ्ट की मसल उसको खींच के रखती है। बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन द लेफ्ट साइड का 10th टेनिनम काम नहीं कर रहा, तो राइट का तो कर रहा है ना, तो राइट वाला खींच लेगा। তারপরে কি বলেছিল movement displays on same side or opposite side, ऊला कौन सी साइड चला जाएगा, opposite side। so I can say that if 10th cranial nerve is gone, ऊला displays on opposite side। ऊला displays opposite। 11th cranial nerve से अगर खराब होता है तो आदमी क्या बन जाता है, पुष्पा बन जाएगा। 11th cranial nerve खराब हुई তাহলে ওই বছর সবারই মানে पुष्पा बनेगा। मुझे बताओ, there is going to be shrugging of shoulder होगा, शोल्डर नीचे चला जाएगा। which side, same side or opposite side? অপোজিট নাকি? ও আচ্ছা হ্যাঁ प्रॉब्लम है उसी साइड का शोल्डर नीचे किधर, then is the 12th cranial, that is hypoglossal nerve। आप 12th cranial को ऐसे याद रखो कि टंग जो होती है ना, इस भी साइड प्रॉब्लम होती है, टंग को सुनेगी, टंग ऑलवेज राइट। जैसे मान लीजिए राइट साइड में प्रॉब्लम है तो टंग जो होगी राइट साइड में जाके उसको टच करने की कोशिश करती है, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड में जाके टच करने की कोशिश करती है। सो इफ द 12th cranial nerve is gone, there is going to be ipsilateral deviation of tongue। जैसा क्यों होता है तो it's a complex anatomy, मैं उसको नहीं जाऊंगा। there is going to be ipsilateral deviation of tongue, ipsilateral deviation of the tongue। जिस साइड में प्रॉब्लम है टंग उसी साइड पे डेविएट होता है, ipsilateral deviation of tongue, राइट। सो अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी जस्ट सैमसंग वी जस्ट हैव स्टार्टेड। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, जब पूरा खत्म हो जाएगा ना, then you will understand all these things, and still you have doubt, you can ask after that। So as of now what we have understood, I muscle 346
understand and remember. Now we have 3 track. आप देखो ब्रेन स्टेम में ये सारी cranial nerves आती है and there are 3 track. Corticospinal, dorsal column and spinal column. अब ध्यान से आंसर करना, ध्यान से आंसर करना, ध्यान से. Cranial nerves, they innervate on the same side or opposite side. Right side की cranial nerve right body में innervation रहती है, left side में रहती है. It's similar. Same side. Cranial nerve same side. But the tract, जब हम tract की बात करते हैं, corticospinal tract, spinothalamic tract या ওটা বহুত বল the tracts are opposite. অপোজিট Right side के tract left को innervation दे रहे हैं, left side के tract right को innervation दे रहे हैं. तो मान लीजिए कि there is a lesion of corticospinal tract. मैंने आपको बताया था corticospinal tract is the motor tract. Any motor movement is happening in your body. Corticospinal tract का आता है. यहाँ से brain से signal muscle तक कौन लेके जाता है? Corticospinal tract. So you answer the question. If there is a lesion in the corticospinal tract, अगर corticospinal tract का नाम बोला, the patient will have the motor weakness. Same side, opposite side. Opposite. If the corticospinal tract cut कर दिया आपने brain stem में, brain stem की बात कर रहा हूँ. Brain stem में if you cut the corticospinal tract, the symptom will come on the opposite side. Cranial nerve same side. Tract opposite side. So তো ওই তুই তো opposite শেখালি side, motor weakness. জাগোস নিয়ে এলো Corticospinal tract. আল্লাহ আমি এখানে বাসিন্দা না এই রুমের কি মেহবুব কি বলিস তোর ভোটটাই গ্রহ্য अच्छा, dorsal মেয়েকে column, ভোটারের মধ্যে ফেলছে না dorsal column कौन सा segment? মেয়েকে ভোটারের নিয়ে মধ্যে না যেখান থেকে নিয়ে যাও Find the আরে খেলি যে মাংস সবে মাত্র উঠলি dorsal column is taking which sensation to the brain? Temperature. তার আগের দিনও খেয়েছিস মনে আছে Dorsal column. কোথা থেকে এলো ওরে সাবা ছুটিতে আছে ভালো Dorsal column का লাগছে। नाम होता है. আলু আর গোস্ত কোনো খাবার তো নয় সত্যি রুহুল 300 টাকার বসে নিয়ে আলু তো গোস্ত কিন্তু একটা কাজ কর না তোরা সিরিয়াসলি বলছিল 400 থেকে 300 নেমে এসছে, আর একটা দাম 200 দিয়ে 100 দিয়ে 0। হ্যাঁ হ্যাঁ মেহবুব 400 টাকা নিয়ে যা গোস্ত নিয়ে এনে রুহুলের রান্না করিয়ে দে যা আলু দিয়ে রেখে দিবি রুহুলের রান্না হেভি Reaches in the brain stem called medial lemniscus, and if there Break is it a to lesion just, in the dorsal আমরা চা column, করবো। medial lemniscus, अगर medial lemniscus खराब होगा because it's a যা tract, রোল যা so there is মানে এই হিসাব করে চল মনে গ্রুপে যা যা বললি হবে fine touch. Fine touch चला जाएगा मुझे. খানা রে ভাই খানা ঠিক তাহলে খাওয়া If there is a খাচ্ছে lesion in the spinothalamic খানা খাও আমি tract, তাহলে আবার বলছে যে আমার ইচ্ছাই তো লাগছে না is going to be আমাদের আমাদের সিগারেটের টাকাটা এইদিকে লাগাতে হবে। temperature and pain opposite side. আমাদের আলু ভাজা করিয়ে দেবো বা আজকে আমাদের সিগারেট 1500 মতোই উড়ে যাচ্ছিল। গোস্ত খেয়ে তো মাথা বড় তো উড়ে না মাথা বেশি ওরে কি বড় তুমি সত্যি করে টাকা নাই যে আমার কাছে। গোশো 2400-2500 টাকা পড়ে হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম ওই যে এক মাসে ধান নেবো বলছিলাম দাও। So দাও। এখন it's a very ठीक। important part. It's a very important part. মানে যে ট্যালেন্ট নিলাম না अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आगे का डिस्कशन बहुत आसान हो जाएगा. The further discussion is going to be very easy. It's very easy. Now I am repeating the statement again. Cranial nerve, they innervate on the same side. The tracts, they innervate on the opposite side. অপোজিট So अगर tract में problem होगा तो Opposite. opposite side of body में आएगा. And Cranial এবার nerve। ব্রেক দিবে মেহবুব টুক করে গিয়ে টুক করে নিচে যায় same side. Now এখন there যেটা are লাগো। two symptoms which are related with medulla. ব্রেন স্টেম সিন্ড্রোম Medulla से related दो syndrome होते हैं. 2 ঘন্টা তো হয়ে গেল The medial medullary syndrome and the lateral medullary syndrome. बस ये करके फिर एक ब्रेक लेंगे. Just 5 minutes more. 5 minutes more. We'll take a break. Medial medullary and lateral medullary. Medial and lateral medullary. Very important. Very important. Particularly lateral medullary syndrome is very important. बहुत important है. लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप आराम से आंसर कर देंगे. अच्छा मेरे को ये बताओ. पहले ये बताओ. From the medulla. Sorry. Cranial nerves are directly or indirectly related from medulla. अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप आंसर कर देंगे. Which are the cranial nerves related directly and indirectly from medulla? 5, 8 8, না 9, 10, 11. হ্যাঁ হ্যাঁ 6 হ্যাঁ cranial nerves involved. And out of 6, which is found in the medial part of medulla? Which is found in the medial part of medulla only? 12 cranial nerves. Only the 12 cranial nerves. 12টা মেশিনে মিডিয়াল If you have remembered this, the medullary syndromes are done. अगर কি হলে 12টা হলে মিডিয়াল কারণ মিডিয়াল থেকে আসে হ্যাঁ इन मेडुला के अंदर आपने मेरे को बोला मीडियल मेडुला में जो क्रेनियल नर्व आती है दैट इज द 12th cranial nerve and you said that in the lateral medulla the cranial nerves which are there is the 5th cranial nerve 8th cranial nerve 9 10 11 10 and 11
বাহ কি করে এটা বুঝলাম হ্যাঁ? এই যে ধর এই 9, 10, 11 ওগুলো তো মিডিয়ালে থাকছে ওর ল্যাটারাল সাইডে তাই তো? মানে ওরা সব ধারে জয়েন হয়ে থাকছে ও আচ্ছা আচ্ছা, 12টা হ্যাঁ একদম হ্যাঁ, মিডিল পর্যন্ত ঢুকে থাকছে ঠিক ঠিক। out of 3. Total 3 threads there. Corticospinal tract, dorsal column and spinothalamic tract. The tracts which are found in the medial medulla में जो 2 tracts मिलते हैं. The 2 tracts are there. इसको याद रखिएगा भी एक तरीका बता रहा हूँ आपको. M for medial, M for motor মিডিল এম ফর মধু। হুম। tract. ওরে শালা, এই জন্য হানি বুঝ যাচ্ছে এটা আগে গেছে কেন, Dorsal column, spinothalamic. মানে এন ফোন কিছু নেই, এন ফর এরপর তো প্রচুর আছে। Motor is found. ওই তো ওকে করতে হবে, বাহাদুরি করে নিয়েছে। ভাবি দি করেছে খালি। One more which is found in the medial part out of these. एक और होता है जो medial part में होता है, which also starts with the letter M. Medial lemniscus, এম ফর মিডিয়াল, এম ফর মেহবুব, এম ফর মধু। which is the other name of dorsal column. So medial part of medulla has লেখাটা well লেমিনিসকাস। cranial nerve, motor tract and medial lemniscus. ये तीन चीज होती है medial medulla में. बाकी का जो बच गया सब lateral में. 6, 8, 9, 10, 11, 12 plus which tract is left? कौन सा tract बच गया? Spinothalamic tract. Spinothalamic tract. Spinothalamic tract. अच्छा ये बताओ, मुझे बताओ medial और lateral medulla, मतलब कि medulla का जो medial part है और lateral part है. For the lateral part I can use alternate word. Lateral medulla को मैं बोल सकता हूँ side वाला. Yes, the lateral medulla is the side वाला part. और side वाले part में कौन सा track आएगा? The track which is starting with the lateral, that is side में. Side में कौन सा है? সাইড, এস ফর সাইড, এস ফর স্পাইনাল। Medial में कौन सा? The track is starting with the M, the motor and the medial lemniscus. Medial So medial is lemniscus. M and lateral is side. Side means spinothalamic. Side means spinothalamic. এই যে, So we have understood that brainstem syndrome में if the medial medulla is damaged, the 3 things will get damaged: cranial nerve, motor tract and medial lemniscus. If the lateral medulla is damaged, the structures which are damaged is 5, 8, 9, 10, 11, 12 spinal. How it will be happening? See here, the medial medulla syndrome. ये सबसे important information हमने यहाँ पे लिख दी है. This is the most important information of this entire chapter of the brainstem. The medial medulla syndrome, lateral medulla syndrome. You have seen so many questions on that. Now coming to the medial medulla syndrome, हम यहीं पे याद करके खत्म करेंगे इसको. Medial medulla syndrome, lateral medulla को. Medial medullary, here is the right side of the medulla. मान लेते हैं this is the cross section of medulla. Medulla cross section किया, and I am showing you the medulla. This is the right side of the medulla, the left side of the medulla. মিনিট হয় এটা And right now I am just concerned with the medial part. Medial part. ছাড়েন ছাড়েন। You can see that in the medial part. ছেড়েই দেন। 3 चीजें हैं. 12 cranial nerve का nucleus. নিচে বল ল্যাটারাল জানি। And the corticospinal tract, CST, corticospinal tract. These are the 3 things which are there in the medial part of medulla. आप मेरे को ये बता दो, अगर medial medulla खराब हो गया, if the medial medulla is damaged, what will be the symptoms? 12 cranial nerve जी, जाएगा. टांग 12 टांग। cranial nerve जाएगा. Where is going to be what is going to be the symptoms? The 12 cranial nerve is what? There is going to be deviation of the tongue, same side or opposite side? Same side, opposite side. Same side. Very good, very good. Tongue deviation on the same side. So I can say মেয়ের কথা শুনে ফেললো। same side. Same side, tongue deviation. Medial lemniscus. Medial lemniscus is the other name of dorsal column. और अगर dorsal column गया, तो which sensation will be lost? Temperature में pain or fine touch? कौन सा sensation जाएगा? Fine touch. Very good, Rolly. Very good, very good. Everyone, very good. The fine touch will be lost. Same side or opposite side? Track जब भी आएंगे तो opposite. Track जब भी आएगा opposite. If the 12th is gone, opposite side, loss of সাইম সেন্স। fine touch. কেন ভাই এটা অপোজিট সাইড আবার হচ্ছে কেন? Corticospinal tract. মানে মিডিল 12 নম্বর ক্ষেত্রে এরকম নিয়ম নাকি? না না ওটা মিডিল লেমনিসকাস আচ্ছা, লেমিনিসকাসের ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম, মানে এই ট্রাক্টের মতন। চেঞ্জ হচ্ছে না So the opposite side of the body will have the motor weakness. Opposite side body will have the motor weakness. Opposite side body में कोई भी मसल काम नहीं करेगा.
अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड का मीडियम मेडुला खराब हुआ है, এইগুলো না বোঝাই ভালো। मेडुला, the patient will have paralysis on the right side में paralysis हो जाएगा, the fine touch will be lost on the opposite side, means अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हुआ है, मेडुला में लेफ्ट साइड का मीडियम मेडुला खराब हो गया, the patient will have opposite side loss of fine touch, opposite side paralysis will also be there, and tongue will deviate on the same side. This is called as medial medullary syndrome. This medial medullary syndrome is also called as Dejerine syndrome. কি বলে The etiology, medial medulla को जो blood supply जाती है, medial medulla को जो blood supply जाती है, it is the vertebral artery. So there is a block, the blockage of the vertebral artery. अगर vertebral artery में block आ गया, तो medial medulla में blood नहीं जाएगा, medial medulla में blood नहीं जाएगा, तो medial medullary syndrome हो जाएगा. So they ask this question: all the following are component of medial medullary syndrome except. I don't want you to remember these three things. मैं नहीं चाहता कि आप ये तीन डिटेल याद करो. मैं ये चाहता हूँ you just remember these three structures, the structures which are found in the medial medulla. If you just remember the structures, you can easily Tongue find deviation. out that what are the symptoms that is going to be there. Symptoms क्या आएंगे वो आ जाएंगे. Now coming to the lateral medullary syndrome. पहले तो मेरे को आप ये बता दो lateral medulla में what are the structures which are there. एक बार फटाफट से cranial nerve से नंबर बोल दो. तो lateral medulla 5, 8, 9, 10, 11। lateral medulla में कौन कौन सा आएगा? 5th cranial nerve, 8th cranial nerve, 9, 10 and 11. 11th cranial nerve. সত্যি মেয়ে সত্যি দারুণ। And what is the name of the tract? Spine. साइड में कौन सा आता है? Spinothalamic tract. So here is the cross section of the medulla, the right side of the medulla, the left side of the medulla. और आप देखो लेफ्ट साइड के lateral part में, if you see this was the medial part, medial part को हटा देते हैं तो बाकी का बचा हुआ lateral part हो गया. And you can see that in the lateral part the structures are like this. ये सारे structures हैं lateral part. 8, 9, 10, 11 spinothalamic tract and the cranial nerve number 5. Now you will answer all these things. आप मेरे को बताओ, अगर सबसे पहले बताओ, अगर 5th cranial nerve खराब हो गया, what is going to happen? First cranial nerve में तो same side होगा, ipsilateral loss of facial sensation. Ipsilateral loss of facial sensation. Facial sensation will be lost on the same side. If the 8th cranial nerve is gone, there is going to be ipsilateral hearing loss. Hearing loss हो जाएगा, plus vertigo, imbalance, ये सब होगा. 9th cranial nerve. लॉसिफरेंजियल अगर नाকি 9 गया तो क्या आएगा? Very good. Loss टांग of ऊपर। gag reflex. Ipsilateral loss of gag reflex. गैग रिफ्लेक्स। Plus nasal regurgitation. अगर 10 cranial nerve गया, একটা কথা বলে गैग रिफ्लेक्स। বল। 10 cranial রাজের নাকি মাসিনকে স্লো মোশন লাগে। Ula will go inside or opposite side. Yes, Ula will go opposite side. Ula ভাবছিস একবার opposite side. মুহাসিন কোন জায়গায় নিয়ে গেছে নিজেকে? আমি ভাবছি রাজের কি এত প্রসেসর কিভাবে 11th করলো? cranial nerve. Pushpa. Shrugging of shoulders, same side, opposite side. Very good. অপোজিট Ipsilateral shrugging না of স্যার shoulders. অপোজিট না ইপসিলেটারাল। Ipsilateral shrugging of shoulders. ও এক সাইড তো ভালো ছিল তাই না? Spinothalamic tract. তা ওর সাথে তো ওই জাম না Spinothalamic tract. মনে রাখার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ মনে রাখার জন্য এটা It's a tract, opposite side. So I can say contralateral loss of spinothalamic tract there. So contralateral loss of what? Fine touch or temperature pain. Contralateral loss of temperature and pain. Contralateral loss of temperature and pain. एक और ट्रैक होता है भालो दिला। जो मैंने आपको बताया नहीं है, but it is there is the lateral part of medulla, that is sympathetic tract. And if there is the loss of sympathetic tract अगर खराब हो जाता है तो जिस साइड का sympathetic tract खराब होता है वहाँ पे Horner syndrome हो जाता है. So there is going to be Horner syndrome symptoms.
डिप्स Horner लेटरल syndrome जैसे सिम्टम आएंगे. Sympathetic tract is related with the Horner syndrome. Horner syndrome आप पढ़ेंगे mitosis, meiosis, anophthalmos. That is called as Horner syndrome. अभी के लिए इसको थोड़ा सा अपने को because I don't want you to overburden. आप just ये याद रखो the lateral medulla में कौन कौन से structures आते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है. It's very important. They ask this question. All of the following are symptoms of lateral medullary syndrome, except we can't remember all these symptoms, but we can easily remember the structures and we can derive the information in the examination form. क्योंकि हमें स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे तो हम इंफॉर्मेशन डिराइव कर लेंगे. सो लेटरल मेडुला में कौन कौन से स्ट्रक्चर है, 5, 8, 9, 10, 11, स्पाइनोथेरेमिक ट्रैक्ट, और अगर ये जाएंगे तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे हमें पता है. द लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड एज वालेनबर्ग सिंड्रोम. वालिद Also called as Wallenberg syndrome. The etiology is वालिद lateral মানে কি medulla में भी जो blood supply जाती है वो vertebral वालिद মানে artery আরবি से কুড়ি जाती है, वो भी দিতে vertebral artery से जाती है. So ওয়ালিদ ছাড়া ছাড়া উইদাউট vertebral artery. ওর ওয়ালিদ মানে ওর ছেলে নাকি একটা বলে, এটাকে কি বলে? औलाद আচ্ছা Vertebral artery में block हो गया तो होगा. If the vertebral artery is not given in the choice, they give us select posterior inferior cerebellar artery. Which is short written as PICA. So lateral medullary syndrome is because of the blockage of the vertebral artery or the PICA. क्योंकि ये PICA के blocks রাজের কি ডিমান্ড রে ভাই, বলছে এরপরে কোন কোন সাবজেক্ট হবে, বলছে এরপর এই স্যার আসবে ওই স্যার আসবে. up last week. It's also called as PICA syndrome. Also called as PICA syndrome. Just 1 minute. We're taking a break. I know you are tired. आध घंटा What I'm saying is lateral medullary syndrome में PICA block এটা होता है. টিফিনের PICA পরে block দিত। होने से lateral medullary हो सकता है. So it's called প্রথমটা মিডিয়াল মেডুলারি সিনড্রোম. রুল চাঁদ পায়ের বসানো দিকে হ্যাঁ চা খাবে না চা খাবে না খাও না, क्या मैं खाबি ना अच्छा ये ভালো লাগে बताइए না. fine touch is related with Medial. which tract? Fine touch is related with which tract? Spinothalamic or medial lemniscus? मेडिल মিডিয়াল Medial লেমিনেসকাস. lemniscus, very good. Fine touch is related with the medial lemniscus. Medial lemniscus is damaged where lateral medullary or মেডুলারি medial lemniscus. medial medullary, Damaged medial. where? In the medial medullary. तो अगर आपसे पूछ ले कि lateral medullary में what is going to happen with fine touch and proper section? Fine touch or proper section will be नॉर्मल normal. Normal. Hemiparesis. Hemiparesis means paralysis, motor paralysis of one side of the body. साइड Motor paralysis of one side of the body is seen in. এই মানে হাফ নাকি ভা Motor paralysis होने के लिए कौन सा tract जाना चाहिए? Corticospinal tract. Hemiparesis will be seen where? It is seen in medial medullary syndrome. Medial medullary में तो दिखता है, but it is not seen in lateral medullary syndrome. দ্যাটস অল. Not seen in lateral medullary syndrome. ওকে গাইজ. Okay, so don't worry. मैं अभी आपको जब ब्रेक से वापस आएंगे ना, मैं आपको पूरा रिवाइज भी कराऊंगा, यहीं पे याद करेंगे. थोड़ा सा आप लेकिन आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा. इट्स नॉट अ वॉक टाइम क्लास. आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट बिकॉज व्हाटएवर इज द सिचुएशन, हमें उसको रिपोर्ट तो नहीं सुनने वाला ना यार कि आपकी ऑफलाइन हुई ऑनलाइन हुई, जो हुआ हुआ. हमें तो हमारा आंसर आना चाहिए वहाँ पे एग्जाम में, कुछ सुनने वाला नहीं है. तो थोड़ा सा आप अटेंटिव रहना. हम पूरी न्यूरोलॉजी को रिवाइज करेंगे. वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर न्यूरोलॉजी. Once we complete this, revise the entire neurology, and then according to the time, Rahul, कि कितना टाइम बचेगा, we'll see कि एंडो स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, right? So don't worry, जो अभी आपको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो मैं अभी आपको समझा दूंगा, right? So let's take a break. It is 6:05, 6:04. Let's start at 6:20. যা কষ্ট নিয়ে আইতে রে বেড়ে কাছে যা রুল যা আরে খাবো না রে ভাই, খাবো না. 3 দিন ধরে টানা খাওয়া হচ্ছে. आनंद, तुम्हें तो मजा आ रहा है, मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर.
मतलब आपके चैट बॉक्स देख के थोड़ा बहुत मैं खुश हो जाता हूँ কি এখনো कि হচ্ছে? आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें না लिख না रहे हैं। হচ্ছে না। तो थोड़ा मन को अच्छा लगा रहता है। कोई दाल बाटी खाने बुला रहा है, कोई पिज्जा खाने बुला रहा है, तो एटलीस्ट कुछ मेरे लिए मोटिवेशन है। बाकी तो जो लेकिन जो ऑफलाइन क्लास में वो जो चैट शोल का मजा है वो तो यहाँ पे रिप्लिकेट हो नहीं सकता इस किचन में बैठे बैठे। बट स्टिल ঠিকই বলেছেন। obviously there is no comparison, there is no comparison. Ritesh, I understand, but I feel more pain than you. आप लोग तो बीच बीच में जाके बिस्तर पे भी सो के ऐसे देख रहे होंगे, আমি कभी তো मोबाइल প্রথম फोन থেকে पे देख रहा है, বিস্তরে দেখছি। बीच में कुछ देख गया, শুনেছিলাম একটা দেখছি বাংলাদেশের একটা প্রফেসর, তখন তো মানে ডিজিটগুলো বুঝতাম না। right? So you have seen those কি videos নাম that শুনবি there are এই some fellows ডিজে who are able to put ওগুলো their ভালো। hands in the boiling oil and nothing is they are feeling nothing. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप देखो अगर आपने बॉइलिंग हाथ ऑयल में जल आपका देंगे। हाथ डाल दिया, what is going to happen is these patients will not feel pain and temperature, but at the same time स्किन को तो डैमेज होगा ना, स्किन तो जल जाएगी, पेन और टेम्परेचर फील नहीं हो रहा लेकिन स्किन तो जलेगी ना। So what is going to happen is these patients will have a very peculiar clinical feature and that is called as painless burn. কিসের লেগে হয় এটা আমি বুঝতে পারলাম না। কেন বুঝতে उनको बार পারছি बार না? पेनलेस बर्न होते रहेंगे এই Spinothalamic জায়গায় টা এই সিগন্যালটা আছে, because they can't feel এই the জায়গাটা heat যদি and বড় হয়ে temperature, they will put the ফাঁকা hand হয়ে and যায় তো they will be এখানে তো আসতে পারবে না সিগন্যালটা। if you do পাস হবে না। if you talk about the investigation of choice, the investigation of choice for this condition is going to be the MRI of the spinal cord. If you do the MRI of the spinal cord, you will be able to see the cavity. You can see the cavity here. अगर मैं आपको इस MRI में दिखाऊं, आप ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ब्लैक कलर का है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। आप देखो यहाँ से ऊपर से देखते हुए आते हैं, you see the spinal cord, there is no problem here, there is no problem here, यहाँ पे कोई problem नहीं। এইবারে ফাঁকা But হয়ে if গেছে। you see in this area, you will be able to see a white color সবই পণ্ডিত হয়ে গেছে আমি। spinal cord के अंदर एक white color का cavity बन गया, right? And that is the syringomyelia. And that cavity is basically compressing the spinothalamic tract. Spinothalamic tract को दबा रहा है। What is the treatment for syringomyelia? The problem is this cavity. ये प्रॉब्लम जो है ये कैविटी है और ये कैविटी कौन से फाइबर्स को दबा रहा है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को दबा रहा है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू अ सर्जरी, एक सर्जरी करना पड़ेगा और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को थोड़ा सा दूर खींचना पड़ेगा। वी वांट टू अवॉइड दिस कंप्रेशन ऑन द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सो वी नीड टू डू अ सर्जिकल डीकम्प्रेशन। सर्जिकल কথা মনে পড়ছে বলছি। ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ধর একটা চপ ফপ যে ভাজে তার कैविटी কোনো की সার্জারি वजह से করেছে। प्रॉब्लम हो रही है, कैविटी বিন্দু সে জানেই না ও আবার দেখবি আবার কেন হচ্ছে দেখো দেখা দেখি আমি সেটা শুধু ভাবছি। सर्जिकल এই डीकम्प्रेशन। কিন্তু ওদের হাতে ওদের ড্যামেজ হয়নি দেখবে, এটা কিন্তু ঠিক। ওদের ওর সঙ্গে সঙ্গে একটা কি হাতে The স্কিনেরও কি last আছে, disorder in the spinal ঢাকা cord, ইউনিভার্সিটির একটা spinal cord প্রফেসর का सबसे last disorder हमको discuss करना है, that is the कोडाई স্কিনেরও একটা কি আছে। এর সাথে আবার শুনে দিচ্ছি। এই তো সেই হোয়াটসঅ্যাপ পেজ আছে। এই ওইটা ঘোড়ার লেজ। ঘোড়ার লেজ বলেছিল এই স্যার, আজম স্যার। बस let's understand these two terminologies. पहले तो ये दो anatomical terms ঘুমা নালে ইনজেকশন দিয়ে ঘুমাই। क्या होता है वो medullary spinal. ইঞ্জেকশনের এইটা বল। So here is the spinal cord. Spinal cord का ये सबसे last वाला part है. This is the last part of the spinal cord. এই এসওয়ানটা কি If বলবো? you see the last part of the spinal cord, last part of spinal cord के वहाँ से बहुत सारे spinal nerves are coming out. A lot of spinal nerves are coming out like this. और ये जब spinal cord ये सब spinal cord के nerves बाहर निकल रहे हैं दोनों साइड में right and left, they are making a structure looking like a tail of the horse. घोड़े की पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये जब इतने सारे नर्व एक साथ निकलते हैं, it looks like a tail of a horse. Horse लैटिन में बोलते हैं equina means horse and coda means tail. Coda means tail. So basically ये जो पूरा ये जो पूरा है this is called as coda equina. इसका anatomical नाम होता है, इसको हम बोलते हैं coda equina, which I have highlighted with the blue color called as coda equina. ঘোড়া It's a normal. अगर इस coda equina में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, for example यहाँ पे एक ट्यूमर आ गया, there is a tumor in the coda equina. It is a compression of the coda equina. That is called as the coda equina. That is called coda equina. ये जो
स्पाइनल कॉर्ड का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। दिस लास्ट पार्ट इज लुकिंग लाइक अ कोन जैसा दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा। और अगर यहाँ पे इस कोन के अंदर कुछ पैथोलॉजी हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्यूमर हो गया या एब्सिस आ गया, दैट इज कॉल्ड एज द कोनुस मेडुलारिस सिंड्रोम। So I'm trying to make you understand कि कोड़ा इक्वाइना क्या होता है, कोनुस मेडुलारिस क्या होता है। If there is a problem in the कोड़ा इक्वाइना part, that is called as कोड़ा इक्वाइना syndrome. If there is a problem in the terminal part of the spinal cord, which is called as कोनुस में अगर प्रॉब्लम होगा तो इसको बोलते हैं कोनुस मेडुलारिस सिंड्रोम, कोनुस मेडुलारिस सिंड्रोम। Now basically in कोड़ा इक्वाइना के अंदर there are going to be the several nerve roots which are going to be compressed. कोड़ा इक्वाइना के अंदर जो नर्व रूट्स खराब होते हैं, दैट इज L2 से लेके S1 तक के नर्व्स खराब हो जाते हैं, whereas in the conus medullaris it is S2 to S5 nerve roots are compressed. So what is happening in कोड़ा इक्वाइना में कौन से नर्व रूट खराब हो गए, तो L2, L3, L4, L5, S1 ये सब खराब होते हैं जनरली। And in conus medullaris, the nerve roots which are going to be damaged is S2 nerve, S3, S4, ये सब खराब हो जाते हैं। अब कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे पास में जो पेशेंट आ रहा है उसको कोड़ा इक्वाइना है conus medullaris है। सबसे पहले I want you to comment on the last column, symmetry. I want you to comment on the last column. आप देखो, ये मान लीजिए पेशेंट की राइट साइड है और ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है। अगर किसी को कोड़ा इक्वाइना सिंड्रोम होगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल there is a abscess in this part, so the symptom will only come on the right side. But if there is a conus medullaris syndrome, means there is a problem here, conus medullaris में प्रॉब्लम है, तो conus medullaris में प्रॉब्लम है तो यहाँ इस साइड वाली नर्व और इस साइड वाली नर्व, दोनों साइड की नर्व खराब हो जाएगी। So the point is very simple कि कोड़ा, आप मेरे को बताइए कोड़ा इक्वाइना में जो सिम्टम्स आएंगे वो सिमेट्रिकल होंगे या एसिमेट्रिकल होंगे। कोड़ा इक्वाइना, in कोड़ा इक्वाइना there are going to be asymmetrical, whereas in the conus medullaris they are going to be symmetrical. They are going to be symmetrical. Now the remaining you can easily comment. Whenever you want শেয়ার to কোথায় check আছে বলবো হানিফ, the nerves has to be ওই fine. যে सारे के सारे ভানু যেখানে থাকতো না সেই মেবি ওই যে ফিলারমোনিয়ার ওখানে সে গেস্ট হাউস কি আর লাইট হাউস না কি আছে না, তাই জন্য বলছি মাথায় পড়া ঢুকছে না। চলা আরে এস গডটা অন করতে দেখে সব হয়ে যাবে। कोनुस मेडुलारिस में S2 खराब हो जाता है, और अगर S2 खराब हो जाएगा, अगर S2 खराब हो गया तो भी एंकल रिफ्लेक्स नहीं आएगा। इवन अ सिंगल नर्व इज डैमेज्ड, द रिफ्लेक्स विल नॉट कम। टू चेक द नी रिफ्लेक्स वी रिक्वायर L2, L3, L4, और आप देखो कोड़ा इक्वाइना में L2, L3, L4 सब खराब हो गए तो नी रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। यहाँ पे आप कमेंट करो, अरे हलो ना रे भाई, इसमें नी रिफ्लेक्स आएगा या एब्सेंट होगा? कोनुस मेडुलारिस में नी रिफ्लेक्स आएगा या एब्सेंट होगा? एस गॉट को चाप दे हो जाए, the knee reflex will be present एस or absent? एस गॉट है। The knee reflex will be present, and this is the most important MCQ they ask, how to differentiate if a patient is coming, हमें लग रहा है कोड़ा इक्वाइना है कोनुस मेडुलारिस से, कौन सा रिफ्लेक्स चेक करोगे? नी रिफ्लेक्स। এটা পরীক্ষা আগে বলেছে मतलब L2, L3, L4 में से कुछ इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, मींस कोड़ा इक्वाइना। if the knee reflex is present, means कोनुस मेडुलारिस। Saddle sensations are taken by S2, S3, S4। मतलब कि saddle sensation का मतलब होता है एनल कैनाल के आसपास के जो सेंसेशन होते हैं, तो सेंसेशन अराउंड द एनल कैनाल इज कॉल्ड एज saddle sensation। এটা মেয়র হয় হ্যাঁ पेशेंट को एनल कैनाल के হয় বলি তো আমার পায়খানা করে। তখন বেরিয়ে যায়। ভাই একটা প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে, মেয়ে আজকে হাঁটছে না কেন? তুমি নিজেকে যতই ই করো, সে বাস্তব তো বাস্তব। सडन सेंसेशन विल बी लॉस्ट, क्योंकि सडन सेंसेशन लॉस्ट हो जाता है, सडन सेंसेशन चले जाते हैं, एनल कैनाल के आसपास सेंसेशन नहीं आता है, মেয়ে থেকে অনেক কিছু বোঝা যাচ্ছে তাই না?
is a feature of conus medullaris. Now when it comes to the প্রিয়াঙ্কার কয়টা ইকুয়ানাতে খুব সেন্সেশন বেড়ে যায়। bowel और bladder का क्या मतलब होता है? bowel का जो मतलब होता है stool incontinence and bladder means urinary incontinence. bladder urinary incontinence को न्यूरोपैथी में हम लिखते हैं bladder, शॉर्ट में लिखते हैं bladder, urinary bladder, और bowel means the intestine. तो वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें stool और urinary incontinence होगा. Now what happens is the fiber which the nerves which are controlling the urine and urinary bladder and the anal sphincters which are found is in the central part of the spinal cord. Central part of the spinal cord में कुछ neurons होते हैं. There are some neurons which are controlling your urine and which are also controlling your stool. So what do you think कि इसके अंदर यूरिन और स्टूल इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं? कॉर्डा इक्वाइनस सिंड्रोम में ज्यादा है कि कोनुस मेडुलारिस सिंड्रोम में ज्यादा है? Where you will have a early involvement of the bowel and bladder. Obviously, yes, it is the conus medullaris क्योंकि conus medullaris is very near to these fibers. Conus medullaris में तो बहुत पास में है. So I can say that the bowel and bladder in conus medullaris there is the early involvement. Early involvement होता है. The patient will have the stool and urine incontinence in the early stage, but here the cauda equina it can be a late involvement. It will be a late involvement. Late involvement. You know. Don't worry, I will explain it again. Just अरे बोलो ना बोलो। समझने की कोशिश करो, मैं वापस से समझाऊंगा. কিছু বলবি? अरे কিছু বলেনি তো। সানটিং মেহবুব শুনতে হবে না আমি শুনতে হবে না। বলো হানি বলো। Conus medullaris is what is cauda equina, what is আচ্ছা ওরা পরশু কি আজকে কেন এলো হানি? For example, here is the representation of a person. আবার মেহবুবকে পাত্তা দিছে না কল করছে উঠে। Here is the back and the stone. ভাই এবার লাস্ট পড়ি আমার মনে হচ্ছে। After that, here is the spinal cord. দেখছি এবার মেরে যাবো। Spinal cord का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है কি হলো তো? আমি একটু কানে আজকাল একটু কম সেন্সেশন পাচ্ছি। কেন কানে একটু কম বুঝছে, কম মানে কম বলছি। ব্রেনে কম বুঝছে, কান থেকে নিয়ে যাচ্ছে সেন্সেশন মারাইয়া কি আনবো? यहाँ से भी निकल रहा है. So डायरेक्ट। looking like this. So ये जो ऐसे घोड़े की पूंछ की तरह दिख रहा है, looking like a tail of horse. तो ये जो nerves होते हैं, these nerves combinedly they are called as cauda equina. কড়াই কড়া। Cauda equina. Tail of যা ভাই সব শেষ তোর। শেষ? हाँ, ये तो तो नाम spinal कर cord का रहा सबसे terminal part होता है, looking like a bone that is আরে গোসনিয়া पे যার বল বন্ধ হয়ে যাবে। So what happens is if there is আর বলিস না ভাই, অসুস্থ হয়ে গেলাম, মাংস খেতে দিতে অসুস্থ হয়ে গেলাম। আমার মা না করছে ডাক্তার খেতে। কোন ডাক্তারকে দেখিস? ডক্টর হানি। ডক্টর হানিফকে দেখেছি, ডক্টর হানিফকে দেখেছি। তোমার প্রেসক্রিপশন লিখবি বস বলতো। তোমার প্রেসক্রিপশন লিখবি বস বল। ডক্টর হানিফ বলেছে। আমরা যে দুজনের প্রেসক্রিপশন দেখি। না না এটা সিরিয়াস, আমাকে খুব চিকেন দেখে তো বসের মধ্যে ধরা হয় না। খুব একদম মানে সত্য। যতই একখানি চিকেন খাও এক পিস গরুর গোশতের কাছে কিছু লাগে তো যখন রান্না আবার রুহুলের হয় আমার রান্না সবচেয়ে বিশ্রী। আর যেদের গরু মাংস হয় না, এমন কাঁচা কাঁচা করে রাঁধবো সারা জীবন মনে থাকবে। নিজে খেতে পারবি না। আমি তো না খাওয়ার জন্যই টার্গেট রেখেছি। right? I think now this point is clear. Who asked this question? Chahat. Now this point is clear. Why there is symmetrical or asymmetrical? এইটা হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। মিডিলে হচ্ছে মানে কম্প্রেস করলে দুই দিকে কম্প্রেস সিমেট্রি, একদিকে হলে ওয়ান সাইড সিমেট্রি। Now the point is, कि cauda equina और conus কিন্তু আনফরচুনেটলি পরীক্ষাতে আমরা এই যে প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট এটা বলি। medullaris. Cauda equina में generally class होते हैं, that is L2, L3, L4, L5, L1. And if these মুখ থেকে যেন হেগে দিস না মা। in conus medullaris, L2, L3, L4 is আচ্ছা নি রিফ্লেক্স। কথা বেরোচ্ছে তো। ওরে শালা কি বলছিস রে? bowel और bladder का রুহুল হ্যাঁ 400 টাকা গোশ নিয়ে বেশি না আর পারবো না রে ভাই। को शॉर्ट में যা हम बोलते bowel and bladder. দাদা যদি সাইডে মারে তাহলে সাইডে যদি রিফ্লেক্স হয় তাহলে কোনো অ্যাবসেন্ট হয়ে থাকবে। urinary bladder और যদি ইকুই দিন তাহলে কিছু হবে না। এটা হানি কো রাজি আছে क्योंकि वो central হ্যাঁ আমি রাজি নাই ভাই। আমরা দুজন রাজি নেই, আমি ওর ফিলিংস বুঝি। একদিন সিরিয়াসলি কি করব মেহে ওই আনতে খাবো আর দেখি তোরা কি করিস ঠিক আছে আজ কি করনে তা? রান্না করে খেয়ে দে ঘর ঠিক আছে তোর আজ কি করনে যা, আমি তোদেরকে রান্না করতে হেল্প করবো যা। আর যেহেতু আমার রান্না আছে cauda equina
তো দেখ তোর খাওয়া দেখ আমার কেমন না খেয়ে থাকতে পারি দেখ শুধু পরীক্ষা নেই হানিফও থাকবে হানিফকে দরকার হলে রুবেলের মাথায় তুমি পড়ো না, পড়ে যাবে। না যদি সমস্যা হয় হানিফকে আমি খাবার তুলে দিয়ে আসবো রান্না ওই ঘরে না পারে এর ভিতরে তো ওরই রান্না করে খাবো। পড়ো না রুবেল যা কি যা। আরে না রে ভাই আমরা বাপ মা টাকা পাঠাচ্ছে আমার একদিকে কষ্ট তোদের দুজনের ধার আছে আমার কাছে আবার ওদিকে আজকে ধার और बुक के सबसे लास्ट में जगह है वहाँ पे समरी के लिए 2-3 पेज है तो आप वहाँ पे लिख लीजिए स्पाइनल कॉर्ड बाबा कि समय। यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं আচ্ছা মানে तो we have already written মেবো প্রশ্ন ধরবো the two হ্যাঁ কটা ইকোনমিতে যদি তোর মানে কোশ্চেন ধরবি এখন আচ্ছা ঠিক আছে টুক করে কি ইনবক্সটা কিনে নিয়ে চলে যা। মেবো বাস সিদ্ধান্ত নিল কি জানিস যে আজকে একদম সিরিয়াসলি ভিনু করবো, তারপরে হানিফ কিভাবে বসে গিয়ে থাকছে দেখবো। আজকে আবার একদিন কি আজকে আচ্ছা দেখছি। এই যে তো মেহবুব 150 টাকা, আমি 150 টাকা। কি নিয়ে একটু করবো, ঈদ আলু দিন আনবো, দেখছি আর খাই কি খাই। একদিন না লোক লজ্জার ভয়ে খাবে না। আচ্ছা তো খাবে না, আমাদের দুদিন যাবে। pain and temperature is going to be lost. What is going to happen with the fine না কাল যে আমরা সুরমা খেলাম তা মেহবুব খেলো না এটা কোনো ব্যাপার হলো what is going to happen with the Hello. fine test क्या रहेगा normal তুমি বলো fine test ঠিক। নিজের টাকায় খাবে কেনই হবে right so the আমি নিজে খেতাম না, তুমি না খাওয়ালে। in this point কালকে হানিফ আমাকে কত কিছু খাইলো রে বা আমার লজ্জা লাগছে সিরিয়াসলি বলছি patient will have the painless point ভাই গেলে আমার সাথে যেতিস the disease that he has is not যে ছেলে কোনো মানে এই কারণে ভাবছিল শর্মা কিনছে আমি বলছি না বেশি নাই যা খাইছিস অনেক ওইটা কেন মেহবুব যা বেরেকে তো গোষ্ঠটা কিনে নিয়ে যা। Coda equina and Colus medullaris. Coda equina, the nerve roots which are going to be damaged is L2 to S1 damage. আমার ওই ভাত কিনেছে মুখটা Whereas মুরগিলা খাওয়া। S2, S3, S4 আর ওই damage. মুরগি তো ভালো মুরগিতে একই ব্যাপার ওটা পুরো ছাড়াতে কত কষ্ট মনে হয় ছাড়া থেকে ছাড়িয়ে দিবে তো 50 ওটা টাকা। অবশ্য দেশি মুরগি। ও হাড় হাড় লাগবে না মুখটা গিলা টার দিয়েছে। টার্কিগুলো 1000 টাকা দাম। Why in তার কি খাবে? আমরা তো ভাই 800 টাকার মাংস খাই, গরুর মাংস যেদিন খাই। not normal, why they are going to be ঠিক involved আছে in ভাই তোরা গিয়ে মোষ কিনে আনবে না মোষ কিনে খানা হ্যাঁ the fibers which are fibers আমাকে একটু এক্সক্লুড করে রাখিস এই দেশের লোক মোষ পোষা শিখেনি। জানি না মোষ জিনিসটা মনে হয় দেখিনি কেউ बोर्ड में तो पड़े नहीं रहेंगे यहाँ से निकल के ब्लैडर में तो जाना पड़ेगा यहाँ से निकल के ब्लैडर में जाना पड़ेगा तो कभी ना कभी तो इन्वॉल्व होंगे ना होंगे they are going to involve sometime and once they will be involved so what happens is in the Coda equina they will be involved late but here it is going to be early now okay so in the Coda equina syndrome there is L2 to S1 damage and ডরসা the conus medullaris S2 S3 Dorsal. इसमें सबसे important होता है हमारे लिए Column. knee reflex. নিজেই তো ডরসাল কলম ডেফিসিয়েন্সি। आप बताइए नी रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू क्या थी व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ नी रिफ्लेक्स L2 L3 L4 L2 L3 L4 so in Coda equina syndrome the knee reflex will be Absent. because L2 L3 L4 এইটি মনে করে যাচ্ছে but in conus medullaris L2 L3 Present. L4 will find the knee reflex is present. And that is a very important point they ask how to differentiate Coda equina conus medullaris को कैसे differentiate करेंगे knee reflex के भी check कर सकते हैं এখানে একটা আছে বুঝলি ট্রিক্স আছে এটা মনে রাখ ওরে মুভি হিসাবে দেখ খালি এবার আমরা যেরকম ক্যাপচার করতে না তোর মতো বাবা তুমি ক্যাপচার করছো না রিভিশন করছো না ক্যাপচার আজকে 10 বার রিভিশন দিতে হচ্ছে ক্যাপচার করো তুই বলছিস দেখ আর এই মুভির মতো এরকম আমরা আমার পাই কোনো 3টে ইয়ে বড় দেশ ছিল তো। তুমি 4 বছর আগেকার মুভি দাঁড়াই তবুও বলে কোন দিচ্ছি বুকে নাচি করে বোকা দিবা। আমি তো 4 বছর তুই তো 10 বছর আগে বলে দিস হানিফ এইটা হবে শুধু আর কিছু হবে না। আমি তো 4 বছর আগে বলি তুই তো 7 বছর আগে সিনেমা বলে দিস কেউ দেখি that is S2 S3 S4 so আজকে তো the sensation around the anal canal is because of S2 S3 S4 and in Coda equina you can see S2 S3 S4 तो बिल्कुल ठीक है तो सडन सेंसेशन प्रेजेंट रहेगा Coda এনাস বলেই চোখটা but টিপে in দিকে conus লাগছে medullaris S2 S3 S4
তারপরে এনাসে সেন্সেশন বললে এনাসে সেন্সেশন লস বললে টিভি দিনে তাকাতে ইচ্ছাই করছে না, চোখটা এইদিকে ঘুরে যাচ্ছে। আই সিনেমা দেখছি, আই ওইটা হচ্ছে হ্যানার সেন্সেশন। তুই যে আই সিনেমা দেখেছিস এটা শুনে আমার ভালো লাগলো। মানে শুনিনি, গল্প শুনেছি, এটা ভালো মুভি দেখেছিস। বাহারি মুখে শোনা। এই বন্ধ না আমি কি 5 মিনিট ধরে চালিয়েছি, আমি তো সাথে সাথে বন্ধ করে দিলাম। আরে হেডফোন লাগিয়ে শুনি। দিতে হবে না, অত দয়া করতে হবে না এখানে। ये चुप करेंगे। যাচ্ছে যাচ্ছে Before the facial palsy page, let's come to that. We are having some space after Knox-Langle syndrome. Knox-Langle के नीचे protein like का space छोड़ के यहाँ पे हम brain stem का diagram बना रहे हैं. In the brain stem, the topmost part is the midbrain. কারণ নরেন্দ্র মোদী কারণে এমএনসি হেড মিডব্রেন ফন্স মেডুলা। Now coming to the cranial nerves, you have discussed in anatomy. The second cranial nerve, the third cranial nerve, and the fourth cranial nerve, they are coming from the midbrain. Third and fourth, right and left side, both sides, they are coming from the midbrain. When it comes to the 5, 6, 7, বার কটা চ্যাপ্টার ছিল এই নিউরোতে? fifth means trigeminal, লাস্ট 6, এইটি লাস্ট চলছে? they are coming from the fourth. আচ্ছা চ্যাপ্টার অনুসারে লাস্ট আর দু When it চ্যাপ্টার comes to the ডিজিজ eighth আছে। cranial अच्छा, nerve, अच्छा, eighth अच्छा। cranial nerve जो होता है वो बोन्स और मेडुला के जंक्शन से आता है। eighth cranial nerve, vestibulocochlear nerve, बोन्स और मेडुला के जंक्शन से आता 5 6 7 है। More of the bones part compared to the medulla, but दोनों से related है। Then we have the 9, 10, 11, 12. 8টা হচ্ছে মেসিয়া। These are the cranial nerves which are coming from the medulla, both sides. 9 10 11 12 9 10 11 12। Now मैंने आपको एक चीज समझाया था कि आप ध्यान से देखना है यहाँ पे। मैंने आपको एक पॉइंट को समझाया था that your right brain is controlling your left body, your left brain is controlling the right body. It's opposite center. When it comes to cortex, frontal lobe, parietal lobe, temporal, occipital, they are controlling the opposite side of the body. But in cranial nerves and in the cerebellum, ध्यान cortex जो होता है, your right brain is controlling the left body, your left brain is controlling the right body, opposite side. But cranial nerves में same side. Third cranial nerve is controlling the muscle of the same side of the eye muscle. Third cranial nerve का नाम है ophthalmic nerve. ये क्या करता है? That is going to control the eye muscles on the same side. For example, the fifth cranial nerve, the trigeminal nerve. The trigeminal nerve is taking the sensation of the same side. मतलब कि right side का trigeminal nerve is taking the sensation of the right side of the face. So cranial nerves work on the same side. The cortex is working on the opposite side. Now let's understand one more point. ये जो fifth cranial nerve होता है, ये जिस nucleus से originate होता है, the nucleus of the fifth cranial nerve is very long, something like this. इतना बड़ा होता है, but it's going all the way to the medulla. The nucleus of the fifth cranial nerve is going all the way to the medulla. और medulla में सारे cranial nerve जो होते हैं, তাহলে সুপিরটা রাখ কই? the cranial nerves they are in the lateral part of the medulla. एकदम बाहर से निकल रहे होते हैं मेडुला। एक ही ऐसा cranial nerve होता है which is originating from the medial part of the medulla, medulla के एकदम center से आता है, that is the 12th cranial। अब इस डायग्राम को देख के आप आंसर करना गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी आंसर। मुझे बताओ डायरेक्टली, ध्यान से सुना, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली total how many cranial nerves are related with medulla? Total how many cranial nerves are related with medulla directly or indirectly? 1 2 3 4 मेडुला 5 से कितने cranial nerves relate कर रहे हैं directly or indirectly? 6 जोड़ा। 4 5 6 7 8 4 জোড়া। Okay, so majority of you have 5 থেকে শুরু হয়ে যাবে মনে করো সব। मेडुला सुन শুধু ওটা 5টা। 5 8 9 10 11 12 6 जोड़ा। 6 জোড়া। ये सब तो मेडुला से रिलेट कर ही रहे। मैंने आपको बोला था
एट्थ क्रेनियल नर्व जो होगा वो भी मेडुला और पोन्स के जंक्शन से आता है, तो एट्थ भी रिलेट कर रहा है मेडुला इंडायरेक्ट। और फिफ्थ cranial nerve का nucleus, you can see that the fifth cranial nucleus is coming all the way in medulla. So basically there are 6 cranial nerves which are related with medulla, 5, 8, 9, 10, 11, ये सब medulla से relate करते हैं। Out of these 5, out of these 6 cranial nerves, out of these 6 cranial nerves, there is one এই cranial চারটার ওখানে ওই nerve দুটো which বা is coming from এই the রুল medial যাবে তো part যা of তাহলে the মাংস কিনে নিয়ে আয়। আচ্ছা 5 7 আর এই তো কটা বা হ্যাঁ 5 8 আর 9 10 11 বড় মেডালার সঙ্গে কানেক্টেড। ও ভাই দে একটু পরে খাস কদিন পরেই তো খেলাম। बट अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया ना तो आपको कुछ भी रटना ही नहीं पड़ेगा, you don't have to cram any data, and I don't think it's difficult. From medulla, which are the cranial nerves which are related from medulla 5, 8, 9, 10, 11, 12, and out of them there is only one nerve which is related to the medial part of medulla, which medulla के बिल्कुल बीच में से निकलता है, that is the 12th cranial, that is the 12th cranial. There are 6 cranial nerves which are related somehow with the medulla. Medulla से जुड़े हुए कुछ total 6 cranial nerves थे, 5, 8, 9, 10, 11 and 12. Because 5th cranial nerve का जो nucleus होता है, that is this much long, in this much long. Right, so তাহলে there are পন্সের total সঙ্গে 6 5 6 cranial 7 8 nerves নাকি? total 10, 11, 12, 11 and 12. Right? Now, I will be referring this again and again. I will refer this diagram again and again. Now, coming to the medullary syndromes. Sorry, the brainstem thing. The brainstem tissue one. First, let's talk about the brainstem tissue. The third cranial nerve, fourth cranial nerve, and the sixth cranial nerve. They supplies the ये आप समझ सकते हैं। आपको ये पता है कि एक न्यूमोनिक था हमारा LR6SO4, LR6SO4, LR6SO4. Lateral radialis নাকি? Supplied by the sixth cranial nerve. The Rectus. superior oblique is supplied by the fourth Superior cranial nerve. और oblitalis बाकी की नाকি? बची हुई जितनी भी आई की मसल है, they are supplied by the third cranial nerve. So I can say that if there is a problem in the fourth cranial nerve, if there is a lesion in the fourth cranial nerve, there is a paralysis of superior oblique. There is a paralysis of superior oblique. अगर superior oblique काम नहीं करता, fourth cranial nerve में problem. তাহলে উপর In দিকে the তাকাতে sixth সমস্যা cranial হয় নাকি? nerve, if there is a lesion, if there is a sixth cranial nerve lesion, there is going to be paralysis of lateral rectus. Lateral rectus का अगर paralysis है, sixth cranial nerve काम नहीं कर रहा उस आदमी का. If there is a problem in the third cranial nerve, there is going to be, if there is a lesion in the third cranial nerve, there is a Pulsabdolateral. paralysis of eye muscles. Paralysis of eye muscles, except superior oblique and lateral rectus. क्योंकि superior oblique को तो सप्लाई करता है 4 और lateral rectus को करता है 6. What I am trying to make you understand is, for example, a patient is coming and he is having a paralysis of the eye muscles, and I tell you that okay, find out that which cranial nerve has been damaged. आपको पता है 3 cranial nerves होते हैं जो eyeball के मसल को सप्लाई करते हैं. Major muscle supply is by the third cranial nerve. Fourth cranial nerve is just supplying one muscle, superior oblique, and the sixth is only supplying the lateral rectus. तो अगर lateral rectus काम नहीं कर रहा है तो sixth गया, superior oblique काम नहीं कर रहा, fourth गया, और बाकी की अगर कोई भी मसल काम नहीं कर रही आंख से रिलेटेड, तो मतलब third cranial nerve गया. So I am trying to make you understand that how to find out that which cranial nerve is not working by seeing the patient. तो हमने 3 cranial nerve को तो सीख लिया, third, fourth and sixth. Now coming to the fifth cranial nerve. अब आपके आंसर आपकी तरफ से ही आने चाहिए. My question is, if the fifth cranial nerve is gone, if there is a problem in the fifth cranial nerve, fifth means trigeminal nerve. आप मुझे बताओ अगर trigeminal nerve खराब हो गया, the patient will have which symptom? The patient will have loss in the sensation. Test. The patient will have loss in the motor activity of the face. I am giving you 2 options. Sensation जाएंगे या face की motor activity जाएंगे. Motor activity. Sensation जाएंगे, facial sensation, that is basically the function of the fifth cranial nerve. Facial muscles जो होते हैं, that is mainly by the seventh cranial nerve, mainly by the seventh cranial nerve. Now you are saying that sensation will be lost. Now you answer me one more question. The sensation will be lost if the fifth cranial nerve is gone on the fifth side. The sensation will be lost on the same side or the opposite side.
सेम साइड में सेंसेशन जाएंगे अपोजिट साइड में Same सेम side. वेरी गुड if the fifth cranial nerve is gone the patient will have ipsilateral loss of facial sensation ipsilateral loss of facial sensation fifth cranial nerve गया so there is going to be loss of the facial sensation বানা আমার দিকে তাকাস নি নোটের দিকে না তাকা আমি তো মাংস তো দেব না now coming to the seventh cranial আরে কি রে থাকা ভাই বাহাত লোক একটু ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে যেন এই তো রুকাই যাচ্ছে না রিঅ্যাকশন কে the patient will have না ক্যাটালিস্ট loss of the facial নিজের বলে কথা বল মেউ তোকে এই খাবে খেয়ে যদি তুই হাঁকবি তখন তোকে যা তা বলবে তখন বলে এত হাঁকছিস কেন তুমি কি বলছো ভেবো না অন্য গিয়ার কথা ভিতরে বলে। যাই না তাহলে আমি সালে রুকা যায় না রে সালামি তোর আব্বাকে আগে ফোন কর দি বল আব্বা আমাকে মাংস খেতে ভালো লাগে প্রতিদিন আপনি আরো বেশি করে টাকা পাঠান রুহুল্লা দিতে পারছে না ওদেরকে খাওয়াবো ফেসিয়াল মাসে ভাই এইটা বোঝা গেল না যে আইএল আর মানে কিভাবে ওটা কানেক্টেড থাকছে মানে ডাইরেক্ট কানেক্টেড থাকছে নাকি সেম সাইডে cochlear means hearing and vestibular means হাত balance পায়ে যেগুলো কানেক্ট থাকে এইগুলো সেগুলো হচ্ছে ওগুলো অপোজিট হচ্ছে অপোজিট কিন্তু ক্রেনিয়াল না ওগুলো সেম সাইড সবগুলো ইপসিলাটারাল যত ক্রেনিয়াল নার্ভ আছে now coming to the medulla से 9 10 11 12 the ninth is the glossopharyngeal nerve अब मेरे को ये पता करना है उन्होंने मेरे को एक पेशेंट दिया and I want to find that whether the ninth cranial nerve is working or not to check that what I can do is that is called as gag reflex मैं रिफ्लेक्स चेक करूंगा इस पेशेंट में जिसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम एक वी टेक अ स्टिक एक लकड़ी लेते हैं और उसके आगे कॉटन लगा देते हैं वी पुट कॉटन ऑन द করোনা টেস্টটা তাই না and what we are going to do is we are going to tell the patient to open the mouth and we are going to insert that stick and we will try to করোনা touch টেস্টে গ্যাগ the রিপ্লেস করব posterior pharyngeal হ্যাঁ nerve जो सबसे না করোনা টেস্টের স্যাম্পল কালেকশনটা the moment you touch here the moment you are going to touch in the here in the posterior pharyngeal wall यहाँ से the sensation is going to the brain via the ninth cranial nerve यहाँ से sensation लेके जाता है the moment you are going to touch there it is going to irritate that area and there is going to be contraction of the muscles the signal from the brain will come that okay something is touching there and it is not pleasant so that is going to constrict the muscles and the signal will come via the 10th cranial nerve and this reflex is called as the gag reflex इसका नाम रख दिया हमने gag reflex so how to check the gag reflex is आपको एक स्टिक लेना है नीचे टच करना है अगर टच करने से वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है ये देखना है अगर 9th cranial nerve और 10th में से कोई भी एक भी cranial nerve खराब हो गया the gag reflex will not come so if the 9th cranial nerve is gone if there is a lesion in the 9th cranial nerve গ্যাগ gag রিফ্লেক্স reflex will be absent gag reflex will be absent আমি ওদিকে নিউরোম্যান হু উইল স্টার্ট গ্যাগ রিফ্লেক্স अगर 9th cranial nerve में lesion हो जाता है ওদিকে নিউরোম্যান হু উইল স্টার্ট গ্যাগ রিফ্লেক্স কিছু জানতাম না কে স্টার্ট করবো ও শেষের দিন যা জানিয়েছিল কিন্তু প্রথম যা ক্লাস হতো কি যে যা বলতো চুপই থাকতো এমনি দুদিন বকে ছিল আমরা ছবি লিখে So the নিয়েছি patient will have the gag reflex at the আচ্ছা দেখে দেখে বুঝি stimulation of the food is going to happen. If the 9th cranial nerve is not working, 9th काम नहीं कर रहा, एक तो gag reflex नहीं आएगा और जो भी वो खाएगा वो नाक से बाहर आने लग जाता है. So this is खाली how नाक we दीवार figure হবে? out that the patient is having the problem. না ম্যামটা ভালো ছিল আমাদের কিন্তু Now coming to the problem of the 10th cranial, ও ভালো আর ইও ভালো the ওই vagus nerve. কি कैसे নাম पता ছিল चलेगा कि vagus nerve आपको है कि नहीं हुआ? না 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 Obviously, one thing is the हाँ, gag. অপথা অপথা आप gag reflex check. না রে নিউরোরি ম্যাম If there is a problem in the 10th cranial ও nerve, আচ্ছা the আচ্ছা gag reflex will be absent. নাদিরা Gag নাদিরা reflex নাদিরা हो गया तो gag reflex नहीं. एक तो ये আমাদের আমার ভালো there is one more easy way to figure out the 10th cranial nerve is working or not. কি করে পারলাম রে ভাই को बोलना है আরে open the mouth and once the patient will open the mouth নিজেকে তো তোর মতন জায়গায় পৌঁছে গেলাম ঘুরে দেখছি কোথায় তোর পায়ে তোর পড়ে গেছে আমি তোর পাই তলায় oral cavity आप देखना that is called as uvula open करते हैं छोटा सा uvula है वहाँ पे this uvula is basically related with the muscles on the right side as well as the তাহলে 10 নম্বর নার্ভের ক্ষেত্রেও একই হলো কারণ হচ্ছে রিফ্লেক্সটা তো আবার নিয়ে আসে তাই না they are pulling the uvula now what happens is मान लीजिए एक पेशेंट है उसके राइट साइड का 10th cranial nerve तो काम कर रहा है बट लेफ्ट साइड का 10th cranial nerve खराब हो गया 10th cranial nerve पैरालिसिस
If the left side 10th cranial nerve is not working, मतलब कि इस साइड के मसल्स काम नहीं करेंगे, जिस साइड में प्रॉब्लम होती है उस साइड में काम नहीं करेंगे. Now what is going to happen is ये ऊला जो होगा वो कुछ इस तरीके से deviate हो जाएगा, because now this side the muscles are working, so they are going to pull the ऊला. So if you want to find that whether the 10th cranial nerve is working or not, आपको क्या बोलना है, पेशेंट को मुंह खुलवाना है और देखना ऊला कहाँ है. If the ऊला is in the midline, अगर ऊला बीच में है, midline में है, तो आप बोलोगे नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन द ऊला इज डेविएटेड, अगर ऊला में डेविएशन हो रहा है, if there is a deviation in the ऊला means the cranial nerve has been damaged. And कौन से साइड का cranial damage हुआ है, the ऊला will be displaced to opposite side, the ऊला deviation towards opposite side. Means if there is a problem on the left side, the ऊला will go towards the right side, right side में शिफ्ट हो जाएगा. Because ऊला को ऐसे खींच के रखती मसल्स, अगर लेफ्ट साइड যেটাকে আমি গলা নলি বলি তাই না? साइड का 10 cranial हो गया तो the left right side muscles will pull the ऊला. So this is how we can figure out whether the 10 cranial nerve is working or not. It's very simple. Patient को बोलना है ऊला देखना है, सेंटर में है. Now coming to the 11th cranial nerve, the accessory তুই যখন শেষ নিবি নিজেকে ভাববি. accessory nerve is weakest. Pushpa. Accessory nerve is supplying two muscles, পুষ্পা trapezius and sternocleidomastoid. दो मसल्स को सप्लाई करता है. देख The 11th cranial nerve is supplying the two muscles, trapezius and sternocleidomastoid. So I can say supply ট্রেপিজিয়াস trapezius and sternocleidomastoid. That is why if you see the shoulder, अगर आप shoulder को देखोगे, आप अभी পুষ্পা look at the shoulder, if you see my right and left shoulder, दोनों एक level पे, they are on the same level, एक ही level पे, they are on the same level, because right side का 11th cranial nerve जो है, it is supplying the right side sternocleidoid and the trapezius muscle. Left side का 11th cranial nerve is supplying the left side muscles. क्योंकि मेरे राइट और लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, so my shoulder is at equal point because the sternocleidoid and the trapezius muscle is holding my shoulder, and that is why the shoulder is at equal point, एक ही point पे देखिए, they are at equal levels. But what happens is, मान लीजिए एक पेशेंट है, उसका राइट साइड का 11th cranial nerve काम नहीं कर रहा. If the right side 11th cranial nerve will not work, if the right side 11th cranial nerve will not work, patient will have appearance like this. What is going to happen is कि जिस साइड में, the side where the cranial nerve, the 11th cranial nerve is not working, उस साइड के the trapezius and sternocleidomastoid काम नहीं करेंगे, दूसरे साइड के तो अच्छे से काम कर रहे हैं. So जिस साइड में काम कर रहे हैं पूरा पुष्पा ही गया था. ठीक रहेगा. So here there is no problem on the left side, 11th cranial nerve fine है, but here the right 11th cranial nerve is not working. अगर काम नहीं करेंगे तो शोल्डर जो होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा. नॉर्मली तो इक्वल रहना चाहिए, बट यहाँ पे नीचे चला जाएगा. तो ये देखिए क्या थी, the shoulder point is going down. स्टाइल लगा देंगे तो पड़ जाएगा भी नहीं नॉट पास. তাহলে আজকে পুষ্পাটা দেখে নিই, দেখে সব বুঝে গেছিস. Feeling of shoulder. हम तो आप मेरे को बताओ, पुष्पा ये को सब दांगाबाजी मूवी में वाला সেম টাইপের অনেক মুভি আছে সাউথের. कौन से साइड का पुष्पा का 11th cranial nerve नहीं चल रहा था? पुष्पा was having problem in the right side. लगी लगा cranial nerve. सागिंग माने स्ट्रगलिंग না না স্ট্রাগলিং নাই. Sucking of किसका वाला? Yes. माने सागिंग एस এ সেই সারি জি জি আই झुके पड़ा So the right side shoulder has gone down. जिस साइड का 11th cranial nerve नहीं चलेगा उस साइड का shoulder नीचे गिर जाता है. उस साइड का 11th cranial nerve उस साइड का shoulder नीचे चला जाएगा. Now coming to the 12th cranial nerve.
12th cranial nerve को कैसे पता करते हैं? Normally when you protrude the tongue, जब आप टंग को प्रोट्रूड करते हो तो दोनों साइड के 12 cranial nerve काम कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का एक साइड का 12 cranial nerve हाइपोग्लोसल नर्व काम नहीं कर रहा, then what is going to happen is जब आप उसको बोलोगे प्रोट्रूड द टंग तो उसका टंग कुछ इस तरीके से चला जाएगा, टंग एक साइड में डेविएट हो जाता है, जिस भी साइड में प्रॉब्लम होती है टंग उस साइड में चला जाता है। सो व्हाट आई कैन से इज द राइट साइड 12 cranial nerve एंड लेफ्ट साइड 12 cranial nerve। जब हमने पेशेंट को बोला प्रोट्रूड द टंग तो आप देखो टंग का डेविएशन हो गया, जिस साइड में टंग जाता है उस साइड का cranial nerve खराब है। If the tongue is going towards the right side, there is a right 12th cranial nerve paralysis. So I can say that if there is a 12th cranial nerve paralysis, अगर 12th cranial nerve खराब है, there is going to be ipsilateral deviation of tongue. जिस साइड में लीजन होता है टंग उसी साइड में चला जाता है। अगर राइट साइड का 12th cranial nerve खराब है तो जब पेशेंट बाहर निकालो तो जिस साइड में प्रॉब्लम है उसी साइड टंग चला जाएगा, उसी साइड टंग चला जाएगा। अभी हम इनको सबको एक बार रिवर्स करेंगे, सब पूरा खाली उल्टू दिखे जाए, बाकी उल्टू सेम दिखे। They give you the patient and you have to examine all the cranial nerves काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, then cranial nerves काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। Now see here, अब आप यहाँ से देखा कैसे पता करते हैं, आप मेरे को आंसर करते चलना, ये तो हमने लिखने वाला पार्ट था लिख लिया, अब इसको याद कैसे रखना और कैसे आंसर करना है। If the eye muscles are not working, अगर आई मसल में प्रॉब्लम है तो पहले मेरे को बताओ कौन कौन से cranial nerves में प्रॉब्लम हो सकती है। If there is a eye muscle problem, if there is a eye muscle problem, तो कौन कौन से cranial nerves खराब हो सकते हैं? 3, 4 and 6। If 4th cranial nerve में प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलरली कौन सा मसल खराब होगा? superior oblique। And if the 6th cranial nerve में डैमेज है तो lateral rectus। And 3rd cranial nerve में प्रॉब्लम है तो remaining eye muscles, remaining eye muscles। So we have discussed about the 3 cranial nerves, 3, 4, 6। If there is a problem in the 5th cranial nerve खराब हो गया, the patient will have ipsilateral loss of facial sensation, same side के sensation चले जाएंगे। अगर right side में face के sensation नहीं आ रहे, अगर right side की 5th cranial nerve गई, বাহ, তার মনে হচ্ছে যে নার্ভগুলো যেখানে সাপ্লাইমেন্ট করছে চেক করার জন্য সেই অর্গানটার উপর চেক করতে হবে, তাই তো? अगर 7th cranial nerve खराब हो गई, मान लीजिए राइट साइड की 7th cranial nerve खराब हुई तो ipsilateral loss of motor facial activity, facial motor activity, जिस साइड का facial nerve गया उस साइड में facial motor muscles काम नहीं करेगी, ipsilateral facial muscle paralysis, ipsilateral facial muscle paralysis। Then because it the patient अगर affect का हुआ it have the right images। 9th cranial nerve ও আটকে গেছে, एक और ব্যালেন্স প্রবলেম। cranial nerve paralysis